E lea i se toi tau tala wha ale ale. Awa o lea ua malu maunu le ti o ali i seu. O lea fo i wanu malu le wha ma le ono niu ina ua wha e whanua le wa o tau sala. Ma ua tu la fonga le manu na sa ili mafua. O lea la fo i lea o le si o lo uwa ai alo. Awa ua alo alo fia le tai o le masina atoa. Ina ua atoa usu tai au e ono e pe o le tale le tu ya tua tua le moso. Pe tai. E le whaingo fie, a wai poto le tau tai ai le atoa tuilo na waa. Malo a fua ai lau ua maua Samoa, wha malo le folau manuia, malo le tapua ai, wha malo le tawatai. Lea Samoa moa i ulai a satolu lua fe lua lua, talo fa lava. Mot Samoa vi ingo le atua mana unanga masani, tu sa o atu pitu le sini au setalia, wa alua male koufa mo, walu tesi male o, iwa fa tesi male tolu. Lea o nanga lo tautua ina se tatou tofio Samoa, fitua so le vai aso lua se fulu fai tu la, te mai moa mai ai talo meo tupu le atupu, tau te tupu mai Samoa. A o vi ingo le atua soifua e pe ona langina le telo au fai pese, mai Samoa ni usila ma au setalia. Fatalo fatuai au ona tofia le atua iso se fatatapuai. La ua fionga pātele mākosi, pātele mpātele, pa io le tu ai nga sā o malava. Whātalo whātu le fionga tama ita isa, sista a kenese fale ono, ai mese le mawalungo le ekalesia katoliko. Whātalo whare whawhianga ingo le mauta Samovi ingo le atua, sunga ya Reverend Esau, le ana ma le whare tua ia upulasi. La ua fionga le seo le ekalesia metotisi, lau sunga le tausi matanga luenga Liverpool, Reverend Fangu to malatai mal Pristine o le auso Alfani, ia kasa lau tele. Sunga i tausi matanga luenga mfaletua, ai mese le mawalungo le ekalesia metotisi. Fatalo fai le sunga le toe ina, le taitai o le ekalesia metotisi sa moso o fatasi. Reverend Sione tau le ota ma le mawalungo le ekalesia metotisi sa moso o fatasi. Fatalo fafoi, lau sunga Reverend Fa'amomo po leka ma le falitua i anatia. Fatalo faito ino le ekalesia e whakasa ma o lātou falitua. Sunga i whawhianga inga mfalitua, ai meise le mawalunga le ekalesia e whakasa. Fatalo fai le sunga i whawhianga inga ia Reverend Tele ma le falitua, ia matau ai natalo sanga. Ma loso i fua manuia i au na tofia le atua, mai le ekalesia AOG le tupalangi ma Samoa. Mai se le mawalunga le ekalesia AOG. Fatalo fatu i lau sunga pasta visita. Felava ia mosa ma le falitua ia vai. Fatalo fa le ekalesia sofitu le tupalangi ma Samoa. Fatalo fatu i lau sunga pasta solinga solofa. Ma le falitua ia vai. Ekalesia o le upa ia o aso ngatai mo ni maua Iova. Emanuelu. Ekalesia so fatasi kanana fo. Wa uma ekalesia wala tua tapua inga Samoa ile atua nganga whaaloalo i whatalo mo oto uma. Whatalo whasofa inga tamama tina malolo man malo. Reverend Tavita Roma malifalitua ia tailua Roma. Reverend Sava Iloto malifalitua ia Paris Eloto. Pastor Papali ina mula ulu sama oso. Masifo tina malolo man malo ia pe vitautua. Mawasea sofa umui longo taya o mulipola whare o mansava inaya. Malo lava le soifua manuia. Fatalo fai leo sina sino le atunu. O e olo tapua i fai wale mamalo le atunu. Malo le ono sa iti ngā soifua matua olo i ai oto. Malo fo i le tapua i. Fatalo fai e olo mafatia pia inga se ngā sortino. Tau mia pia li fala efu ma le apupusi o tofanga. Ia, talo pia ma le fatau wanau i le atua. Avea fo i musika o le ala leo nei. Se fia loto ia te oto. Ave ese aini siti ngā le tino. Fatalo fai se tātou watunu upele o Samoa. Lo o iai a inga wo mai e masani. La wafionga i leo mamadu se tātou malo. La wafionga tui male ali i whāno vale to aso ala wile lua. Malo masiofo. Fatalo fai pa io a inga matama o tama ma a inga. Le uso ngā pule mtu mua i tu au malata wa inga li taima le va au fonti. Tapua inga se o tātou motu mai sa e asua ma le vai whanua. Foma ai tūlangi sa ole misale au mua ma le launi umsai lua. La fio whaatu to o whale ula la au na mtasi. Ma upu ia te ore mot sa. Tātou
Por kalame o e mal tu la fono i la wafionga sao le o tasua tele tu fele fa pe fo ile sunga ya sua Vivian tu fele manuia fo i fai ngā malolonga i California i Amerika ma was fasini ngā malosi ia mo la wafionga sao mes fo i fatua fa talo fa dia ngā fa alo ile fionga tai sili tai ile vai ngā fa fai pui ia tau tanga Samoa lau sunga tu ila epa Dr. sa ilele maliele ngoi mal fatua ma se foi le mamalu tupu mai o le atunu o e o lo tautua ina le vaenga fai tai fo i le HRPP supporter o no orto lango malo si po kalamenei talo fa le vaenga fai le tautua Samoa la wafionga Professor Dr. Afualo luanga lau Wood Salele mai se tupu mai o e o lo tautua ina le vaenga fai lau mai mo mai lunga o penga tfailangi Whaftai fo i fie e vea nei po kalame ma wata wha solo. Manuia fo i lea ma wai nā tunu. O no sa ili ngā manuia mo a inga. Le fionga le usua li ima lana tāpua inga. Lau sunga tu ila e pa whai ai ma le whalitua i a maunga mū. Mas fo i le president o le Ecclesia Katoliko Samoa i Sacred Heart. Futiano Lutena ma le whalitua i a Ana Rosa Whaamusu Whaleono. Tina matua ia tu maseve a pulu ba ai sola tala i tole foa. Tama matua ia mana ia ena fale leono. Fui maono a leti fa mausili ma le faletua. Ka votoa ma le faletua ia Lucia. Afa masanga lau fili tafinga sauva ma le faletua ia ola itai. Semi masera na antun. Pea fo i vai tovi Filemoni. Tausi ia pua ia malo la vale on sai. Fatalo fale angang falo alo lau sisunga Felice se ni o tau tolo. Ma le whaletua ma le no whaalo. La ua fionga lau fili a rona whaingafa, ia ma le whaletua ma le no whaalo. Manuia mga luenga le nei vai aso, wha manuia tele le atua le pisinisi. Tamamatua ia alofi popa o le patuu, ia ma le whaletua ia Viena. Talainga ia se o manu matamua whaalia ma le tausi ia Sinta. Pe la si o ili wha so o tau ma le whaletua ia matau. Sai pele kome sai pele ma le whaletua ia analosa wha pele. Sai pele. Ale o muripola aloisi kori leota ma le whaletua. Whaaseu kawa whaaseu ma le whaletua. Telesia se kolatika, pia foi olo manu usini ma le whaletua. Miti Edwards, Ailini Tipa Ropeti, Neta Laufili, Viliamu Siliva ma le whaletua. Ia suenga tina matua ia o lele matapola. Pia foi pai lele ia le maali e toa tolu e Sarah. Ma le whaletua ia Trish, mua ulu lele leota. Le whetalainga ia whaletanua i Farani Swan, ma le whaletua ia Wheo Taito Swan, Mati Malanga o mā, tama matua ia whaanaea upo le vavāua ii, ma le whaletua ia whaamalua ii, whaletua ia Sovale whaalava au ma le nofua alo, Maria Akiau, whapea fo i whai upo tuile epa, whaatini matulino si Samoa, whatia lofa povi, ma le whaletua ia se iuli whale ula whatia lofa, Paloma Branch, aso lupe pesa amino, Ulalia ni purusu leo, sala pesa amino pule le alofi, fafangu le alamisa, Paula Pang, Solomona, pea fo ile sunga ia vui niko la uofo ma le whaletua, tina tamamatua ia sa ili vao ma le whaletua ia Prestene, malama le atinganga mate ai pua lau whaavela, ma lo langi a ieng lo au, tui whaasina la ulu na ile vao tea wepi, pitone, manuali ia sofa, vai fai Stefano, tau o Rivo, tau o Ezekia, tati Timo Kisiota, whapea fo ia. Fai va ainga le ana, futi o ane Mikaele, ma le tina matua ia Palepa Moripola, le whaua i tumisa nanai maa foe, si lia la e ma le whaletua ia le lovi, papali i tele tango siliua ma vasila Katerina ma le ai ngali, au apa au eti, Papea foi tu pola la faele masia ni se loti ese papa wali I Paulo Ioane ma le whaletua ia a kenese whaatili matulino si a moa ma le uso ia mua fiti finau. Pea foi Rebecca se lave taitu unga ma Maria S. Julia Moli, Manusina Bert Joseph, Miss foi le grupo o Tamahamo, whaamanuia le atua mo nanga duenga whaingta. RJS, Fono I moana per sa uma pina tau ili sio, fe asiatanga ia ma le tausi Lori ma le ainga, na mula ulu e Sarah ma le tausi, se lesa ye fata fa apea fo ia. Marona,
lo reta tu inga mala ma le ai ngā lii, mo moe malo tani elu tito ma le whalitua i alua timu tito, tuala Maria Play Clock, ma lo lava le soifua manuia, pe fo i te vita i Isaiah Prawn, tolo ngata a matawhai Samuelu a Vito, ma le whalitua, tau i ai le ati, whapea fo i Henry au tanga avaia, tama fo i a toa lima, pope, whapea fo i le whalitua, ia whai ai noa pope. Tapua inga le Ekalesia Katoliko Samoa i Ruti Hill, i le tausi fo i a Natia, ma lo lava mpapea fo i no fuhalo, lau fitalainga i le whalifitu lio voli tufunga male. Lau fitalainga i le whalifitu liu ngata, le tau whai le taulangi ropeti, pea fo i le tausi i a lominga, fitalainga i a ono fia mana i a na uma, ma le fionga i a sula Daisy ma le no fuhalo, le aula vikali ma le tausi i a lua wha, lau sunga whale ali i anau ai ono, asuelu ma le whalitua i a silia, ma alo so i fua manuia tau manu pepe sopo ta fia mali i tonga tuki ma le whalitua i a peka tonga tuki, ma futa mai menepone, whaftai fo i mole restala i au tau numai, i avi i ale atua whaftai lango lango, ia ol tato whatalo whana, whatalo fo i mole malo le atunu o le ita ua swafa au lo ma futa mai, whamanuia tele le atua i a te o tau, ia mes fo i la tau o e olo o whainei po kalame ma o la tau fili, o a ita mai fua ia mahatau le aisi matawanga sala ia te o tau, whamanuia pia le atua ia te o tau, ese le loto ita, tia ese le loto leanga, tia ese ma le loto palpala, whaafio leanga pa iyo Yesu Keriso, ia ile nei, aso, sapati matango fie, lea sa ta tari sua ma, whamanatu le maliu, ti ngā Yesu Keriso le tātou alii, ma lo tātou whaola i lungo le sātauro, ono le malosi o le loto e le lea, ma le loto le anga, ma le whemisa ai, ma le wheita ai o le mamano le lalolangi nei, whamanuia lea tua ia te o tau oro ita mai fua. Ai o le tātou pese lea, e mori atua ia lo whaanga mo i lātou uma o enta ua suafa, mai se fo i le mafuta mai o le mamano le atunuu, whanga solo le tātou pokalame, ia, ne fo ia so tātou te sili fo i le fionga tai sili atu le epa, ia waso fo i sona fina ngalo, i mea tātou te fia mala mai. A o le pese lea mo o tau uma. Oh
2:25 minute ua te ai nei le itu la fa I sini au setalia le vi ingo le atua soifua na langina le au fai pese le ola toi fuata ina mai Samoa pe ono tau silasila ma mai moa mai ai ia malo lava le ono sa ine ne yaso ia e fai mai upol pese lo wali I wa whaafetai I lo sanga lofa pea mai o lo walofa wasili lava lea ia vi ia le atua sanga whaane ne ina lo nanga le lei ono na lofa fai pea mo tātou le whanau ia e le nganga whaaloalo I whaatalo whaatuai lo tu tamtau e le whatalenga I le whalifitu lau whatalenga ta I ala taua voli tufunga ia me se fo ini ma lo le ole au tusi fo I o le Kalesia Katoliko Samoa Ruti hio nei ia ma lo lava le soifua manuia me se fo I le whatalo whatu le nganga whaanoalo la wa fionga I le tapa au fasina to le foa fionga I le tuia ana ave au malanga au le tama whaasausaua le tu malo o la wa fionga o le tuina tu ia o le tonu mai pea lau fionga fo I o le whaululu o le ainga malos ia a o le whatalenga fo I le la ulo le taulau niu lau whatalenga tupa I loa ia o le whailautusi o le e kane a le tanga luenga puleanga Katoliko Samoa I Mount Druitt nei ia a o le presidente o le Ekalesia Katoliko Samoa I Ruti Hion nga whaaloalo e whaatalofa mo o lua I le nei tu la le fiafi ma lo so I fua manuia ia ma lo fo I on sa ia ale ngale tasi tatou te whiofoftai ma saafi fo le nei aso matongo fio le guai sa pati o le nei foi masina no fito tau sanga o tatou savalia ia e pa malo lava soifua malo fo te watai soifua le lange ma ia me se fo soifua fo lau ia ua e fia fo e whaongongo atu ia e ue amatu mene iaso ia wha pena fo o lo natu fo o lo le tapo inga mau le tato atunu u whaafonga mai ia so se tu so se tafa le lolangi ua o ia le mota mwhasalaunga le mota vi inga Samoa ia e whaatalo whaatu le nganga whaafitai ma le nganga whaaloala ma se fo ilo fionga telefone fionga te pau whaasina ma lo lava le se fumanuia ma lo te watai ne aso ia ma lo le whetalai le whatalenga ta ia la taua lio bol tufunga ia whapea foi leo whatalofa foi le fionga I le tausala e tamai ta il mota I le sunga ia NU ia wafu tulanga masani ia nei aso o le aso pa ia le atua le aso sa whapena na tau tātou puno nou I lumo le atua ia e osi le taulanga foi le vi inga I le atua ia ana whamjanga mo tātou lava ia aso ua tona ia ina nganga maulunga ia ui ia aso uma me le aso mua se tau le aso unu o le aso fitu lava le aso na ia le o tātou o ma tātou vai teimi o le aso na tātou te whai taulanga ai mai le whenga tuai le aso le sa tātou malolo ai ia o le ngata lau tātou malolo au tātou si I taulanga pion whatetai le tātou li I whaola Iesu Kiliso ia ai tātou te le muri ai ia tātou te loa loa ia mele fale tonu ia maroso I fua malange ma te loa le peo whaadua na vidi mai le fionga le atatanoa te sa Sano po already mai le fionga te sili atu lepa. Ia, tātou whai whamalo I le alofa mane anga le o le atua. Ai o te tonu a lau talenga le whalfitu. Ia pia fo I lau fionga le tapa au whasina le tupu. Pe mana ion tātou voice tātou pese. Ia ona tātou wala awa ilo whasotai atu fo I le Samoa I le fionga te sili. Ia ona whasolo a ia le o le tātou porkalame nei aso ia ma tātou lalafanga fo I ma le mamanu o le atunu nei a fiafi aso Samoa mua nei ma sino iulai. Malo, a tātou le atu tātou pese ia o te manatu lava inu ia wa tau whai I tāpena mei umar mamalu le atunu. Ia wa fo e tau lor tātou tanuanga fo impor tātou whasoa fo I ma le fionga te teisiri. Ia e le wa o te loa fo I lo mai e fo I ma lava henga. Ia le nganga maulunga o le aunganga oke o mai kako whalongolong whatas ia mo I lava foi o tele foi o tono moto sa mo vi ngole tua
ia o lātou lava ia o le vaanga whai o le chapipi. A le mā nei o le mea, o mai uma tātou whanongolongo. Whanongolongo ma le fiafia. Ai whanongo tu lava wai mū. Ia soso ese. Langa ele tu langa wai te mū loa e tau noa mai ni upu le whaloalo. Ia wai alu lo le waloa. Ia o le mena iai. Ia vai ia nai mātua te walu le waloa. Kaloi oe. Ia vai a mo to ina maloma tua mo tu le waloa. Ona mafua tu ia te oe. Langa leo te loa. E le tele o isi whasalaunga le nei. Ave se ina e tātou pokalame. E masi fwoi tātou mena mane e tele. Ia alo mai ma whafonga mai. Ia se i tatanoa atu le whionga te te sile tātou tātou pese. Ia la taliwa tu le sa mor tātou whasalaunga. Oa au nā tele fo tele mana oai. E lo wanganga, lo wa uia i loa. A whai e tele fia whanongorongo le pokalame. Ma o Samoa vi ingone atua mai sini Australia. Pea fo i whatatanoanga ma le whionga te te sili. Ia tule epa pea fo i le whionga i le whai pule ia Rimoni. Ia le ala le pule Rimoni e iafi. Ia ma le whionga i le ata noa te sa. Ia mana ia leu. Ani se sport kalame. E awa te mata mai fua ma wal taimi ma e hanga sala i fua i le atua. Ia leo te doa lai manino na man mele te tama whai atu ai. E wai o le tūlanga o mea moni amal whamaoni. E te tauna whanongonongo umba. Ia langa o le tāua le nembea. La fianga o le atunu o Samoa. Le tātou atunu. E le se atunu ulos vanga whawhai. O le atunu o tātou umba. E hao lana whanongonongo umba. A le ringa lana watu lapatai. Ai whanongo toa whangau le madi. Ia e mawhawhau lo manai. E te wai te seme te nau e lunga te fia mai mofu i vi ingo Yesu si temi. Alo ero valoa. Ia whapenan mena so so atuai. Ia le la tatu o sao le rol whaatoru lena vini mai le fionga le tatano te sa. Mato au tustusi lungo apio fōlinga. Ia whatalo whatu ia te oto uma wane mwhai ona lau tau swafa nei taimi. Ia o la amatu tatou whamua mua le fionga le taisili. Ia on tatou wewa ia le lungo le tatou apio fōlinga. Ia ai mai tatou pese whamon mole. Let's
tala Toi luas fulu male ono minute o Natalia ole. Toi luas fulu male tasi minute o Natalia ole itu lai lima isini au se talia. Le vi ingo le atua soifua no tau whaafonga mai ai. Langi ina le au whai pese me totisi. Mai i tanu ngā manono peo no tau sila sila ma mai moa mai ai. Tā la i tala moni, tā la i tala sao, tā la i tala lelei. E o lai fo i le mamanu le atu no. Ai awa le tala i tala e oti ai le fina ngalo le malu le atunu tanu ai le wa mafuta mai lungo le laina le afionga le tai sili la usunga tu la epa awelua fatia lofa na yoti ai ono doctor sa ilele mali le ngoi ile tato laina ia le nganga fa no fata lo fa tu le nei tu la le fiafi ma lo so ifo manuia ma lo on sai ma lo fo tau tu atunu lo fionga tai sili Ya, okay, dawa NU le to titi ya to no mai le to ina lunga lenga. Le te whanonga longa aku. Atanoa? Ya, mawan le yatu. Fatalofa to NU? Talofa. Alo. Ya, fatalofa tu lo fionga te sili. Ha Dr. Sailele mli le ngoi neta. I. Ba e me ngai pa o mai. E vole nga bai ngai vengi ru ai nga pai. Ole ai nu ure ai nga pai. I. Ya. We're ready. I am not kalanga. I le waka ko nunga lenga le fa fonga foi tupu mai e le tunu e mese ya pa nga masan le moto samo vi inga le tua ya sa no yelo fiona tete sit. Ya. Ko le ya va malo foi so tai mai ya ni tu la fiaf. I. Le ko ya nga I foi ku ma au ma fa lo le a lo wa ya pa ia. Badi. Sa mo yon kulanga pa lupe. Badi. O vale o pa ia kulanga la sala wa ngai ya le fai au il mato fenga loto la utalo le mato au sa wa I. ya ave mele le fai au le sui epico poi aveki e se il vengo fio ngana fa nga Yesu yang fakai ka inga le yana tala fatai tai le tala fa otto selfengo fi ana fatai tai na ia tato mal mai Mo ile. Tu sa fo ele ia ni traini so ngalu me vo le fa lupe o meu o fa lupe nga fainga ka o tangata ala pa il por kalame Mo ile. ole me mo yo me nga le o me por kalame ole le fa ta ya Yesu Mo ile le. amata lo tu sao ya matau pa ai fata miloia voi ole tulanga voi le salupe ko ole kupolea salupe ko kupolea e ke ole salupe nga ko kama I vola e wa kasinga me ole pa nga e va le ole fai feeling e fa mai o ke le mafofo Mo ile le. ele salupe to tata ole ke muy kongwa winga e fai Yesu ona le temi por la me tu sa lo ma sa e va me ai Mo ile le. Yo. ya ole tu la volana ole anche le yang o fa lo I fai siao la tu la
Te siri o nga amata mea mai toa ini. O anu ta upu te luafia. Oi, e maofa i mta upu ia ua. E tele. Io, e fai asin ke le, e fai asina. Oi, se o le pole ngā mea ngā toa me velo, mai koe velo. Ia. Se vai tula tala le amatai. Ia, le. O le vai aso ngei Samone. I. O le makua fia ka ulia i se mei kaises. Ises. I. Makaukia le aso ngafi ma le so. Se ua fia o matata. Fai ma le lama ia so fai o le malo o le tato au hoi le nga ko foi a poco le au Cook Island. O le tato talonga hoi le ia tu mai la Australia talonga ia tato au ma Australia fai el ka ko man sa mo poco Australia. Sorry wo le au kasi ai foi ya talo no fa sa mo mangalo ya chao o le lua au le e fai madiu ya le fu ma ko madiu ai o lo la ngi va deo ya sa lo mal fu anga skako wa kali o pitaya ale ne maka kianga Voilele. Ole wo champing le alo sa mo la. Oi so fa fe kai da. El kusuanga le cruiserweight. Il tanga le. E mantua foi. E na le heavyweight. To le heavyweight less tam fai ai te victoria ele manuia. Oi. Alo kulola le makailo le mako u besori ai. Joseph Parker. E alela nga whauinga e se mailole o le fusile o lalang. E le umina iai o to e whau e siak. O lela wa ka waisa mo. A lela wa tupur mele ana po. Wa whai mo e o peteia. E le fusile o lalangi. E le mamafa lea ka o le cruiserweight. E la loi fol par maf. E se fulu ka me sanga. O le mema ka ukia. E umanga le e kusa pe kolu ka me sanga ma loi sa pingo lala. Le ngai o ai fo yo British. O tangata lea e tau mai Latvia. O tasi o malo ka mai malo o il mele la kalaka ilusia sana umia la le fa tolu na ya ave champagne o ka kolm kwale ya o le la fa ailo avo le o le makua pestal ka kale kuso wait e sa mai latia ai fa ya inga fa kasiala fa ya inga ile le ma Ukraine Nanga la fusu. Malolo. Alulo fusu ma. Fusu. Le heavyweight. Le la wa malonge le le heavyweight. Le la wa ko champing le yo British. Le sa pinga po malka kama. O ka ni. Ora mkwa makaukia le ae kau ave voile o le pesta le la ale la volu ia ka o kambo o petaia ale o ke la fuso a petaia panga vo i ale fa ko o ale lunga ile mo lunga vango la ana maila ia famasino to lua mai Amerika male to tasi mai i Japan. E la tot fam sino ina le el fusanga.
le tūlanga foi le awane ia i se whamsina Australia. Le rasa mata i ana pō, e se fulu ta amersanga. Ai la matau po le kolu ka amersanga lenga malo, ai le kamalea something. Ai fiku lenga malo, ai ka hukapa. Ko i kiki a hoki ka hukapa. E wa close wa lelele. La vea yas kama il mormel apakaki. Ai fosua, ai oma, e maloi ai. E kusa unanimous decision. No winga. E kusa le fai unga kaunga maloi ka kuka. Le lawa umbiange le fusi le lalang. Wa semikaya Australia akoa. Wale mele ifaya se kusu anga le por la langi Australia. Ole sila me mka ukia kusu anga po. Na sawashi kama asa mlisika kusu ngai biki ba melfua asabo. Melfua Australia. Ya no melole tonu usu le tene sabo le viole tato saltonga. Ya no mole ko usu le Australia. Yang au le le malole o Latvia. Ele la kanga po a makailo puso. Ale to fa na o si something le o le nga yai. Le fa yai. Man puso anga po. Wale no fa ya ka. Wale fa ya nga fa so. Ka do fa. Ele me fai kau kala mai ho ele onge kau fai mai upu anga le ho ele gule ole me fai longa winga kwa male pele vai le lan ave no po fo ke longa la fai se tau tonga ya wa winga yo o kanga ka vo ka no skamba yo ola Oli Jones Michael Jones e pali mai anga ka oko ia kuri mal o ma fai e la kai me voi sa la kopia i ke la vanga ne se o solo o ke le in ka kiti solo ia ponga ivi la vea nengo ka longa le na fia na i se tato no ko luange ka longa so ole pe o to lunga le moe optei ole fusio la al sabo le mantua la na o te victua na amata le o tato lunga il fusio la el para mafa heavyweight le manuelo tam fusion tam faina e allo solo ma lupe sole ai che se paka le na malo ya le la wa foi o so tu bastamale o fusione la il pagale o cruzo voi lo novina sta una iai se return to fai ko boile avanno o si kamale na pai ko lu iai le pos ana o male puso ana po lange ya si se pingina o fai inga lange ile right ya el cargo kama fakalofa ma malo ma ka ya yo ara totona tonight wa makwa kawailo malo afekai ya manu tele la inga vas kama fa pa malo ka ko kama al kawo nele ya wanga bomeo al malo people ya lo ngai tauji alo yang fai inga sausi se fa malo ko imo ka wel kom ka yo ya bela se kala le leile na telefone tato ta longa na kala yo soy ko maulu
le la we fa mo tu la kopi le o fa ina le eile Australia o le eile o isa we ka ba ki mai ka alo le kele Boy le. ele skula nga Pafika ulila o le skula nga le ka wala le ka longa le o wela ka ko man samo ko ja se lo lo nga ko tiki o kele mana tua o le tosanga foule la fa ye le polo langi fa o fala o ka longa la ye wakwama fitile lo ka ko o kele kwa mkaukia tamaya sa ele ngale sa ta alo ele au vole le ole avo ole Pacifica la ole Pacifica le pique con le tova e New Zealand e bela o fikile ko va super rapid an moana mana Pacifica e an ka ko wala ka mai era ka mai ka alo ka ko auga ba nga yala si la tutto fai e a voidela ta alo ba tonga la so fo e nga pingi lo ka ko fik e le vai so soal le tulanga na no wina umis kaimi avoio por fangol cosa ngei por la macro cosa fo ko pingai optaia ma la cama il mondiale da volle e canal ko il pinga o il fucile o le la ngai mela nga poi le ka on to televotato na e longa maka la sau ingel ka le ku el varia alors vinga le sukasinga por suba nga ya auto wo mo bota ya nai la na va petti offertato por la belle po o ma fa sia inal tato tino ne talonga ya petolo Claro. La facultà yengi lua io ka upu le fa o so koko maulunga vaya o campo italiano malo ya malo sa no do fiong al tetesili po papastui foi pen lau se fia i foi anu fa nau se tatu atunu le mato tu nanga le wa le mato mato sin na un al mato fai fe awan dei ese le matautia pe fo la unga le a to patel le la unga mato fai fe au la unga na ya paulo e papi poi paulo sa tusi na tali o timoteo ia ma fau atua la fa le loto ma fau atu la fionga papastui tele o temi e tusi a ngai mo le lumana i o tatu atunu ia na manatu la ile fa tai tele la ia awan e peta le ni o la fionga te sit o le matu vesili o le tūlanga lea le 2 miliona lea na ave le kampani fo le netpo se mawhai ana e to e sau noa tasi a tūlanga lea wa lewa umare tala tupe lewa mauti noa awa ave iai sa faa laulo mai ma tali mai e minister o cabinet Michela Lauli le nemo mua al compagnie le network al compagnie o mia sea elle sana ultimata fai pule volle le fata to fiane le so solo whanaula lea sai Amerika. Sa ngā lueno mele whatūle la tō company nei. I nei so te inga televane. No mela e a tia. O parmia e lua te whatolu no mai.
isa usosani le tutotope. Ala mana al whaangalo u malosi whapalmia. Italiela to sanga mo se 2 miliona no normal nupi fa sa tinoela to ngalana. Ya sa falongo leala e matalo. Ya ma o falongo oni tamaiti oni tangata le no acha. Sa o fa doina la dale voi telina le mamla mai tangata. Pawala o ngalo ngai le al fa la wile le ala le el fayo no la to tala no sa mo me la to no ya no telefoni le pulanga o no pifa fa la lo stay mi fa tala no atania mai la fa lua no mai fa lua fa la to proketi ale ma kwanke enga e ma fonte ena onga mo kwale ka kongwa fa mo mela ya ma to foi la mo no fala portonga ni el malo e ke le ka poco o masangi mo no tangata kuruku fa pe pato la to me en o fo maki lunga ku pe mo e el vea el melo tu ya el fesini ai lo na en a wel fala portonga ya todo me foi a chao museo e kalongoia ole tulai e ko ke le ka o mai foi a chao ole polo ke kia ele fai le to ngalwerna ave fai no mela o to projections o tu pe no ma tu pe o inga fa me fai uma mai pui ai foi tu pe malo alo mo buliane o la vie me vole insolvent lo no venga vuole fare togi la tua itala over $1 million il regulator le a Samoa a $1 million e poi la su e si foi fa la bottonga al malo Samoa si sa computer services limited e pe o fantalanga na leo te moa e mo me o penga te failangi fo ie le fasal lo mai e tangata ia le tulanga le mai au te le ese fo ma tonu malo sa lo mai au le regulate e tau on alesel le sengeo le nanga le wo mo la na fa tonu e fai bella tunga luenga le bella tutte lo ton fai era le meu tupu la talata mai il fenga palota e ma ko ke lo wo fa sala lo mai lau o la wo fa tu mo me o sa ke di se mai ya la ngala ka o fi kulo le regulator ka o fi le regulator ma le fiso a wale fa kanga se va na yo fa ku me ya mo le fa ya o nga ye fa ke kenga e mo fa ka maki o sa ola ko ilunga le security ya mama ko le ka le nga umbal lo langi ngi ka le nga le la ka o fi ku le education now ia el education lo kwa ia por kalami le la controla ku le education alwa kula ilunga le o le si bloke ki $1 million uma kala ngai ka sanga ko nga i player so tai ia sanga le uma malo la wenga la so faingo fe no so kai pulanga al education ia ma o uma tua hello ale bela wa kupu wa le el vanga le ma fai sur kula fongo el fakuinga o meio sakirike so mai elang ka fia kulola e mer manga kwa wa ka a wo I fonge ya la uli mer vanga le fakuilunga
o mau ka whawhenai. Oi, Sori. Lea la, whakua au kei ngei. E ngā ua whailwhongo le naso le kengi. Ai kua e lo le whaipula o le fast, facility. O la koui o Salenga. Wakalai mo meo sakarika ia ngā whai o aile malamba pe aisa. Oh, Sori. A whamakaranga la auri, o mo mea sakarika, sakare whaonga ia o. Wale man kaunga a whaonga mea i tawai. A whamilane, e whale kongu i mo mea masengi. Leisa nga broadband project el malo le fai. Le nga fai. Ai le ka ua le sa. Le sa ola le nga venera kusine fam. Letter to the editor. Il ke ngos pe pangel kaya. E fa sa o ai le pelo le. Nga o fai se au. O le lope ova el fasa fulu ia sa kerike. Whakulo sa kerike ia lako whale whaongafua. E le ka ua i whaite au. E koru masinga e whaongafua ai. A umaloa, ko kongi la. Le la ua umarkai. O loka kala. Mankua lae le o koe ka ua masingi o masingi fau. Ua second hand uma. Le la ua loka kala ave ese, ma whale o whaiti au. Ua le ua o le pili oka ko kongi ai, a le makua kaunga ka. Le la kongi ai kupe al malo. Ma mawai kupe le awalila i al kampangi lea, e koe ko kongi ai la kua i kala. Longa winga, ua maku le malo le luas full milioga i lima langa leia. E koe o mai ko kongi ai la kua i kala i le malo. E le mawhainga ngā ni mea whapengi. Le tūlanga lale nā e whamakala awiri i a koe mele a e le mo mia ni sakariki. Sakako iai sakariki. Mo mua. E le kausanga a kole leile koru vai aso. O pe u mafso ka inga kau kelfo. Ingei. Mangiusila ma Australia. Lesa kako whaonganga sa kerika kai milanga. Kako eleise kako lenga foile le angalo sami. Se faipa. Marine cable. Al marine cable. E siri akur ka ngofie. Koe sao famkala. Kusala leo kako SMA ile mele. Leo ko ngofo le vanga le ko ane ka ko ya kusa wanga I ko sa mo so kai wa ka ko wo fa nga e a so ka inga fa nga isa ke liki mo o le makwa ka waka longa lua e afo e makwa le mafaya on secure ya information matata ku ya whaingo whina ngā o ia isi kangaka. Ma spy isi kangaka. Longa kodu. E le ma whaiong ka ko pūlea contents longa winga. E ma whaiong access ka mai kia ma kumailo I lalo ia porkalame. O ka ne wingo puru movies. O ka leanga o ma lalo langi ngi o whiusua inga. E la whaiong o ia ka mai ki nge makamakai. Re kulanga la nga leanga o whaasana lau ngal kai o ngi. Leanga o mako. E le lava el mako malos. I ko kongo el palme. O le malo le wa ia le pule whai umaya me whapea, me leanga whapea. E le kulanga e le lofote ai longo malamalamba I a whime. O le kulanga le wa ia. Lela o whasirisila alo I al kai o ngi. I mamla mai whai se au ia. La e makua pe pelo la ko el fast. Wakala I se uma mea wa umara kai me whai fuai.
Ale wo kai mo kong ya. Esa fa ku ai lunga o la ko moka. Ya, ala o fam kalanga la nga. Ale la sa ale la o no tunge makua uma isa vai. Fo e mangu ya la ko fanga. O nge I fa ma ai fa kalanga ia makai. Ko ngo mai e fa singa luenga. Ai mai so ni ska o samai. O ke la fo e longa fo o mala mai meia. Ai fa ngo fia nga mala au. Ele fo il vanga le soka inga. Nga kawa kule ya keia le sa o mengi pelo ila ko mai lua. Ya, nala wa mo mai. El meale le sa mako nga wai. Fa sala lau ia mea. Fa sala lau nga lu kele fa penge. E o ko ai ngaka ka mai. Mako la ko ka sanga mai lo kongwa I le makauki o le tulanga le uanga I ka ko. Mori si le fia la. E luas 5 miliona le kau o le ka ko cable le faingol tui samo cable. Le sau I lalo o le afo o le likai o le moanga sau. E luas 5 miliona nga le kupenga fo in mai. Grant lo kaini. Nga fo in mai le World Bank ma le faltupe la lange ma le faltupe le ADB Asian Development Bank. E mai fa kupea le mantua cable. O le tui samo cable. Whatever o mai konga wala fai le cable konga. E ata ko fai me fakas. Ai o fai ska ko cable ka ko fangal cable konga. Ya ko mai lo ma fau ma le kapel tele ka le sangai. Boy. Kawang fai ska ko cable. Boy le dei. Ya le la fai le ka ko cable. O so akula ka ko cable le simo ke repo viti levu ya. Also quay connecta con il cable nga sa un mai sila. Also ang fix. Ile kule sifo fa sa o quay America. Lela wa ka ko connect lo ya. Wa fengo fiai ka ko soka inga. Pa unga yale mercau ke fongi mercau me umelalo kwa maulalo. Ona mana olole o New Zealand muri ang ai. E koe fai mai se kei pula New Zealand, saua me New Zealand alu Amerika. Mantua foi o kungu kikele. E kele kanga ka whaonga me o le internet. Nga langa o malanga koe ngā le luafe sunwan. Matung teilo iai ma le minister le vai whafo. Ata amari whakupe New Zealand le kei pula ngā. Fatuai se cable mo le Pasifika e ofia Samoa o ai fo Cook Islands maniwe mankuala Cook Islands maniwe o le la lo le le fa malunga New Zealand e mangaya le fa longo mai ale mixka o le e apoia e nga malatowia. Ya, ele umi. Ako kalango mai aku ia makoi lau. Aku ia makoi lau. Aku ia ma inu falangi. Bo ngange le kala ko kako. O wea mafatuna. Wa kile nga lui lalo ia kau. Ya. Sama total no voila ya Amerika Samoa. Na le 2 miliona le tau pi mai Amerika Samoa. Te wa lua si ale ina ngau e ko vango Amerika Samoa. Silion na uang e pi mai FAPP. E le lato ke puna so mai Hawaii Amerika Samoa. Ia fai ale Amerika Samoa le fai unga wale
au le join mai i le manatua keipo le lua i kako keipo. Ia saulo le avo i le invoice ale vana na ia Amerika Samoa konga ko suongo milion. Ai tanga le valu milion pe anga mai i la o ngi vai Amerika Samoa. Le lau ko punga ese Amerika Samoa ma o join mai i ka ko mana tua keipo na lua ia tatou sota ina anga i fafo. Ia mare korula e maresi cable. Le whaonga le Vodafone whaingo o le SAS cable. E anga ia kufo i Amerika Samoa a matau mai la. E tolu nai mea tutua ia e avo mwhaion tatou whaonga ina a whale kongu mai le si au le ia isi sotanga ia lua e connecta tu i fafo la voi lana. E tongo fia i tatou sota inga ia tunu i fafo. Ai la malesi mea kaua. Ua fatui nei ia le company e la toba. Company nei fai se ai nisi fo o tangata Amerika ma falangi. O le ala e male la toba e vakerea. Se alua ia la toa la leanga luanga o le lipeo. Ok, por voy a moku i la losami. Ai mai se amo meo ngā lua. Voi lele ma mafui e kupu i lalo. Le lana tausanga mai ai i nei o Italia. La tausanga fatu i nei. Fatu ai male la tau whalekele. E keu ai mo meo cable sem whai on whaongai la tau i ripe ai cable le watu ale ni sila kau Singapore. Ma sau Singapore Pacific alu i Amerika. Ma le anga i mai a kako. E le umiana fatu le company na nei. Ai moku rokonga. Le a ko le lua mai asu. Ua koe le lenga whaionga o lea nga punga kui ai ia le kaku le vaale a company. Ia malangwa whaula i nga coil of wire. Le lunga o le kaku wafu. E whai ia mea whale kongu le Pasifika. A matau mai la. O lea wai sa mo umale ia mea ia. O ke makua ofo i se ori. E whai o nei unga whapenge. Haro Samoa. E whai o nei unga o lea ka ake ki aku i ai meise kampangi ki telenge i kok. E lima e tai ngoa banalo no service providers. Tu so la toi whai sota inga mo company whaonga inga mea te hoila o le network. Ia, e lima la company. O le koru le piko kikele. Mua. O le Computer Services Limited Policial CSL. O le company ale malo makangaka whaipiskis. Lola wenga. O le local company. O tangata atama mai. Mai e tupe e whatino ai. La konga sa kong whaia la mea ia leanga tenda. Ia, e lea le sama noa e a foi e consideration la tau tenda. O lea ia le titi sell. O lea le fai shareholder iai. Ke lea le shareholder la le tato fala po tofole le utos. Lea e a foi e o tangata te wetupe na saulole le utos. A whakawaku se ai. O lea la shareholder kako. I le Vodafone o i le titisa. A le Vodafone. O lea e a foi. O i le Vodafone o le utos. A o le titisel. O lea e shareholder le nupi wha. O mau mai. Ea, alo awinga. E le kaimere ngei. Laua iai le titisel ma le Vodafone. Isi atu nu o le Pasifika. Laua te tala e fiti o
o Papua New Guinea o lo winga o le wa investor ko ya me uma yel te sali fapo operate time male Vodafone o le wa shareholder mo tatu tangata isa mole o fapo punga la si fa matalanga le la auto mo mai o kwa ke le vale to o te le lo po malama to el ka penetem ta pulea la vola na lo mana tuai fa sala lau fa lo kele la o le ta tuti edita se kawa ia le maka nga bele u fa ya eu queria com uma mergada yo e si dinga ke de ia i mo ko fa fenga inga dinga ku o ile me dunga yo melena lo vol dato e chapipi le chapipi o le na la tu open amato ave famtala mo mi famtala se sao taon tapa mato la ma kole o fa se fu to sang o fa ye mene o fa ye mene na matu mai to no ma kwa pa u ma la lo sambo i services tu tenga services be o mai e fo in quel foni ave ele quel foni se ave ale la mato mai fa u ma mene sa o mana e fini mai ala matu pa ma matu ba ya o tu langa na fa por kiki mo tu ala ya mo se me matu te fa ya al pa wal me ole ave al matu fa toi malele fefe oui al matu fa toi le fa ke ai ba ese wala le kala tengai ya ma me va ele o le kwa mafia ma fia wa me umai o umai kaile kula fongo ke ya wa sasi ese ele ave ba ko me ave mta pu mane pui ai la tunu nei mai ni winga fa soli tu la fono o se malo kai mi ngai ma lumra malo te do leo fa fonga le balu le tunu ia le fa manga fai ngofie pe na sa noela fionga te sit ia ia foi fai au ia lua mua la to mata i le ton masina o la to mata ia le yo mai ia te vatuale nga fifia ia ma la to tona mai po atu ni me fa le tonu fa pe na sa noela fionga te sit ale la tato se ale me ka ua ia one no fo la to nei na no fo le we lo le anga fa nga le satellite ai me chama tu o tauna fa se la tonga yoinga o fa se nga ma la to fai pule o le malo ma o vai le malo ko ne me a wol pa ya le anga mo fa nga o samo boy se manu wala tate u le baanga le va sane nef wala me le o le foi na te whalonga wha pēr o le ale tongia tax o whai whau pēr la i mai vanga wha whaile o le fast. A leo tu whai o whalonga longo o tu whoi leo tu e awe toi whatata noa. O le ale sa o le mea. A le tulanga le na e a te awai. A wha pēr o se mea na whola. E le la se kai me koe ko whakaranga. O mai lo whai lo. Yoi. Ta fa mo ile me na mana ya a fa to fa malea ya le la e ma foi on fa le mena le o fa lo ko isi fa sia mo kwa mal lo sia la to fina bakanga fa la ko sa kado fa bakanga ke le ne be ko fa la ko sa a voi ale mesinenga makanga lai lo makanga makwa mawa ya kupe ye mawa o se fe au o vale a fa milion al kausa
pe aku fakasi uma me uma a me sala mo me foi pe on e lugo como que é faipo eu ipo ko sua a vai ala se fuga ka ma ku a le tala no ele causa ale kala ngoli lima causa a fai ka va ya o siala e mo kwa mawa ya mai ele me o ko pu le te wai si to pe si tono fa to pe te wai lo ele ofiso la ponga a wale ke o ko in so le la okay mai si mai chao ya alisin mawa wale ko la wangi alofa sa ba tanyo ngala kasi ale me te wai lo ele ofiso la ponga va ko meni ele ia me se me fai on ngaila awa mantua fo i te tolu au lot la ia tanga la sai ngalua ko fai la ko lo fa mla ka la ala ko ile la ko la fo e ko mai uma ko ni poki ko ni poki e al mele ko tua tengo que ya o la fonga sa tu tong ya la fonga a fai chao mai kai nyong si la msiama al bel na la langi ato la lang chersia ale voi a mai kuspa ia chersia o ai su con la fonga e la mai la con la fonga ile a tin se la wo lua ale ku ko kasi ka ko con la fonga ai o mai la pensa lo fico o fico ka filo na cosa la no es solo lima le dia causa ala ko con la fonga pa e si ala pa e con la fonga o voi bato pa ba ko ola ulena tu ala ele tem o filho o la ia bem a cuspaia o tovia ele comiti que a Congo o Congo ale ko fa ba por coupe ale fechao ele ka walu la fechao con la fon sai o ko la fon e pe foi l'official coupe con mai wala mai l'official coupe o mai ala po el mtanga lo wa nga a veces y la fonga a veces la ko e ka pe ko mi sila o mai la nga sia wa ko ya woman ko ese la fonga ka foi la fai e ka le sia el belga o el ko el fechao maua le a el pelequia al fechao a veces la fonga a veces ocupa el fechao a ver el fechao es que o la polla eu ocupa voy maua kui fa de ponga o ipuele o a fie con al pauale de a faia o la ocupele maua el usuga fel causa ya esa ya al kupera masangi voy al que no vayas a ele ku ya ele la le fia se la guapele mo solo ba ala la male me fa al foi fa ya ele y el fechao el nero ale vai vale ale mela na e como fai fatela voi ili ya kali tio ole ya tanga le o lo que fai awale fa ele pul fa chao ala que la ka tenga ka fa yo la o wala so mai le te mitonu le na o ele tua chao ele sabe na batuai akala ele fez au e na vem mai e ko balu fez au la pulena
Ora ko lima fai se au. E se me ko ngia e kulanga ho le fa kulanga mai. A suli mafe le ya msa kupe mo. A suli mafe la tupe mo el tau sanga. Ele isa la fonga ko ngia. A fai lo smo lo ase. Lo nga le lima fe le e la foia. On calculate le merles. Si kama ime a me e ko ko. Ya la pe mai le pe ya ko li mama ko ele o ko ni se la fonga. Illa lo fa mongianga ia sa kulanga mai kula fo. E ama ko la ia ma ko ia e fa solo lo ku ma ko pele mo. Ya se kama ime le ko. Ke ne o kai na fakia ai me so le o la foia ma ko ya ango ye ba bo a dia se si vai a escola o le oki o le safai o le fai ponga o i pu fai e o fela wa inga e o fa maki e o ngamo a pu vakas mo no pina ki le bele con la foca e te o va fa kaua o va fa kaua ma fa por ki e fua ne kaua o fai mai el kula fongo kanka uma sa mo kaua la ko malo ma luenga lo fai o le fai fua ya kaua ma blama e ka fai sina nga sao i lo malo ale ma o piko sili la nga fai ka ale ngengi la fonga o ku fale ba o ku ana ka ma kia o ya le se fe kwa ba e vai a qua le kilo mai a se mamma al me kilo ka male kilo pa o ka male le ka le wala la ko ko e la ko le sau le le pa ke le o la se le ni le boa le se me se sao o lo fai ale tulanga la na te wa mai le kilo fai sao ile ngo fo fu le fast ma fa porque kia le e al macau puai ar fengo kia al kus ya le ka se le su el kus pai no mai e to ina o mai sa molta la le ma con la kula fonga fa uba mai ya socia ba a songi sile se ka mai la ka ka ngo foi la fa ya e o avese na solo le la fonga le afe so fit ai o ai si fete au fai la ko la fonga ko mai ele calcia ngai ku la fonga le e ka fai so ma ko sao la le ma kirkila o pu a yesu ko mi pel la fonga kai sala ave pe le kua ya me ka le ko ia ko kuri malka mo peterulisia so la fola off o mai el kupena a kirki el fuilo viole o la fola la el ko so mola ya yesu con la fola ale vuela ka mai e paulo la kusi a lo ma fa mal la bail ka pure ko malosia le o paulo nga mai na kusi lo e ko la fola ba me o mangai sa ngai e fai ka la fola o sa ngai o mang fa ku le ku le la o ka la ku ka puia ku ka opposition aku mai ka o fala la e ba quale ma bla bene el mele fai il fast ale kai mi le o mo qua fai ma ku la ko el ballo ka wai la ko fai si la fo la fo le fai mo la fo la sala se bella mo qua che le se coco ai le o ma por la bike o la fai la fo le afia ya ka uma ka ma kiva ecco sa mo se me vuole le fa per mai o le vai le che le la occupe o le fa la le con isso la fo che fua cu le fua o le mio con
o pa ke le a me kongu le ye ya wa o mangingo ngam pau le o va kuma le mangingo longo vinga na wa kusala le merenga kupu I milionga ia nga folofola a e mo mo poro keki a folofola e kufa ia maku waku I lima a le wa poro keki ia ale kulanga le launga fai o le launga fimele parmen le sa ngwa lo fime il milionga le ai se coupe kufa oi sol Walema o lo inga le bele ki kasi ala o kilo I pakeki e sau il pakeki le nga ku kasi ala o kilo e lolo le mea la kupa o le mea o si o le o sa ngwa mai mangingo le pale le fase ngumi e nga mingska le la o ka mai lo si o fa pelo le sa ola no wa se longa sa ngol par mia o e lo le mo I me ya o ke fa kai fo ya ke me ya ele ko lo ko ma mai lo me ma ko me le go le fa sa la o fa na palo bo ile la mai la o si le pale mia ele nga fa kia le malo fa fa nga ina fa bo ile o kwa le nga fa kia ala la mele o fai e ku so la o ka o milion ale ku malo o me sa ma sangyo nga fai fu le malo ya so ko nga ka pe o wala ka pe o la wala o le vai o la mo la sa un milion ala me sa fai fu el malo vangala lo so wa fele le mo mako lo fa longo wa kufa lo winga la afaila yese me kufa lo winga lo se la wasi mo le aya mase milion vo e kufa le kulanga la le mangingo ma ka fa kai fo ya sieme o le mo causa mai le memoria o le o fasili ka fasili ma ko si fa mamla mai le ba e ma ko ba ya sa le la o se o me ya ka ko nga lu fa ka te fo le mai le ma ko ki ma ko ke le o ke el ku fa no lu se la wa ma ko ke le o ke el ku fa no le milion te o la ku fol fala al mele sa ma ko fasili fa mangingo mai ngai ma ka upu ia ngungu el ko kai pela me bobo ole nga me bobo le la to pasisilang pulale ku malo ko fingo le la ko komiki ele la wale skala mai ya komiki ku malo ku so ku ma hu masan ku ye ka kai fa ko che mo ko el wa ku le pasisilang lo galua ya ku ya ni ka kole ole fast ole la mela le o si ku malo ele ni faso ya ele yo fenga palo o si ku malo o fasti o ma le ngo fo ele ku malo yo la ko ai lo palo ka ele ku malo ese tu le ku malo le palo ka pe voila nele no me ale el makai le palo el makai ngo fo saika ai elo makai o mele o fale ula ya lo le skala alo wala ele o se tangata o flat e palo ka ele wa mal fa ko nga malos o mai la le nga ko ngol ko ya la mele mo ya up in arms lo e fale ka fa mai ele ai se me fa ya ka te fa ma era la wa fa lo wa fa le mela wa fa ya mele fa mai fa la ko nga me e a foi ka mai lo se milion e kufa
le vale e na ke pa o le mele a voi sa fia maukingo officinia ina ke o ke le vale komiki a ka paku o sa o le se milion pe le se lua se la wa fe e kufa ya le la pa pa mangingo ngai ale tulanga la le na ele ya se si o ke o mako vai ele milion a po se lu se la wa o le fia mala malamba ia ina ke o ke le vale mako a le mako paro ku ya ele manguel vai na le sa ke mo me o le pa nga si se o le fa nga pe o le mele o le afoi o le ai mo me o le pelo pa wanga le mo e mato ele mo e mato tanga kalengia le pelo la le makua kalengia o faula inga kalengia ia il mo me pelo o le pelo le fukua ya ale tulanga le namata au ya de o le paule mea iai o le sanuanga le tamaitai palemia e le ai se miliona e tufaina ia le alau manino o le whaafonga le tunu a le fesidia mātou wa mātou i onga le mele mātou te le mariri ai ia wata tauran whātu e se mai tamaitai palemia ma le vanga whawhail fast e tu sai ma le tufaina le miliona na ngalenga na lato fola ma pālota ai tangata mātou pālota iai le fast e tu lai mai ono le miliona le ala to e fola mo sa fola laud ya le ala fola mai le tamaitai palemia e le ai se miliona tu fa no vinga la so finanga wa ka kaulang fa ko se palemia le tato tunu i tangata ina pala ke la auto la lo ya auto ya kasi ai fa pea bo ya le wa le ma fai o fa ko se ya el palemia le tulanga mantua foi mo la toa wa maoi sa o valo ia i kai mi fo le vela finga palo ele le ona tu lo loto lo to fa awa a ko sasi e lima ka usanga e ko ke kinga ngai e lima tau sanga ko ki kinga ngai. Alau ke ilo le ya le me fai. E umalo mai lo kongu fa malulu mai. Ta fa pea la ko fa ngofi. O le o fa nka. Ia la la nga ko fa malulu o ma pa lo ka lu le malo. Pa wa le me tau tu fia. O le fa magalo. Amangalo ia le mangalo ma tatu tupe le tua wa fiona vo ele ia tatu wa le tangata fa pene ma tatu fa mangalo ia bo wa ke mi uma ana le ia fa mangalo ole akiri asaola nga o malala yo la ku mo ine le ia malo ona o le tasi foi ta fatata noanga na sa no mai ya matou o le musuina de nganga o le tua ai le faia ia o le ngasal ia ai tatia la matou fa penana fai la matou tu iai pe na sa no mai ai te wa fulu atu le paanga o le mauta sa mo vi no le tua ya wa no fa pe atu no nei fafo o le van tau sa fatu este melanga o fa valer menena fai laud ya le la wa morimau ia wa to fia foi la wa fa maunia i wa pepelo mo le ngia la uri le tunu e ala miliona fa tele la bato se e atu lisi tu nanga le mam to do forta la foi na le na aveta le ngi lima ya to mo me sta le lima fa pena foi le na bato itale le lua mo me sta le lua a sa mo na bato la to vale le tasi ale o to fa foi e ma fai na e tala noa i le malava lele i whangari. Lau le latu da le tū lea a whangari. O lea ua i mea mato whalongo atu lea ua pāsia e le kapeneta ma le tupele nei a le whalonga te e tangata i le malava lele sanga le mūn malava lele le whangari.
E mawhaina e saunua mai e pe la so si le fia le tūlanga lau whianga te teisiti. O le mla valele le whangari. Na umale le suenga na whai. Ona mai lole suenga le na whamaungia. O le makua pupu ua le mla valele. Ai le leon whamuta loa. O le kula mai se whale velade. Lena lai ona tawhia loa le mla valele. Kere kaiminga nga alwakula kwalva le lao o le pa sungu il pa ai ko ngo folor la voile la valele seu mele ma fia ile vao i kai e ka fio fia le valele o le tala foi olo mo ka fa male la e mpayan fa lo tele tu ile tu isai ele me fai un fa lo que le vangu ben nga yenga mo me ka kai lo le ya le me fai ai pelo yo ele me fai on fa lo que le ku sa ele me la le o le vangu o le hango la o mila ku me le ku la le va ele se fagua fo se me la le le melo lua ele se mase awala ka ko ye isma vale o ka longa o mo vale o e vengo fiele pulanga o e falo o melon ko o vale le mala vale o le mala vale nga fa ka wele polisia o le meko king o le polisia nga folola o le malo ma faile un el mago games o le afakau le malo le polisia ia o ia le malai valele o lo le kafielo mo polisia o lo faunga le malai valele o sefi e sa le mumo tangata e se fulu la miliona le ku per fakau nga mai lo le kafiel tanga lo le tupe e ku mali mai fo le i polisia o ile Samoa Airways le usuile ngoa mo ana nga mai se ko ngo ka fenga e la loro miliona la tono il package wa kusapo fa le tupe le al Samoa Airways le usuile ngo bal polisia e olo in totongi e avakua il package ole la nga el minska e ven mai il couple il malole wa ele se couple il malo o le couple il polisi o ia le Samoa Airways la o ko ave o le Samoa Airways e fanga yo ia isi va que le ko e kai pe o le o fa longa si le 1 million le a e tu pe tanga na tongi o la tu pase se ke lo tu le me fa fitauri tu le mai ko fa po in va vole mai Indonesia sa ko fa foi le lang ka fielo la e nga ko kong i fenga mlanga il va Australia mi Samoa ele i fa ki hoima allora la ele o se coupe il malo o le coupe la va Samoa yo le nga vo o mai o le kala le nga mai o ka le o li watu fast e mai tu be tongi e ta la fo le ta pipisha ko milion ala e le coupe la ko mai tono e che voi se skai mi release mai coupe la be ya la tono miliona tam fai le fast e tongi e tala fole chapi ale tulanga le na ya sia wa fa tuanga nanga le tau film o de pelo o le ma ko kilo ako ma masino upu mai e la forma il tudo ya le tulanga na le wa faunga ne lo fiso leo ya le
ia o whangali ma se tūlanga tāua tele lea. O le si tū ele yo ia i se pamitalanga. E lua vaanga pa u. Pa u i uto solo le si va. E pa u o le vaalele le mai kukuila le pa u solo. Wale au i o ana ia se vaalele ai se malai o ile pata. Fasa inga o lo tratana. O le vaalele pa u le tato Samoa Waste Polynesia. O le na sau mai tutu ile mo fangali. Boy. Ai o mai, ele mawhai na le nua pua o whasolo a koa whangali. Ele whare kongo le kau lele lo i o whaleolo. Ele le atu whaleolo, la vai whape ngā whaleolo. O koe li liu mai lola ea. O le koe kuri lo mai po wā i whangali. Le lau fo mai le wā. O le luma le pasese kua a o le o luma o le kapiteni ia Marco Pilot ma le si pailake le ko luai mo falulane o le kapiteni la o ia le ngā palangi mai si la o ia le ngā ke training o uma ia valele o le la ua sau le vaa po i wa ke ale umaka e fesi lo ni liwa kulo le kama sa mole fa il palat o le me o tao so yuta o le anga kau o le me masangi ka ke o so kai o man tua au so kai e ke le ala mango pe maulalo e le sengiwe e so crash e pa ufo no sami e fa so inola ale la o tau le vale le yuto le mekele la au bau ave mai le kala al palangi wa o kai o so kai vai awang e ko makala mai lo ko ke la mai upo ya ka fa sini o le paila ke piko poco le ya o le o inga ya si paila o le la o ke lo le ya me le sai ese me que pone ahí o que con kala mai que wa vai o ka no limba ya e sa ulola ole va ole ele ponsa mai il mafia fiole o clouds o leo la mai la skama wala nga ola kama le kama le ngai ni sila ya kama o fa il mondo le wheelchair o paralyzed le kingo ma ke se lo so la tala le fight ma le yang o mai pong sa ya le ai la mo ye singa ava fo ile ao ma le vai aku o le wa isa o kwai ka fu o la au ki le voye mo nga le lua se kore ai question le ma le la bu so ki uma pasa se maleli le a sao nga skamanga bo mai bo mai o la ki o la nga mai lola e ale con fix la ua pe a kolo nga kingo la lokule la o fa la i lungo le ale melcha o ia la nga le nga mo wai fa mkalanga na tupu elo malmanatu el kulanga le wa yesa mo e ka kau nga yesa ko malale so lolo e ma fai o nga fe ai ngi vai o ki le ma wo ma yele paka ma wo fo le kai me kanga ki nga ki le ma le paka e so ka inga ka kuila e man tua malot tele malones kuila ma amerika ma kako e ka kau o nga ya o nga jaini fale mani wafu i le tu leo o polu fengo fiete malangai mo malangai nga vave vo e nga o so kwa mai muka i ko fo i kuila ai o se mefo o se malai fo e me fai ona tua i ai temi fale con welcome
ai ke le akula le le e ma faia o ma fala ke le akini fa kau mo va ke kele e a fe ia i taimi o fala la le vai la wa mo mai o le ka mo faile ma lo le ka ofi le ki ga ma o fa tu wai ni su era le o ke aka o ki ka forensic o e kilo na le power me le fai il ma lo le taimi nga le su basei le su basei la fa mai o kuri apo a kongo me fai o ki ka mai fafo ka vo ile ka o le o ki ka ko e ma e akule la ko ko mai me ka forensic audit a o le masalo salo la 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 o aka fai o kai ma o fai lo kala raso la fai le ia to fai unga o to man tu le fa sanga le ma la le sai ai foi le vaenga a fie membra na mtanga luak le fatu mawina tanga tana ele ma la tu se le ni maua e ke o nau eso e pongangi melanga mai fo so ko mal par bio fie me sanga ma ia me Voi de ya yo e pe voi le tulanga voi el pisa vai mai o fa ka wai ele o sai al mtanga luenga e vai ele na confia me ai tinga fai el vai le kala ia la voi fie me ele fa sa o fie me el nama ta po ai wo la na fie me yo wai pe le vai ngale ya ki le ya un kalpo ngoi kanga ka o le fai ngi bele ele oilo al tanga ai sai la lo vai la fie me ai la ni me sen pai ele o la si ai o si le par bio ye ya ma nge fo e ma wai fo no ma tu nga me ya fa tai la vale la wa ma ya da risila ma to fasidi le la tu nei la fio ngal tete sidi o le melen sa no ai de to pai pule o maulolo fie mo se fu fa ta tau le fu mativa ya ma le tamai nga le adu tamai ya le ta fa ya tu ya maulolo ta fa mata la tu le fu e ta fi mo fon fitalai ta vai sin do so swani e le fu le pisa ele sale kawan ka fil fon kalai wa kilele mal fon kalai el mka pule lo ko mo man tu mo lo mkwa kilea le avele tulanga le tomayo mo lo o se ya ai sapele steme fo io o le socio fa ya ele ngata ilea ai wo kilele lo nga kamai e tu manga nu o sa mo o ele sa avea ma sosoani o ye tu tono tanga luenga tinam te mai tai o le fau tu fa tole mo committee el committee fo el fa le ula sa la tonga di due il lo le fau tu fa pito o maulolo il te pena ino tato tu si fa pena le nei tawala la fo le morning of maina e maulolo tau a tania ina le lo lotto fo io le fatto tanga e le fo tu la fale il longo le no voi ne ya wa kere fo ia kusi e le fausanga la unga ma mi se fo tala tu io che mi fa la wilo ai tu si maulolo sama la mai o te lo tu Facebook ele la che lo ai le che le kalengi le le ma lo fa le tu nai le ma dia to fa ya maulolo
le mainga la maulolo mantu maulolo o le statistician tasila mele o mabla mai tra ele ngata o le mathematician o le statistician o le faiao pea le chemistry o ele faiao mai ele o stangata la faleton Moile. fuala le visile maulolo ele tulanga fa ta tianga no bela a fai e au mai o le aluilunga e a le fua e le latina o le walulunga le GDP o le gross domestic product o le lunga na le upu GDP gross domestic product a le upu fai ngofia o le income o le per capita income tangata e fa pesela maua le per capita income e kilo il gross domestic product tu pay maua le atunu atu vai il fai tangata e maua se fua fateka tau lata ele tulanga ile au tele awa pe ona o la unga ele ma fai o kopu kupe e tufa tangata matima tale tufa tale tupu te mawai ai kasi le me fua iai le tupu te mawai o GDP e lo ai la ke falolo le ya kwa la sao sile molo ala o sile molo a fai le tupu le tulanga ile o tele o il fua i malo ile mo lole wo ye po si tio te mai e fa te la no fai mai wa lu le kulanga makiva le wa le tulanga ye lu le la foi le tu pe mo wala tu no wa lu la kulanga makiva o le sauna le silia e mololo ai la kanaka e tomo fai muli toi e le fu al motiva le sui vai no le national malo fantastica o ina tonu le e tonu malo mai e tat lo lotto le mal lamba e le fu al malo fantastica fu ai le tamai ma le fu al motiva le si fu la o le malo fatas e tau til le social development o tangata no winga o le tu fal tangata o le tu le o mai ia fanau e tono le o ia tangata mativa tono le no o le kali e no e fa pena e no e fa pena o le simea o to telo tangata e tu poi mena o tangata o tu ona tu ai ngai tua like ke le fangu mai su solo se me e ngo foi po i le sa deu o fe o mia ya le ma tu poi le motiva ai le o se pilipilina le na al tangata pot o le pilipilina al tangata pot e ngo foi qua la yaile kanaka ele o yaile ngo maku melga awale me le maku o le mai fa o ngal fa no le mo wa singa lwe penga lwe wale la va pa me hu wale la va pa le la vol montana e todo no yaile pa pule ma sili ba ya ka o burbuya la no tau fi tu la pa le bele va ko kasiala kwat alu o America o le GDP America o kwa ba ai ke mo la no ai baka ya ke mo la lo pop la mo ai ka le ko inga sa wa baraka ke le ya o mele ko wa ki kanga o ago yo
o avo yo mo meo o me voi o blankets e o lo kai malu quale se aiva alu o lo mo ai ma wala ku me ai lo ku ka foi con ele lu kala con e ya na o lai le me va penga te o ke mo kula ko ele le mo le o le so sangi voi ami ka ka papea o no man tu ai lo la o le talila o ngebe le nga fa ka ko mai Yesu man tu fo ele taimi na talo ai ele si falseio Yesu e fio atu e lo fale felta mo tanga o nazione Yesu mo na uso ai ngana ya sona a mo meo sofa na iki foi e te lo ko nga e ko koira ai kai fakasa e vatumbe ai nga ya le ma e ko ko ile ma nga pe vai ai ai male te po le ko me ai ku ia o winga tanga ia faloma ka maulo ko ke ai ka ko yang o mai lora e o tamata o mai ser mai la to masaela e sumo na uso ia ma le falsaio e sel falsaio le wana invite to eso ai al wako i lole tina la le o ai foi a Macalenga o Maria Magdalene la kula kinale o le kenge piko au le leile ya loma ya songa al tene foi la e fa le leile ya le ola sao like o ile su e on tope finta tan le tu o la salo foi le na to e fatu Yesu al mem ka ukia o la salo malonto finele o Macalenga mareta o fana o le fo le ale sitanga e mawalunga lon tulanga e malonga ona afaloma afayutaya o le la e a foi kele la ko tangata e motupetele ia alela savaria kula ke ngol makwa la le yo ke wa ese mai mo winga ia winga ia makanga na ola ile le tamaile wa makwa liwa on la vengan faisu le la walwa la kula mo o avo yo be mangongi ese bawai o me mangongi sa manoni elo na tino ma fatto sinai ia tai loma e makakia ia tai loma la to te tolu e ngawa i uma e tenele male aulele o le la ke ia ele ilo o ke nge wali ju e la o te vari sa o mai to tuli lo e man tole ta to Yesu o kangi lo le ke ma ka ku avangelo ngalo o solo ai ao Yesu o le tangata o salabo yo na bauleanga o fa mangalo fo Yesu e no mo le o mai mo o ka ku solo vai o Yesu yo nga lau umingi tanto lo le mai mo o me malongi fa malongi ala kilo makaua uma mai ia kamale o yoka mai o e makwasi ese mamau le mele la e baba fau iai ala e mangaku o le saia Yesu ala la wa syntax o le syntax le fe man maklusenga o le sa no ale mela wa ku e sa la
Wal fin tan. Kami ke ni ma tola le te ai sku. Le uka kala sa kwa mela ma pa pa yuka ma. Le uka kala sa kwa yeso. Ale mele o fai el finale ne. Boy. Ale ta buanga lea. Ale ta ulanga la wosia. Alonga mali. Boy. E lunga sa kau. Ma di. Mai ole mea o fai el finale ne. E uma mai a kupula. Alu ia il tala nei tu e si o te lope. Ale a fai tau umai. Ma leo te whapea te ate uto. Ko ke ngofo pea mkaka makiwa e o e whambat. E kako ke le whakaspea. Ale wingo la whamtaro. Ale tali na ame e isu. E iai pea tangata matitiwa i lalo langi lei e o e whambat. Aisea. Sa mo le ma a mo le tali isu. E ia tangata e tu ia lima tale. Mal pu tale ni no le fa nga te tau. A ia tangata la tu natu. E no ke kale. Ai o kangu le fa. E al tali la. Paftai leo mo tali pe o tato valele na mai tato valele tasi e te o te fa foi. Ya, o lesi I sa no mai. O le valele o tale ni tasi na mai e o tanu valele o isa ri fa foi valele. Le la tu lesi matu facilito e dua matu facilito to. Tu la na valele. Le koe maua sa mo se valele ko fifa pe. Le anga le taimi na tato fatala noi nai. O le taimi o ka kia I uma e company le Max. E va pe e la matia I lola. O le mea lea te tia e tele malo. O le Max 9. A Boeing 737 Max 9. O le vaa lea e le o faina. O le Boeing 737 Max 8. O le vaa lana lea le tato fatawina. Lisina. Ai ka ofi le Max 9. O na vatele o mailoa. O uma o na whaiwhai unga. O le a whaongai Australia male malo fatas. E whele lea I le vau Samoa matunu uma ia. E ane ia uta ma vaila au. Whala au o komiti. O ma vaila na whaile marianga matonga. O ma vaila whaile marianga. Ale a lele tato va o Brisbane I Australia. Patu mau le vai vaalna. E a matai. Al no fo inga le nei. O le a whalu ai lota tu va. Le va e na te tautuaina le ala va le mai I au kilani o Tonga, a Pia, Hawaii. E a matua fo mai Hawaii. Ko e alui. Au kilani a ngai a kukonga. Ko se alua ia whapea. A le si lava. E alua tula ina. Australia, Brisbane, Sydney, Melbourne. Ma sawanga I Samonei. Ia e ono lele fo I Wellington. Ma Christchurch. O po whaama mauna na matu whatatoa. Ia. A woki umamegi. Kalau ele whainga paloka papa ua lea. Ma whai nei. O le maua o le mole mea o le pepelo o kalikongo. Ia. E a taula, na lau tō maua mai. Ia le vale le wa kuange le mea kua I le mea. Na le mea o ki ngai fo le malo. E ko kongi me awa uma whaka oko fuafuaha elele mai ale va. Sau ia ko kongi a ia
e anga I ka lafu pe o kulanga masang. Ole lisi lenga o mai. Ele no pe lua malanga ka va umal ka sanga ko. O le maulalo ko suwa fele il masinga. E longo masinga ko review la. Ole ala ka o ko me o mai la fai. Le mea le o ko pong sa ko la kipi. Ia le va le ko o se anga ka o mai. Ele la o ki lo ia le mea ba ko ma ko fefe ia. Ele me fai ma pa u la lo se lo eska ko va. E fa ko va ma ni sila ma skali. Ia le wa pule ia ni sila ma skali. Mo ia passe se foi economy ele foi il fa. Ele lo ko ma sa. Mai alu pe lunga. Mai kinga inga ya o ko e fa. Wai, o la mel fa la le ya e kangi mai lo ko inga lo ko ya ko ngi mai o ko. Mo ine le. Ya la mo fai. Ya le ko le pena fa valeas ka ko kas. Le fai nga fa valeala ko a ko ka di bala. O ma saule pelo. Le kulanga nga le o ka wako. Wa mai pu mo il kala kupo il polizia la mai o le Samoa Airways. Ai le o va ai le lokele. O le ama ngo e fai mo fia ta tu ngata balanga ko maulalo e passes. Mo le. O ye ko kongo o ye ko kongo kupe ia al polizia melna. Nela ngo mo spin off. Wala mai le multiplayer effect. Ole te le ole foi o se saku. Isi vai ngo te mau ainga le manguia le. Foi le lokele aku. Ngai lo le vai pu mo al kupe mo mal kupe alu al polizia. O ia le Samoa Airways. Ale tulanga la le na. Ama pe ma fai. Ya, lo ngi on va de. Ai le tulanga le na le o to ia. E makanga querer ko ka fia al mergi. Ai ko akul polizia o ia ko akul le chapipi ko mai va. Ko mai ni va lu ba. O benga sa nga ia le ko mai. Boy. Le ko mai fa finance and planning. Ako so ya kule chapipi. Leo kilo ile maka ngal fast. E foi ya kule chapipi. Sa nga ngi va se rue felele. Yo fa pelo la ya. Ala el me ngalenga le fa ile va. Ale fa la wa fa vai ya fa unga. Il lungo le loco e le le. Mo le. Tau na vai le tulanga. O le manuia lo tele o tangata. Mo le. Maro. Ia, o le na manino mai. O le matofsidi e lua i matofsidi muri. O le na spela e la uli le anga sala le asa anga ala. O le syntax. A le pesidi la. Le na tulai la uli in papia. Le mea la i loa e fuai i fafo i a tato whaingumela la leo le GDP. Ia, le na tūla i mai loa li i male manu. Tinanta afi ma le fonga feta laire li male manu ai whai mai la uli. E le mawhai e tasi lava le fua e fua lau lang. Le lava umana tara noa le fua. Se mele leile mea, le tam whai sunga e la uli e sinu mela pe le ai. Al whainga e le mamlama, e tanga te le mamlama. Ia, le le, O mene o whainu mela. E tā pa umai whala po tonga i whafo for planning purposes. Whao ngā e tupe lalang, whao ngā e tā pa e whai tupe o Asia. E tā pa e whamomo umai malo o whatas. E fua i ere maua lunga wo i aile le tamau ainga
o lea vaenga ma lea vaenga. Ke le lo tenga o tala no atu e le fontele le la fai. E te le saingeri ko nai na. E le ai te le tala no mai ai amato. Le sa wa uma on faile i unga e saini mai sa moa le tenai nga o le Lome Convention. O le tenai nga le vao atu nuu o Amerika Karateane mal Pasifika. Ma malo e tō skulu Europa o le EU, European Union. O le whataunga voile le whatau inga maketi sauloto. Leo wa se ni Peltania, la leo whasalau mai Peltania, le ke leo le ngau, o le au i Peltania. I kausanga i e lima o lor mga i ma ke leo le makiwa o le au i Peltania. O ngo whai ungai ngai vai kere kai o malo. Le ngofo male se maile i Peltania maile i aitu tonu o le European Union. O malana whai le unga. O le asai ni maile whangainga le me kai aile lo me 1, lo me 2, lo me 3, lo me 4. Asai ni oi i lome le lau mua toko. O le whangainga mua lana sai ni le a se inu se lau fitu lima. Na mao ma paso o tauloa sai ni. Samsa ini. O minista, o le tupeto e minista. O ntanga luenga le atina. E lana ma fele lei sai. I fitu lima. O malona ma sai nia. Ma le mai loa ma te awai le ponu no whailo le tona. E awai la o minista o mata o putau whatoanga. E ana whailele unga nata i mi le se mea la atau toi malanga toi fua le minista. O le mate ia i le temi le o le minista ia whaso tau loa. O le umai o le whono na li mai aso. Ma whelele lo pāng i se amani. Ma tūtala noa lo amara company ngō le Brauhaus company. E le una ia leo se whalepia au mai i Samoa. O toi whamanati ai tātou sotanga ma se amani. Ma fwoi mai lo lea ele fitu lima. O mai lo amara company le whau le lato whalepia o le vai lima. E anu tale le awhin se lau fitu wala. Wai mō mai. Nau mau atu. O mala e nā fitu lima kai lima tau sanga, valu sfulu, valu wha. O le mantuala nā lea ma minsta o kāpena te valu lua. Valu wha sai le si whenaiga i nome. O nā ma oile ma whesango. Nā lano o vete sango. George, lea whato a marolo mai Wellington. Ua sui, lea ua tu iai e a lupe matusila iane. E a vea ma tato hai komisi i Wellington. Ia, o maron saini li whenenga le nā. Whatu alo ia lol tato embassy. Official el vai fafo i Belgium. Telsauma. Ma kua fatu mea wa foi mai o Telsauma. Le sa unga lue ai. Le fitu valu i le amtanga al Valtas. Le no foi mai ai sa moa. Ia. Ona sausa wailea. Whaua wafe ngainga ne of social. O mai loe la fe salau i vaiva. Man tua la fa i ngole iwa van. Leana o palmi ai loa. Ale iwa. E no walua i o
whaatala noa le si foi whengainga o le a Sainia. O te aluatu la, ua lea o mta telefono sui el Pasifika atoa, telefono mta upu tau Marketi Europa. O le fontanga lana, le sa o fina winai. E koso mai le sengingo whengainga il Pasifika. O skai momoa lea o le asenga le EU. Le mele sa tau le lome convention le EU ACP. Whengainga i nei il Pasifika. Ai o le asaini fiti. Ono fiti e lava la to falten malo. Wai mo mai. No mau atu. O le lawa ka pena. E la fei msala wiriwa luafe. E se e avo e sanya. E avo uma voia ma paia of kusia ima. E ono atu sa mua e whailo na sao. E aves kako au siva i o. Ai olo e la solua se fulu me. E le luafe lua se fulu o solo malfo valea. Aspect. Ai kulai mai lopa ni marama i ngā. Mo se kai popu. Cancel lo male. Male pena inga lera mangu sengi fiki. Ai ane lo sengi o ile lau mua o le nuu leo penim. O le francophone country. Lana winga o le Stato Afrika. E a fo sapu le flan. O taua la mele. E kau fesiri ka o le whenga la lea. 20. E kus 20 elena saini le 2000. Sa kau la na 2000 e luas full kau saka. E kau la na saini le 2020. A teka, e o mai le 2020. Wa faula la i me yang kup. Wa so mai le Michela so mai mal COVID. Ale wa le lau ka sanga e fai mai sabo. E fai la singa revela le. Al ka sanga nga a fia o mai ia atunu la iti o malo fatas. E man tu foi la le no vala wina ia le fono a small island developing state. Leana fai mai sa mole luafe sufa. E fatalo noi ia fai nga fa mai lau te tele al malo fatasi mole development, sustainable development. O la langi atoa. E tenu ne yo fa se ngai o la langi. Ma le tulanga le wa ia fa fitauli. O swing o tau wa ilo le o le bala piko mau ele siri aku wa ilo le wolfa ma le ala fa mai ele fongo le 2014 o I unga fongo le nga pasia ku sa bonge le nga fa vai ilo ia fa unga la langi le nga pasia ele fa unga le 2015 fa unga 2015 sa o wa falangi ala ka o Paris Agreement ale umanga o senging o fenga fa unga le 2015 o walwe lo mafka wi lo filo ilo male pope ma tomala o malanga ele fa unga le 2015 o sa wa sa mone mata upu sa o fitala no el pope ele le tule o ia o le fa ulunga o le malo tu do tasi o le Vatican. O le paulunga o le malo tu do tasi o Samoa. Le lago foi meilone. A le e alu al tato fina o mai fol fina. O malo kako. O le asengi mai Samoa le whenga le gei. Le lago alu mei me. O fia wak. Ona I fatino ai le kako fako I loi mo fiti nga mga o e saini I fiti le whenga la leo le ACP
agreement. Le wa ta'u nei il taimile nei o le Cotonou agreement. Cotonou agreement I penin. Le lawa ana le ana la ta'u sanga tusi fai mai Samoa. Ai o le taimi hoi lea. O mga wai fiki e fai le usu le fono le Commonwealth. E fiti e sami ai le la tu lima sfuto sa. Al kau tama nge sa kau fa ye fonga. E sa monge. Al famila le. Wale o kolon fonga le la taun fai vale. I o Rwanda. Le langa lo nge fie me Rwanda. O ka ko la le le si kol kau sa. Ma kwa fiu fiki ma ko finga wa. Na fai lon tola. O la ngailo mata pua o ma onka okon ma ko kalsanga le ya masesi na kalsanga yai ale wa kan ya wo so mer kalsanga fit fia kalima lola ko ona ato ele limas fulu to sa ale la za o fa ma kuwa ile se mataile o May le sa pale mia mala o fongo ako al kai milanga o miniskal vai fa voleli le pale mia ngai e per kangi tos e ai la le o ko fa ma kuai ele limas fu kolu o miniskal le Commonwealth o sa mole o le nga ka ko mela kalsa o fik o le sa mingo la ko limas fu kausa amato o sa mingo le o fu kausa kau fu mai o to se o mer le vai mai ma fai la to talimalo le loi fil to wasi tarat la to fil talimalo ale o ti fai atu ya to o ko io che vai a cusa sa mo il fondo il sets Alera talimalo sa mo le o sfulo on kausa a que le fa ko ali mo sfulo o fa la mer le fa mo boa la va ma ya le tabu na si no le mo pan marama ve pan marama sa o mele fa mai sa mo ala mato malo lo ya le sa mo le la o ko lua ya me ya ele kai mingai ele nga ko Commonwealth ai fa pena fo el SCP ela le mele kupule ina o ke le fifia ya o le mele o le fa ingo se tunu fa ngalo na lo bua ai le fa ngale ingo o le tunu e kai pela le mele o Cotonou ai le lo e ka o Cotonou o le lo bua o penin o lo ka tsangalanga le ngale le ka fifili ngele iu il kaimi ile koru kausanga kalwai au ngai fa inga le agreement le o le api agreement ai fa nga o ai fa inga o le Samoa agreement o le tulanga fa inga tale ai e foi le api and way o I Roma e va belo ka ai o Roma le sa niente ngai ai le ona tu le ngo o pia ai fa ngale ngo o Samoa le tutaua ina wa umal fono le fai mai lua fi sufa se furu tau sanga ngai le ngo al fono le na le fai ngo le sex accelerated modality of action pathway Tela nga fapupu. O le Samoa pathway. O le mea nga la inga fafau le mele. Aoro in fapupu. O se mea la ungaise si il fongo lea fai Samoa ngei. Ale maloa fakasi mo small islands. Kamai aku moku. La lang fapupu. Vai ngo le small o le Samoa pathway. O le fapupu nga mai le upu. O le S. O polisa.
Sau mai le upu small island developing states. O so mai le sa. O le a. O le whapoponga le a. O le accelerated. Whakele ke le vave. O le mo. O le mortality. O le mortality. O wala SS. Type o le model. Voi le different models. O wala SS. O le o. O le off. Saulo ele a. Action pathway. Nga yoinga. O le whapoponga la o le mo a koa. O le porkalame lea nga whawhaua kui sabo ngei. E le tausanga e lua fe sufa. O le SEDS accelerated mortality of action pathway was shortened in the Samoa pathway. O le kong piki le whai kako. I whapupuonga. O kai mi e. E kalangwai ka kari ngā whango le whai ngei le. E li makai ka inga ngei le lalolangi. Ianga por kalame. O whapupu lola e. E le Samoa pathway. Ma advertise free a koe ale ma Samoa lalolangi a koa. For 10 years, ma le lua fe sufa. E le lua fe rufuko. Kosa fau. O malolea. O le Samoa pathway. O le whauminga. Small island developing states accelerated mortality of action pathway 2014. O le tangata na sauai le mawhawhaunga lea. O le tātou ampasa e rafo i Amerika il taimi lea. Ona makua sa e le malo whakasio whaonga ngi whongo whapenge e campaign eisa kungu pa polo ki keita kungu ai ua mafuanga sao o ngai leo ka uaisa kungu ai whapupuunga o le ngokele o le Samoa o your small island developing states accelerated modality of action pathway. Wai mau mai? Yeah, leo mau at. O le mela lea, e umangei leo ngā ngei e le next year. E le mato fono na whaifato alwatu ale o pito. O le Minister New Zealand e le malo fatas. E kuua mai le fongo. Au sa o kalango ia, ngā le aka. Sole. E fia sa furu ia kai o malo ia ngā malaunga nge. Kau ngā launga, aga e kau Samoa pathway. Samoa pathway. E makua makaukia le ko me whainkale ngā whai. A wako e lea e waka ua Samoa a ngai mangingo o le unga fongo ngā whai ai e mole aki ngā e o a kungu u laiki. O le lalolangi. E sa mai la e ngā la whapupu. E a whanga lole ngā mukai kusi amak. Ngā la e build up mai e le Samoa. E le mea le pirionga ka lali le mea whaarua kungu e whaalau ilo e la kua kungu. A le mea le muka ngofa ma whaalau ilo mai e a voi e singa makua le iai le mukua loko leanga i a fiki. Sui le aungi koe ka ua Samoa pathway. Ai whai aku i ais o le malo whakasi. Ia, ua whamalo le on sa i le malo le tunu. Ina o toi lua suma le tasi minute o na taale o le itu lai fitu. Sini Australia, te ton fo i ua whale tonu mai ia le. So ta inga ma le ata noa te sa. Leo ta ieto ina dunga. Ia, ta leo wha lau fionga ta sili.
E se fulu kausanga e umba kausanga fulu ko sa ngai ngole. Ole upule sa mo pa foi. Onga e onga su ngese sia kungu e fongo ai le malole a vakas. E fa wa pe ya ngisi foi mea e se ai. Ai le la e umba kausanga fulu. Kasi la nga awala le ka wai le sengi ngol fenga ngole le lo ba connect. Tangi mai sambo. Rale ala inga kako fingau. Awangi fanga fa ya pia agreement. Ai fa ngol sambo agreement. Alo wenga wa umaku sfuka usanga o fai kako fa sala launga le maufu ai le fa laulo le se nya kako elwai. Moi de. La e umaku le mele ai punga ku le sambo. Ya fa wa foi le mole si lo sfuka sa. Ya le fa laulo ingo so tatu tino. Ele fa ngai no le mafu. Que lo hago a bacan falo leo. Ya te doa. E ni si mata o pele. Koe kasi da. Ya te wa la wa kula i me va ngale mai. Yo. Ke la wa ka un mai de. Tamai tai palmia te wo mai wo de sa mo pa foi o sa mo fast way. La mata fsil mo ni mudi. Ya. Ole mata fsil mo ni mudi. O lea wa mautinoa nei na fsili i le te sui taitai a fontoe, i le tamaitai a teutupe, i po tamaitai mistau tupe, ia po lea le tūranga le wei nei ia whina le ia mele le whai esu esu e ngai le whape mai te tangata me esu esu e ia mea a te o tari mai le mistau tupe whai mai. E te le mea na mai esu esu e a lau, e umane a la batu se me se tasi, whai mai leo le tala fontoe. A mai ni me se toru. E wha mai na tasi la watu, o le mara vale le tia vea. O le pesili la, o lea e se lau fitu ma le wha miliona le tupe lea e pau, e whina leo ngā whatia mo le tātou whina le kako pākeki. E aila se pō lenga lau whiunga te sili ke leo le kupe pere ai. Makua lea e a masopi pole. Ia, le lei. Me quale ai am so pode. Allora tu la fai come fischi i meia. Leo como mai. Moi le. Ai vale o fiu e kalango. E makua kukuri karinga. El mela ma la fa i fu ma ko le ava ba. E to wale me. Na tu se ma tu la lo ma tu no fu no. A wol pole. Ma wa se ma fa. Ka lu ma entra. Ma ko fi ma ko. Ale na ale tulanga le voi le tu pensava no il vanga sei bella tu ngalwana ya e ma ko kile o ka fienya mo ala ku fa la tola el pule e pa wale me na faleo matomba tu altena ya matu fifia aleu fai mato ngalwa tu le melani pesea en fai mato fa teatu sa fai mato ngalwa ai wole amla yo mato al tu la vola na tau tele mene e pe le afai no fa na osamo la exposure kala Alela alesa se luitau e matua samo yo ko faka wenga mele na fa yo se ko ngalo ale tu me lo tu show tu me na mala ya tu vai fast e malo on fi ko ngalo vai fast foi ai que wala vem com ngalo com foi team
Malo, whaftaitele lau whionga te taisili tila epa. Dr. Sailele Maliene ngoi. Wa umaya matau sili ia, watu lea manoe. Whatau whamai mano lea tunu, umatatou toi wheilua i lewa yas. Ja. Det var penne. Ja. O mi hole o po fato faita e lo se la wate ka ia. E va lo mai. Ai ai na o ma o le. Kasi foi ya. Ala fai kuri boy la fato fa. Le mesi ya ole la vol balosi to te vala mai ai. Tai tap. Vala mai ai ya nga foi le vala mai. En vai no fam talenatu ia le tele na venale o fa fenga batato I samone a pa wal mato mele fai ole o saila Tai tap. ma atu I tua na voia ia Ave la olimal fast. El samale tu a una na maliu. E o mainea. Ole ale mo. El tamana maliu. Au fatolu na ale la ului. Ta mai poi no tel tamale. Ele talimana. La toa ta mai polare meno til tamale. Tele ame fa mai ai de ele lofsil. O mantual tala vole a kaino mapel. La nei wa ina faali le tua e a kaino matawi ai. O le tangi mai le toto tu de ale sa un farino na mal fast mai sumea leo te loa farino al fast mua el tava le pata na a fiel tama o le vet na la o le le al fast o le mo mai Mo le. Lona luo. Alma tu vai boi. Emma boi. El 6.000 tu está L'UNS tavale sanave. Pronto. Ele foi sanave tavale. Ele está ele lo hizo todo ahí esa todo o es del tavale. La mala le diga o la foi. Al pasarlo, porque le digo que ahí leo. Está vuelto él era los pobres con el alto. Leo como no ve.
Ella le mutanga belba. Ai meisa o se pepelo. Ala si la mai le tua e saia le tua le wala. E mai fa fo e me fa pea. Ale foi la o tu lo le vai a solo nei. E la oli melvana le la. Ora o tangata le stamale notes. Ala no ke ka fa la ko sa fa la ko paki. E o so tuela wala le. Ale mantovo le o le sole na mai ai sa tapu e tu ilunga ia to la to tu mai fa whisky. Ona esa bingo le la ko malo. Ya ale la o fai lo atfo. O ki kulkulia le vaso le mele le o kolu o masipa. Oni ofsile tolu le kalimaya. Boleh. Ele la kulkulia se yo en kalimaya. Ya. Fai wa ilta to proclame. Sai fo mai munda. Tai manuia fo in mapo. Ua to sfuru minute o Natale o le itulai fitu sini Australia. Tato po kalame na mene fio ngal tai sili. Mo li fa tai o no fa manuai no na tai tele. Wa fo i tali tato sili fa manu lu sili ne manu le tunu. Ya o tato fo i tato fo tato fai mele alofa. Ya ele se me fa ngofie fo ile le tautala se ifaiane to fa funga mai. To no leva yaso ia o le amo fa mo mua i luma to sili. Ya ai mai stata o pese mo mano le tunu. Samoa ile polonga na fua ile atua papa le puna vai ola mo Samoa e ta pipi Natalio pua puanga ile ta fa afuluina le maa o Sofia faiva ole tai tuila e malo wamalie o afafetai no so ifua tautua mo Samoa uelo alo atausanga o e ole toe iuta ia upufa yo Samoa maile amatanga e milava inifita uava e manua ile no foa mama upea olango oleva awa ole atuana teta itaina eilo
tasi o le roto Mawhaamua pea le atua O le a upengana E te taua I o le taua O moli atu le whaafetai I minisita uma o le maota E le tau whaailoa ina Awa e ngangana o ngā luenga Te le atina e ese Ua manui ai Samoa Ko tu mapu e ai taua I motu uma o le Pasifika Sui fai pule uma o le heita pipi Palo tautua Elena lolo tou sao tau Mo se lumana I manuia Ele pa ufua se matau Lolo tou afu I le pala pala E sila mai le atua I lo tou tau tinga Samoa tula I mai Se I tātou tali sa pai Manuia o I o lima awa le melea A e vi ia I le matai Lau finanga lo whaatau sala ia mali e se ito e se usila sila Le hei tā pipi e tau tairo tātou sa Le hei tā pipi Alo ia yo whaiva Ia whaatamali Ua e masani ai lava Ia tasi o le roto Ma whaamua pea le atua O le a upengana E te taua I o le taua Le hei tā pipi Alo ia yo whaiva Ia whaatamali Ua e masani ai lava Ia tasi o le roto Ma whaamua pea le atua O le a upengana E te taua I o le taua Toi whaminute o Natalia o le itu lai fitu, sini au se talia, ia o le vi ina o le heita apipi na tūsia, e le sunga ia korisi, leo tape o no tau whaafonga mai ai, ia whapea fo i whaltua, ma lo lava fo i on sa i mori fo i le, whaamalo man whaaftai pristene, ia po tai fo, tai fono, o so o se la lava o le heita apipi, i Queensland, Melbourne, ia whapea fo ia sini nei, ia ma Nusila, ia so stafa fo i lalangi o mafuta mai ai, ia whaalapatonga hei ta pipi, ia whamania te lele atua, ia te o tau uma, ia ono o tau ngā luenga o whai mo le atina eina, ia male langolango atili, i le hei ta pipi, i le fionga te siri atu, i le e patakta sa i lele malile ngoi, ia ai mei se fo i o le mamalu, o tupu mai e o le atunu o lo langolango ina, mai ngā whai, puipuia ia tau o tangata Samoa. Ai lau o fionga ia tole e fōne, ta pāu whaasena pia fō i lau whetalainga le wharwhitu. Ia, ona o mata i le tātou, i le video, o ke i fō i wa au send mai e le tasi fō i o woia te au le video. Ona o mata lea, o le video la. E maalia le mea whamere, ka maano on mātou nu. O matamata ma o ata o matamata lulu ulu o matamata o ke ofo e sa o ai ia po wa ova i tua mane ofo e fai loa le spepelo i lungo le spepelo a ole video a ole ata e fa e ai monga ia ato le fo ole ata la i lau fionga tapa fasina fa pe mai le tamali ia e fa pe mai fo ia le
ia le whairikio fo le ke lua o ngel whamasingo. Whamelu le whairikio. Whalongo le mai oe sa aia. Ele ai, ele o oe o skapa au whasinga. Ele o oe skapa au whasinga. Ia, koe emo le ata, koe kikiro kuno whapera o pepa i lunga. O le pepa lea, o le wha maoninga, o le wha maonia, ina, o le resta la ina, o lo umatai i le mātou nuu o whasito tai. Ia, ngō akalea, toi emo i fo le ata. O le sifo i, ali le sifo i whaire ki o le ke sa ungi fo i ai. Le fo ina, na sa unua fo i lunga iana vida mwhapea mai. Ale vida ana le whapea mai. O tau le afoa ngongu mano mai whale alupo. Ele ai se kapa whasinga e semenga. E o toi emo mai le ata, ana whitalenga whalwhita. Toi emo mai le ata, ale, whapea mai fo i lea. O telefon, whapea mai fo i lea, o le pepa lea. O le resita la ina, o loo matai, i le mātou nuu, o whasito tai. Ea, koe emo mai le ata o titilo atu, o le Minster. Minster fo i lea le mo pisa i le atu no le V8. Ea, ai, whaman Minster. Wale ta ula ko le fo, ai tala noa la i le si fo i, whai por kalame, whai rikio i New Zealand. Al whai rikio lea nga o whanungo, whapero lea o le Minster lea. Ia o le kamale o kole. Whai mai ia le whai por kalame na. Al whai por kalame na o le litio lea. Le sa papia sa whalpuipui. Whalpuipui kau whamalea, pepero, mamalo lea kumar eng mangoi. Koe sai mare me le vai. Awange ia ro ese mare ku se vai kero me fare ko kupuringei whairikio. Whai mai, oi, o kore. Ai, o mai, oi, ai whai mai ia le mingiskare ai Samoa. O kore. Ia, nga ngofu kunga kukuara mingiskare koe whapea mai, o kore a foa. Whapea loa leo le tala ale whairikio lea le whalpuipui i le makanga oi. Markara pero mano le kungu. Oi ia, masano, pei uma, e pe foringa mai fo ile kalipong o stole fo e ko yo so mai fo ile o ko le fo o le pepa le o le resta o le faamania resta la ina o lo ngoa o lo matai ile mato no o fasto ta ale me la fkalenga fo fitu te ata ya ma le video de e ava o mangi kala ai o so ko le fo o le pepa le pi fo ile e ai koe emo mai le ata whapea mai no ele whaore las whoringa, whadia mai whoringa. O telefoni, whapea no o le whoi tamau le atu nuu na viri mai nunga pokalame le whapea mai. Ele ai se kangaka whapea ngā, le se kole a fua whapea ngā, ma ko ngu o whale arupu, koe a vau mai a le tau noni, o le ngā whoi koe inga, Ia, masianga ka mai fiskala la nga mo ni muli le enta la nga video va ke le lo po ai nga mang o so ya waka wa o mang o so ai ko osa foi ko emo mai foi le video ko osa foi tele fo o le pepa le o le resta la ina o lo umtai ile mato no o fasto tai o malona osa mai lona le una le ke lo nge famisingo Whapea mai. Ia, o lea kau whamalama le mamaro lea kungu i le mea se le pai. Sa haia, whaalonga mai oe sa haia. Ua sa. A lea vavau rai. Ua sa. Nge i koe whaale. Ele o oe skole fo. Ele ai se pepa. Whapea le lima whapea. Ele ai se pepa whaamaning whaamaungi ai. Wa lesi kala inga sa ukole a fo. Ai koe ema mai fo eleaka. Whai mesi kala kole a fo. O le pepa lea. O le whaamaoninga, o le resta la ina, o loo matai i le mātou nu o fasto tai, kuku mai loa leo le pepa. Maru kikiro kunga. O le pepa le leng whaarea i, kuku mai kunga. Pei uma sa ola o kau tau mana tuna. Aso lua sifuru ma le ono o ke topa lua afe, lua fulu lenga. Le skala, le makai o skoe inga ngei. I le kou a fio anga, lau fio ngai le, lau whikala inga whalfitu. O le whamatalanga na. O le lua fe se furu. Ua se furu mon tupu tau sanga le. Ia se i. Whai i se lua whamatalanga wa o lua. Ma ke lua. Dei, on me mo la vai no. Ia mana malama se mta upu.
Wao foi leo te whati te ia tu pe whapeta i te polele mele te ia alela te whanongolongo atu. Ia o le tua inga mai o au e tasi fo i o le fionga fo i o le minsta ia olo. Minsta ia olo. Ia se tasi fo i o tamari i ma le fioanga whare adupo. Ia me se fo i le sunga ia aoloa ia o ia lea le ma te o ne whamsinonga i tu sa fo i manon whananga ina wau. Ia whapea fo tamari i le fionga ia vui masina mua. Pio tatu lausi le fia i fo ne tamari i tono sini Australia. O mea i e ni me whapea tatu te pia le tala whina le fionga te sile to le plen whenei. Le ia masau pole. Le ia masau pole e. Pau mea, o le natulanga e te tauna whamanamlama ia tulanga umane. Na o le mele sau nei, whapea mai, o lo matai, e lena whai mai nere tamari i le te lor tamari i mai whale arupu. Tu lau ala fioanga, tu lau alanga e te tau lavana tari to le fua whafonga le maru le tunu. Whai mai tamari i lea, na te le iloa se tangata whapea te tonu le a fioanga. O le tali lainu, o le sa o le tamari. Le sa o le tamari, na te le iloa langa o au te le matai ma le fioanga. Te matai mai I whastotai. Le pepa na lea. Lea. Mike. Can you use that video? Noah's video. Turn this video to me. Yeah. Good. Make close. Come close. Keep going. Hold it. O le pepa la lea. O le pepa lea e whaamaoni ai, o le stala ine, it's come off now. O le pepa lea e whaamaoni ai, lau matai, mo omana le stala whaatula whanoina, I te tonu, I mulinu. Nela, iei le sengi lea, ma le stand, ma le ngō sa I a tole a fua, deo tole a fua nei, ma le nu. Ia mana mai le tunu o le tau whaase, ma le tau whaaleanga, ma le tau whaavalea, o lo whai nei e nei tangata. Soa whalau tangata ia na o laua ina atu. La tona o lo whapenana la to tala ia lau ingoa. Ma sui mei fua lau ingoa o kole. A lau ingoa o tole a fua. Ia, thank you hine. Thanks a lot. Se whiatu la la whamatala e tusa whamatalanga e tusa matulanga lea. O tulanga moni a sa o le manatu te le iai. Seo tanga whamatala atu I mamalo le tunu. I le whaaloalo o ia tamari I suafa matai o nuu malalafanga. Maainga. O mea sina I aina. Se o whai atas whamatala mua le tamari I le na nofum penantala mataua o le mangu. O le minga lo whamatalanga. E le ai si tangata e le manu I suafa tāua o lato ainga mo lato a fioanga. O mea moni na malwhamaoni. E le tautala la to le fua se suafa matai o sisi. E tautala lava to le fua I tūlanga o lo iai. A pangā lea, e le umaia I nei au whasalalau, ma whamatala au ia mo suafa leanga. Loko e lea? Ia, onsa, se ta whamatala mea se. Ale wana mai mele leva noa ia tau lea whairo lo whamatalanga. O me moni lava lo whatalenga wharifitu. E lea lava I mana manama lava le au whai tō wha lea tunu. Fuelo loa lea tunu. O tole fua, o le tui anga te malenangi, o lona finge sala masina. O sala masina, o lona tama fufoi vau ese. O le tui anga fufoi vau ese, o lona tama sina, ma tau fau, mau sombua le malama. Ia tatia la ia sombua le malama, ma tau fau, e tau ia sina. O sina, o lona tama le famuina le fai langi o le tupu fia. O le whamuina lang lea, na usu ia atamunau lea lo sengi o ia mo, sabai, whaera le ngawha o wapsuanga. Na usu lo lea wapsuanga ia whenu urtu fina tumufono sa whata, whaera le ngawha. Mau alo tole fua lea, le lua I tole fua lea, o tole fua la lea, e leo whai u ia wapsuanga, e whai u o le tole fua ngai o lo, sa nofo le maunga le olo. Leo pesele le, ele pesele mauna le atuolo. O ne nala, tole fua na, o ana usunga la ia, na usu tole fua ia lo o le alo la mustele le nua fale adupo, fa ele le ngafa, o no malo, o solia, o fua imea, o tino mai, mantua mai le whalifitu. O le whanau lea tole fua ia lo o le alo la mustele le nua fale adupo.
Ia, to isu fulu to le fua ia ka le kala ka psala ia fa nga fa kia manga masula. Usu foi to le fua ia tu fasina. Ia le tenyo le tele maanga le tu fasina sa tu mo le fulufi. Mo le le stando, mo wai ta mo o fangalilo, mo tenyo foi pu. O le fa nang le to le fua. Ia ta o ia ta tira isi tama ia ta to sa o lava I fina le I fala lupo. Danga le si mana malama mata pu le. O tole foa o lona tali lai titi, o le masu lepa, le nofo I maota, le le iei tole foa le tau talat, e nofo le maota, na o fastotai e maota. O le tūlanga la le ate whanau, o tusala tole foa le fastotai, o le tole foa na mea anamua, na usu i alo o whaere ngafa, o solia, o ngongo malo, o whai mea, o tina mai. Le sauta mali I lea, whai mai nati le loa inga, se mea whaapea, se tangata whaapea te tonu, o falea lupo tu lo wala le fanga falea lupo toi fai mai ayo se mang po o se mang wo te li fa long wai a fai e te mana malama le mele te fai atu ele o tole fo se mang ele ai se tangata le so na fa sino manga a e ando so ele me tupu mai ele o tole fo a ele tupu atu le tole fo le fasto tai o le mai su le pa e te le tau le tole fo a fai na tupu mai na e te tole foa. O le tole foa masu lepa, o lona tali ia tole foa tua le motu. O tole foa tua le motu, o lona tali, o tole foa na ia opo. O le tole foa na ia opo, o lona tali, o tole foa tam pasau. O le tole foa tam pasau, o lona tali, o le tole foa moloka. O le tole foa moloka, o lona tali, o tole foa whalidi, mua mua. O tole foa whalidi mua mua, o lona fine pu ese na whānaua tole fua whāriri le lua. O tole fua whāriri le lua, o lona tali tole fua sāi a mua mua. O tole fua sāi a mua mua, o lona tali tole fua sāi a le lua. Le tau talatu. E le wau la se mangu. O au le suli o masu I lepa. Le na tofi e tole fua o oe e te matai le ainga. A e tofi o tau to te o. A whaila te le lolo fasino manga. Le ai e le o tole fua se mang, ai ngai whaangau me se mang. Ia pio tali atu lea le, tūlanga lea. Lesi tūlanga le whase se le fionga avu I masina mua. Ma lesi uso lea, ia o te awa ma umata e whaingatano tau talai I le whatananga whaifitu. Ai sea, nanga le whaafonga ainga. Alana o tau tala ni matai lea, nanga e le matanga o fia le mea, o le whaasala lau, o ha o le manu. Ia nau tala atu. A whainai whanau mo se manu. Mire li. Ai li whanau mo to le fua se manu ma whao lawa. O le pepa lea. O le pepa lea. E whina le whamau ni ai. Le matai to le fua. Ma le tau wō whase se e solo. Nanga lewa amata no vevesi. A le pepa fo lea. E mō lia mai au o tau i te ofa lea. Anga le sofa to le fua. Ia, whaftai lawa I le whatalenga whalifitu. Whamara lua te fo I le whatalenga whalifitu. Nanga te tauna whamarino le mea lea. Ia o foi lo sunga mista o ta mai lo ngo o kole. E te faina. Whaftai. A tonu pawal me ia. Ele tupu mai kole se mang. Ia tupu mai tole tangata. Ia e tātou te anga ia foi lumai le lumana. Ele ia ma se tala tole fo wa tau whama maina se swafa matai a ses. Lana tonu nol swafa la uri tūlou. Langa mele tupu mai tonu al fono al palimeni. Le mafua mai le siu lea le soafo le laure le mali toa o te le tau tala iai langa e tau ai fo e tole foa I le mali e toa laure o le tui anga ta male langi o lon tina o le vai tamaswari o le tina ngasoloa I al langi a ngasoloa I al langi o le afe fingin na a sanga alala le fingin na a le mali e toa laure le ana te wheatu le whamatalanga a tato volo e tupu tangata I lona whasinamanga so se mea lawa I eilo whasinamanga e te tupu ia oe. Ioi, a whai alo whasinamanga whastautai, e te tupu a oe whastautai. Alo whasinamanga I a whale alupo, e te tupu a oe whale alupo, e sāna whifo lisi tupu I lisi tupu. Le mena e tupu le vevesi. Le anau whamamla matu lau te lenga whale fitu. Ona le wahalu so nei vilo whale anganga o le tole fua. Ani a seanga sala tole fua, po wheatu se si o tau. Mela lea, a whai o te le mamlama. Ia nau o wha mana malamba atu. Tātou la ia le whai tala le whamei le wao se matai whale alupu. E le ai, o to le fua masu I lepa po to le folo no fole a inga maota.
O ia e ila na whanau I whale arupo o solia, fua I mea, tilo mai, ia manon mano. A whaila e te tole fua mai suli ia. Ia na tō lona mea tō te tupu atu ai. E so ia tō te ofa I ngua mātua mau. Nā lo, pāwhitai a, lewa manino lene, lau po sanga e whaafonga le tunu. Tole fua o te sau whai te fo I e mitua ti ngara o loto I winga whaare te ngata maupula lafo. Mai se matai ia whaavali valea le malama I tupuanga. Ola utawalwal mani aso ma tatou mafuta polkalami. Ia, tiri sau fui whamsinsino ia tulanga matai ma suafa tāu o ainga. Tono nuu mawhianga. Ai, no whalongolongo le video le lile o bui. Ia, pio inale ala nga I sau whamtalanga. Tulou al suafa bui, ai, o oe bui, a whai o e whafonga mai. Ia, si whalongo le mai pu o kalinga. Oe le te la ua ngasu le ma aventala se sei I nisi o polkalami. Ia ma whale angai, o tole a fua. Le ue tautala I le matai o le nuu ma le whioanga I whasto tai. O le pa ia le taulangi. Fio e tuinga mala o le maupua tuia ana me se fo lau songa ia te tuile ma ape. Lau na tai le la taua. Man me malu whale fitu. O oe bui. E le iso whasina manga I whasto tai. E le iso pitanga I whasto tai. E te alu e tau tala whapena an whale anga tole fo. Wai whale le upununga le ea ma whafonga I le whaseina le tunu. E le se tapa u whasina. A le al whalanginga. Bui, o le al whalanginga tole fo. Tapa u whasina o tō whinga na whai. Lau tapa u whasina na. O le tama whasau. De tuia anga pa le langa le moenga so tuia ana. Ave o malanga. Bui a fai o silsila mai le polkalame ia le wo u fai atu. Sa au ni wala ta metai me kongi koe me fai pile ia ki oe. Pawanga me ngai ke lo fai ngalo kau fa leanga ma e ke le fai me fai ko le foa. Fai me anu sa te fono I to le foa. Il maftanga fasto tai dal men tupu na sau e pelo ti fai mea le se men fai ma ua len kai kai maftanga tele mea ngal le telefone fai malangi na abi fasto tai alu fasko kai visidi ai mea fai ko le foi kale sia mal tato nu mal mato nu ya a visidi o ya oi esa mea fai ilu moenga ma mea ngai ke pelo solo ka kulo ko fa leanga Bui, kulo ko whaleanga. Alo suinga me whalelo whika ngaka e wike kua wholo wisu me whai ko le whoa. Ia, o lako umai ane kau whaleanga mai ma whaseinga I tala ia e watu ia. Tāu, e kai me leo koe mao ia, tātou wheroa ina. E tala nato le whoa, whamalu le whoa, e wane I. Ia. A whaina lo whina ngalo ia. Me siri nawa e talam wha me tala au di lili ngafa. O le tole a whoa. Le mafu ai ko le whoa ia e. Le mafu whau mai lunga le ea. Ia. Ia, wha malu le whoa. I rau wha whong angsa moa pe a whai e. Ua, uto silsila mai ia. Ua, e se who le ngana le moto vi ingo. Sa moto le o vi ingo. Ne fiaf ile ai kong fa sao ka fa bal balea ye mai na fonga le ma fa fa no le fa fonga le tunu ave sem ave pero ya mo ka kongo ya ale le fa ali atu le pepa tai to le fo no fa sua fa I fa sto tai I moto to le fo sai ale lua yo talana ai fi kalngoa ya le mau ke ngai ia sa ngi e se kai me le ko mau ia ke lo kulanga ke o ia mo lo farol mano fa aftai lau talenga al falfitu tu sa fo imalo finanga lo fa alia wa talton
Ia ele se na alfasto ele se sona fatu e na te tu mama ina ia me. Ua fa leanga ia ingoa ta wol nu uma. Tu langa fa pena ia mesi telefon. Ia malo lava on sa i wai pe o e lava lea e ai ia le ia loko leanga ni tangata talo fa ia te ilato. Lato te le lo lato me o fai fa me tusi. Ele telefon. Mo ele pia tu langana fa marut foi lo talenga el falfitu ta ia la tau ia el mana tu maulunga lava ia amanino se mtau te tau lava fa manino o foi le temi o te tau ina fa manino ia mtau pu nei o nei ia finale le sunga le ia voi tu lo lo fa voi masina mua le sunga le ia voi masina mua ia wa fai lava ia te lo lava e wa ova dunga longa fo ia tu langa le fa alo ia tati nangona foi ia tati alofa foi au to vai atu lava ia le se so le tangata ia malisi me wa faina fo si matou a fi anga fala do po ono o nei tangata o le na wa sa sao mai nei tangata fa ali mai esa le me moni mal fa maoni ta lo fa na ia tamatua ia o tiro mai ia o polale me wa fa ia ale wa mai nei tangata sa po ai foi la to ia mai foi pena fa pesa sa pe fa pe etala mai o lato e fa sino lato fa sino manga ia le te flo mai pepa al mesi ni no mai o le fai mai ele ia se pepa ale tu atu pepa le se fa monianga le ngovinga wo te te le fina le fa maunga fa ale fina le o fa lua matai sa mo o swafa ma o le mele lo te manatuai o tatou uma sa mo fa matalai me nei wa masiasi o tangata talu ia fainga ia fasalanga ia le ala le te fa i le sunga le aoloa o le tate o fa mstonga e le fa pia o tuua fa ngo fina ia lo tangata wa siva mai lunga i mo meu siva mai lunga mo meu o fulapisi ia ta ilo ia ta te lol ma banga Yesu le na fa ia tala le Yesu ia satani ma ki Apollo oi pua ia ala te vai atu nei finale la te vai atu nei ia o le fa le nganga lava o le swafa ta ua o se matou a fio anga ia o le matou no ai o mai e tangata fa pe e finale e fa le longa e la na e Samoa le ai o tole fo le fasalau e te tau ana fa matala me nei e na wo fa matala o mai fa matala mai po fento pitanga mai fa matala mai po fea so tupuanga fa matala mai po fea so tupuanga po fea so fasinomanga fa matala mai no mole tunu le fa matala tu fo e tole fosa e le lua e lona tupuanga mlon tangata a ele loa la fa matala lo tangata ia o te tau tala fo e lis tangata e mua na e whamatala oi a e malam mai lo tangata mo lo tupuanga e nai no le whaloalo lisi uso tangata e a pangalea o tau mai tau tala mai fuama tau tala mai fuama fai mai tau le fo le mama e longa le skala inga la ko makai ia a fe mena fe atoi e mai mo faali mo mua mai e na o tana no atu tole fo e le pe pelo tole fo no mo le tunu mai lete te i ono fai tole fo se me fa pena okay havai tupu mai e le tunu ai mese lava ia ta mama tina au sina me le te lo tu te le mana o ia o te tau tala me nei o wa tau tala mo fa maoni aisia wa lava enough is enough ia nau e whanonga mai vui nau a whea tu fitalenga ia lio tele mea fasto tai nei o au sa tai fono vui o au sa vent malanga ri o i Samoa ale tatonu o au sa talien malanga ma le fio anga kanga sa mai nei ma to malio ma fina le maftanga fasto tai sa fai nei le ala tau tala tu vui o tele i va ai te oe mai le ai dava se mea wai fia fu tonu ma to fio anga fasto tai o lo tina o le vai mau le lua tangata le temi o tau tala le ai ngalo tina o a o le tama le vai mau o tau tala le tama o a o le tama anga ia fa pena mana se mea ele va pena le to te meto me o le ngiwe talo fai ke vo la ve fu nga ngiwe o lo tina o le afa ngiwe o lo tina fu foi wa ese salai
O lono tamā, o le matua la inga sasi, o le tamon pepe le fina le whaasingo ia asi. O le lau te taratala atu, e lua ainga o tangata vui, o le ainga o le tangata, o le ainga o lon tina, o le ainga o lon tamā, o le ainga o lon tina, o te sau mai apia, o le ainga o lon tamā, o te sau mai tua e fasto tai. Le lau te matai mai i le ainga o lon tamā, i fasto tai. Ia, au tautala whaatama vai bonga, lango hao le tama pia, hao te sau mai nai de mena, au tautala wha nui tua, o te sau mai fasto tai ia anga. Ia, tu langa na... Mano, ne sa noi lo fionga ni tapa fasina tele fo pe ko ilau tale ngal falfitu wa le te fa no longot. Te le fa mo mo o tonu o ele i o te wa fio anga ele i ai se tangata fa pe lo no winga ele no wai ai na fa ye fo le mato o lua i fa mo na mato no sala i lua. Na fa ila ine o le lua i tu singa i mo ale na fa ine. E sa whailai o i le maota o le whawhiangainga. Ia Reverend Sione Eli, a taimi fo ia o ngā lua fo ia. Ea, na whaile mātou whono, ai alua tua i la le suawhalea. No i fo i la taimi mua mua no wa i e le suawhalea. Na alua tu loa leo le suawhalea. Wa whapeana na whamtalanga o ia e sau mai e tau la ia le afoi. O tolva, la wai ngo tolva ala i oi. Ia mata fia umale a wai de kasi se astangata. Ia alfal vela wa fai nei mata tofinga. O su e nei ia mata tofinga. Ia ele mawas tofi o voi. Ia ona e leilo o mai mata ia pide e ave alfa mo mua i tangata sa tupu anu manano fo nu. On mea tupu mau tele i toi va ai a vui. Mau tele i toi va ai ai. Ia voi lea langa ese o bo e no ia vui. Ia on ma ia la lofa te la bo ale sunga. O sione matau aina. E silin tau langa o ka lele langa e taua te le tamo te lofa ia fina le sofa vui. O le mele te fa te inu o le su e le si fai fe au. E fai fa uma pena la utala. Fa uma me pena. Na mo te te va ai ai. Wa foi langa le san tofinga mo maua le matau maptanga. Ai te ilo wa fai lo le matau fa mo o fai le tu singa ingoa. Ai momoli atu lana me alo for siaki e lima se lau tala. O na anu lolo mato te tupe wan mato tupe o faltua o poua. Sia, anu lolo mato te tupe o te un mato tupe o te o tua siaki. Ai toi whaafo i me siaki e rist me o ia. Ia vai, e re se kupe. Ioi. Foi bem especulação. Nga lai re se kupe. Ia whawhekai nga e waku kou siaki e re se kupe. E mbese siaki al mato nu. O le mena te whete, o le su e lau sunga sione mata oina. O le su e lau sunga se tasi o whaiwhi au. Lea na ua kawhia ilon bus pepa o whinale o le fuafoa. Ioi, malam lama mai tātou. Le fuafoa le sa masanina iai. Lea le su e o le whaiwhi au. O wa le sa whaaleanga me le whaiwhi au. O lea na su e whaiwhi au. E mui wholo waru sa moa. So lai sa moa. Ioi, loa sau wholanga mai a tau. Mela lea bui. Lela waru te tala no whaiwhi au. O lo te e loa mele te no fwai. Tau ta stato pese. Ia wale nei, mano, Mike. Ia mai stato pese sei. Mo le toi fo e lo faanga i le autostusi lungo ampio folinga. Ia mai sa fo e le autostusi lungo tato YouTube. Ai mano fo e le on sai man lava pale ine au sina se tato no o e o lo tapu ai mai mo mai. Tony, oh,
O le pese lea na malanga foto le foa fai le li inga i fasto tai au i aisi to ino lale Yeremia au abem te fono i le e fakasa malanga to le foa fo i mai alu mato malanga luaf se fu ia tali foi mato sto ina ma ave me alofa malanga na al maftanga fasto tai au te fono ia to le foa ia e se fo mana ia le malanga wana i fo man nu ma tu fe loai ia fai por kala masan ai lua fesfulua ma olo na ma telefo na fa tau telefo le piano luas fulua fe na fa mai la le lua se fu telefo ma te la to se o mana o se piano la fa na ma tu fa nga me ai lua su dua ma o avel piano ma le sound system al falsa e fitou tono man lotu au faina au fai mai ia e pulenga ia ana fai tule mato mana ina la unga ia peleti to ai loa ia o ngaluenga la ia le tau tala ngaluenga tapa vasina ai on lita movu ia ngal pawale ngal tau fa lenga solo ele isa me o fai le nu i me lo va o ai ma pepelo ai ka ali ka kala ngaluenga tapa vasina luas fua fel piano mau ave e pese la fai pese tai au na loto fa moli mai fa fta yalani ya umana mai fo se matu e ka sil popular tom fai na vai tai mil ya fai vol lato DVD ya lai o man sile fi uma mau man fai le tala tulanga le yes tai ya pe o tai mile pe o te toe tal noia ma toe mana tua ia te sanga ngalo ngalei ele ngata foi ia tole fo a sion tua tele ia malanga mai stoina au soifuma maola malos na mai umal nu le matai nu matai le no mal malanga nusila ya fa taul fa lipu ave sa mo to saulis malanga mo muan to tele en lakien no fo nusila ono ngalu ngalin fa ye ale fai me ia kanga kai ele si tole fo ma tonu ya lenga an me loko lenga man loko vale man fa vale vale ha pe ngai ka do wa yem ka do dum ding ma no le fetalai na o talenga falfitu ya ka ki ia le au loto leanga ia le ai pia la to loto mama ia le loto ele ia e taluai langa le ma fo tama company ma lo se titisa fetalai nga le fonga mo le vai maunga le to fa mo talo fetalai nga ia tu na imatia lau tō whāwho tō Samoa, talainga ia Vaelua, lau tō whāwhiu, whitalainga le awa mua, ia au le au tamatau o tātou titi sao mānosi,
Wan whaalauiloina o lana company i au nanga tau ngofie e ono anga maaile mamalu ma wai whaamanuianga mamano le atunu e olo alala mpapa ia mes fo ila to olo au mau Samoa ia e whaafeiloa ia tua ila ile nganga whaaloalo nei tula o le afiafi lau fitalenga muntalo ma lo soifua manuia ma lo le ono sai ma lo fo ile tau tua atunu ia whaamalo fo ile tau ata i nei asupa i o le atua muntalo. Ya, malole soifua manuia i lau pionga tau sala e ala usunga ai nu tai ya ana to le wa mai na e fana le u le va te te ko ina pa la pola ma e fa pe do ai pa io si o tato tu ya e tu sai foi ma le amtanga o tato po kala me ni piapi ya fa talo pa foi la u pionga ta pa fa sina la u pionga to le foa tai da ya malo ko fu manuia ya le foi e ma watu le ya o tato fa tasi foi ma le to au te lenga al palpitu lau te lenga ka ia la tua ia pa ia lolo to va se tolu le ne fia ya lo fala te lenga e mo ko ia ma pa talo patu le pa ia se o tato tunu ia pa ia lava i ainga mo la tu tamata mo foi mo la tu ainga le usonga puni mo tu mo ai tu ma la tu ainga li tai mo va tu ti ia pa pe volta tu sai a su mo vai panua o mai tu langi sa ole mo sa la mo ai tu ma la tu ma la nu sa lua ia fa pe fo mo cha wa to mani pantui ia pula vale tama no tele ia ai matu ale tu pa ia lo pa nga ruenga a to tam ta le langi lo fa tan yu wa le manu ia o ta tu tangata ia mi se fo lo wa le wa te malia tu da fo le ni tu sanga ia lo mo pe ta to le lo pa malanga le lei ia le manu ia o ta tu tangata i le aso ia nei te mo le fiafi malo so fo manu ia la ga fa lo ia maro forse le langi ma e tau talenga a finale talo nei teimi ia le o tato ma futa fo i le nganga fia ia le foi o ma futa mai fo i le talenga falfitu ia ta ia la tau mo tato po kalame nei yaso ia malo le verso i fo mal langi ma mutalo pa malo do tu vai yaso fo le ia sa mato vidi atu lava pe fa to ma to bala wa ia ma to lo la te pisi ia le mo ni la tato ti fa so e fo ia ale nganga maununga me ia po i wala ki neva yaso multalo ya paftai ya manatu lewa mo tatu south yo o tatu wa yaso nei ya o lewa o le tatu se ile mo titi el tatu tru yo tatu promotion le fa solo te mil nei e tau ona top up mai le lua sutala le credit ya pesti ya tu ya ona nga va lo le tatu se ona nga lo le tatu se i vai astetati ia fa pe fo ila le tulanga le o le lafo mai o le lua se lauta la o le tupe fa nga ina tatu a tupe le o le mai cash ia fa ia na lafo mai ai ia ona nga va fo le tatu se ile ia ile e manu malo le lua se lauta la Australia le vaiaso mo le vaiaso o le tatu credit le na manu malo ai tangata na vili mai ia malafo mai le lua suta la o le numera a tātou la ia o le ono tasi, whārua tasi, tolu tasi walu, lua lima tolu. Ono tasi, whārua tasi, tolu tasi walu, lua lima tolu. A le numera sa mole ta top up mai na o le fitu walu. Ono o tolu o, fitu walu. Ia ono o, ia tolu o. Ia o isi atunu i tātou top up, ia mo tātou credit. Ia le ua manu malo ia isi nu al Pasifika po tonga futi ia Papua New Guinea ma Nauru. Al tatou tupe le na lafo mai. O le ua manu malo ia Rudolph McFarlane. Rudolph McFarlane. E pe ia o Brisbane le to le tatou tos le na lafo mai. E na lafo mai le Click X ia le lua se lauta la ia o le ala ua manu malo i le tatou lua se lauta la Australia a le numera tite tau le ta lafo mai ete le fitu lua fitu 550 fitu lua fitu ia 550 ia o tatou seʻi lenā o le vaiaso le tona e malanga whaarauta le toa ia pe o le tulaga na faafetaitele lava
Matalo le latu tafsiri mua. Le le na mato tanoa nei ma le whiona te sile atu le epa, wha pēr ma toa fia lava tātou maro ma tātou au. Ia lava. Nā se tūlanga nā tātou whare vai maunga? Ia, wane sa unoanga ngona alfifia na na. Ia, o komala e fo e wane fo e papunga su tātou. Ia, ole taia ole so na nafi ia le fa po tupo le whionga a patu. Ole ta fo e ole. Ia, o te tasu tapa au le nu vai ala. E la mato uso le lima le vai au to le po. Ia, mese ia le patinonga ole le taia au mo le swalo. Ia, mese po le uso ale le to mua mpule pa ia o sa moa foto. Le se ia naf, mantua le taia au le to le po. E sa ua le whaasolonga na iai. Ia e o mai fo le nof. Ia pila o la kapi mele sa amata mai e le o audi. Ia o mai fo tātou ta alonga ma le au Australia to au wele ia le eile sa iai. Ia e lau whaele. Ia to titi apa ina ia al me tāua. O le ie fo le mai mosi si o le nitso tātou tunu. Ini se foi o sui fo o tātou au. Ia mai le longa. Ia fia ana po. Ia uma fo ia ta longa fo ia le lakapi fa solo atoa wa mantua. Saua mai le temina i la ouli. To so o mai le matu TV a tonga mafiti. Ia o New Zealand mai alani. Saua le fa solo mai lunga. Ia o tātou au Australia. Ai pe o le fusu anga lena ia na poto da fo e te ale tasi e matou. Ia le ai fatali. Ia pise tala fia le mole to le nga fa tai ko i luso ia tai o putaia ia io me se il to ia o se sa mo le ale fia to da fo ia io la ngona le me mali me mito fo ia o lisi meta o le atangia o le tanga vai o su tatu no ia me se fo ta po inga ia pia sa manatu mama ia le li na le shopping ile sa ia ia mantu e Europa ia le foi wa tau mai ia ele o foi vane tau le paio tatu pisa cara fia nga le ia so to le po mo ile o uma ia so pinga ia me ai mo wa tau ni nga lo to le po ia o ia kala o la kapima ma fusu anga pa mai para nga fa lo ia le opule le melenu atupu ia petaia fele prontus am ia le tinana fa na mai ai ia le fa am ia nai ai o te loa ia te lo foi fa fina foi ai na be se foi ia finale nai matua ia ai fa pitola vai si ona foi ia ainga na yonalo ia o te loa lava ia e fa ia lava ia me sidi ta o aiso tatu atu ia mamanuia i pelo no langa tau fai ia le foi taleni fa taitele lava pataia wa si i fole fale o sombua i lungo le maunga ia ele fa taitele lava tu langa na e fai lava o le tali ia le talonga ia fia mai matu uma lava sa moa malo lava ia o te lo lato e se e tu lo tatu kwede masani mutalo fa tai ia ole tu langa le ia lo fa solo ia el tatu fa la wilo ia io le vanga ta ua e toi fam na tu pele mamalo le tunu ia o le tau faile e download le tatu app the mic cell app le ia al titi sa ia pio inai ia foi e ma fai ona mani no ile tele o vai na mani o ta fai ele ku pirima e fai ele ku pirima pero tatu pele ia le le tu langa le na pio su tolu ta la o le mato pai panto le nai ai ia o le vai aso te vili fua i lisi telefone tipicao ia koe la fua ai au diskusia ia o le tasi le vai na ta ua e mawhai ona na whaangaina e tātou tangata ia me se ambo le telo whalawelawe ia malsotai ia a pitu ate vili fua ia o le matua pamama venga o lea unanga ia le te foi le te tātou vaenga le nā e mawai tātou teira e le lua tāla le nā ia le sublima i ka pai ia le foi panga solo le onda tu tāla le onda tu ia pe o le tātua o le teime le nei
ia o le tau pai e whaonga tātou Apple na. Ia o na fo e mawari te reo isi Apple pai o na whaonga ina iai, wa e hon maki po kalama i TV le na wa iai. Ia le po toro tim le, mau mala i hunga le mai digital app ia ma. Lai ngai pai e whiwhiringa mala ngā whaaloa tore po. Malo lava, whaftai lava. Ia leo ta ase e atu loa tu langa lo. Ia tatu Sky TV mu talo? Whaftai tore po, o ana nafi e o mai fo le fo le matu wa pa mo le tau pai. Ia, o su fa paniani le ia patu. Ai ma o mai ho le mo moli mai pa lo longa nisio lau fai ngā ruenga. Ia ai ma tau inai, o lai fa pi la to Sky TV. Ia Sky TV se taso fai te awa para me maua. O le mela no ai mare TV. Ia o matua sauni, wa matua o la kapia na iai tole fo. Te reo isi la kapia le maua i tato local TV station. Moina dei. Ia, pela o ta ua leo iai wa a hua i ta longa i no pala solo. Ia, o ta longa New Zealand ma ia lani. Ia, fa solo mai tatu ta longa le Australia ma Engelani. Ia, pena po ia ta longa Springboks a Amerika ma Wales. Ia, Argentina ma Scotland. Ia, ma le tele o fusuanga ma o ila le Sky TV Terminator a po. Ai kama pa vasenga teimi e sa o ilungo o le Sky TV. E mai fo le weekend o le Sky TV ya. Pela le na o le to pa na pele mamalo le tulu. Fa pe pa long mai fo yo na yu ta tu ai no lo ifa. Fa pe manato e fa pe Sky TV a lo ai nei. Ia na va tu iwa ta la fa pifo. Va tu ta la. Ia ai mo fai e ona lafo mai fo le credit le lafo mai pafo. Ia alu fa nga so longo o man tongi valu i wata la mo. O le credit le mo i lungo telefoni le lafo mai pafo. E fai fa nga ina le credit le na i tongi e la Sky TV. Ia pe a umal masina. Umal masina. Ia alu fo i wa manatu se umal masina le na malolo. Ia po le te malanga i pafo. E toi fo i mai a. Ia fa toi fai ho le ele pio o vanga o le ale fa nga ina ya koi e le tato wa pili po le fa popo ai le ai o le mele ai pe ale o le cash power mai si vai e pule asta le la lo no va man pu kwa o le premier e top up ai ma tongi ia wa mo ko ma si tele nai fa nga ina tato Sky TV ai ta o Sky TV to le po Sky TV ia alite il tele la capile o fanga solo ia malanga fa loro malo ia le vota o tu tato GPS mutalo pastai ia o tato GPS solo fanga solo pe ia le tele o ngaluenga ia la foi vai asum ia malisi tai fa o matoi ko ia ni so ngaluenga ani si foi o tata tu tasi mana company ia fa tonga fo ina mai la tu ta vale papi. Ia ua langona la tuta ua le mele o tato GPS ia ele natia ele poma le a foi tulanga lo iai le tau o tato suau ai me se foi pensinho lo iai nei ia maliki ia pio o tasi le vai ngai e tau ai le fai male o tau ia le no tato tava ia male foi ngofie po io e fai alo fo la au tavale e musi e tavale la iti o le fo wa mata papi inisio la tu tavale ia GPS e lo e fo le fai ngofie le ona le ona ina tavale ia po sa ole le tulanga le ia wa ia tala voie pi tala tau suaia e sol malo le tulu ia no lu fa pe mai ia la tavale ia wa pali tonu laso pali tonu laso tau le most to laso ia vai e kule ona le fai wa o ta vale le ya to pisi ya le sis nga ku mala nga fa lo malo mutalo ia o le varela a matane tala fo ia sar covid ia atu foi vale ia o le la tato wo tu le vanga silun tau fai me se tala le at pa tu per titi sa pastai o tato atu pa tu per le
o le tāua ai o le vanga lea o le te ua tupe i tono te koni. Vanga mua ia le natia le te leo papitauli ia le ngata ua ngalo le tupe i tono tamai tāwale ia pe paula ua te tupe ia le el te leni ia po o le tūlanga po i lea ua ngau ia lau ato po ni me tau ho i le wai le te leo papitau di lo iai ia ale i loa lau telefoni ia ala e te whenau lau tupe lai ton ale i loa lau atu tupe lai ai le tupe ton ia le ala le i loa pe na o se lua sfuta la ia a whai o le tupe o le wharewarame le wha atu pe lima afe a le wale i loa ia o te le i loa ta ilo fo ile le mo le leio le langa ho ile ya ta pa ale ole ata tupe le pia le na fa lo tu le ne fi ma fa ilo fo ile pa yo se ta tu nu le na la fo ma le lu se la ta la ne I fa wa le nga va ko ta tu se la ma le lu se la ta la pe si dia to na nga va le ta tu se ale fa nga ina iso se au nga pe o KX ole Union la fo ia unanga I lunga e pere tai langi ma telo isiwa ia me fai ona na la fo melselen o le ta ua fo ila pa pela le pole nei to le fo le la fo melselen e fai ona uma ta tu tala no ia utanga lole la fo isi o ma tu ai na le tai ia po la wa ia po ni tu wa ngole tu ia po le la fo ai isi o ai ia pia o ai fo I se au nganga ia paina tongi ai ia o a whaungaina pio isi whaloloi tai pio le SSAT ma e mawhaina whaungaina ila o mai cash le e ko tongi ia o loa tongi ia o loa pio o tūlanga fo le tong pai sefe mai e whawa ingo o se len ia o lisi tūlanga o lewa amata fo ia pai whaungaina e nisu whalolo ia o to tongi ai leo o whatau ia mai to inga fata wula ta to wa tu lo suta la to me lima susen ia nga lima susen ia va no ko ia tu ai to no ta vale te o le no ia a pela ta o va nga ia leise tu pe ki fa lo mo ia sa o to o disi va ta o le fa nga ina ele ta to o tu le tu la nga ta tu atupe o le pe o le cash power o le cash power ia ko ia ni soltato mu ia stadia o le vaenga le e faina tongi ele pido le mori pido le mori ia ele ia la le pe o le mori le lua ele ori le pe le mori le todo va veao ia o aso ia to le foa ese faita o ata todo va veao ia to fa o le vale ti e vai te ia pe ese la ale IPC go le tai e tongi e cash power ia a fua te leo le pensini ma te le alwa ia il te me alwa tu ai ia wa leo tala ia no winga e pe al mori se o taiao ta wala leo le tato atupi na pe al cash power ia o mi lo mala telefoni ai tongi e lo cash power ia te ia le 2 minute wa no ia fo il tūlanga le nā wa tau whai so hoi a inga tole po ia o ai no ia o iloa wa o nalon tūla tō Apple nai lunga ele tieme ia ele mai cash ia na vili mai lole istanga tō a inga ia le atupi se ito tongi e cash power le nā e whaina tōru le wha le 5 mita ia mita hoi ia o le power o e mwhainti tongi ai e whaina wha peo lo kale le tua o le mita le poi tongi uma cash power na ia malanga paroto le fo ma ro da le la manino foi le mtaup ia le ta to hotel le la saungi to fo ia ma to malanga le talsa ia fai mesi ta to hotel le lava hotel fa mon mutar to le fo ia ma no foi pa mo anga ta to ia o le vivia tu ono stura vole va pe o le patali malo ia ta sila va malta to la me malta to sao
o te mori maua uia no ia no po no ia no po o ina a fa pe fa lo mai maro su ta lo walu wale se me te fia fo e se no fo anga te mata ima tapo ia la kapi o ana na fi screen screen la po ai fo e mata i tanga tai pa o to ton o le lavota ele tele o tatu TV nai ton ia mori mau na po le to tele le tu nu sa mata le ta amata longa le a po ia ani usila mai ala nento ia mai for po ia le po ia tatu ta longa Australia ma mo le tfol partai stamale o lorsio ia ia for ka au ali Australia to le vo ia o le tasi le va o fia tanga te o lavota ia pire manga ile meore ia ke me le manga ia mo le tapo ai potas ia mo wa po le tiki to e tau fie ia tau ka ko me inu ngai la vota ia le vai wa to tele tanga te fai ma se ia a pa pe te e te fu fuanga ki fai tau te fanau ia se pa ponga o se tau ia ki ko tato la vota moi a ki ko tato la vota na ia to tele ia le mano le tu o lo fanga ia mal tero tato speto wa na fi ai resto nai to le fo awa me alta ya o taule te me tapuni ai ke le mo wala se happy awa nga you're happy day le mo ba to le fo para nga pa ro ata ya la tau la so fa fonga tele le vole happy hour le na o te ma te ma lo menino lele te nga talo male fai lo mai foi o tu pisamo ya e ka wa fai ule happy day wa la fi trata e mata dia foi ta wa ta mai o tato no fasto tai a ka mai apia yo ka de ko fo ilo la ia so no hotel no foi ia le na mo tinoa ta te no fo le hotel lava hotel ia wa fa no mai mutano ia ma mai o mata fa ia pia ma trenga ia ta ela ta ia vai tu no te te mi fina le wa ia te to no pe fa ma ngi e taxi da mo ia ma wa kwa ia ma mai no ma paka ngai le hotel fina le pera hin ia me sini da le voi lo tu nei ia ma wala ma nga ia tu na pe mata fa mai nai I le la hotel ia le dei sin muri ia mutalo inisi meu te toi ta fa ta tonanga ia de morten patai ole tulanga le mamalo tatu o le tātou au nanga poi te ai I whale, a whini whaunga, e te whaitau internet de whale, ia so tei mai tātou pisa. O le fo I tātou telefoni lea e mawhai ona whaunga ina ai, HPPX o le to inga fo lea e mawhai ona a pale tonu, ia le toi manau mia, ia tātou waia fo ia te rau sa, ia te le whaunga ina tātou I whafo. Ia, tere nao au nanga o lo whaunga ina tātou ki te sao, ia mese foi tātou telefoni ma credit ia ole manto volti ti sao ele moi noa e tai ai this is special for popo ia pe o por fai ngol vai aso ia la foi this is special mo tātou ia a pe ole tau ale mo malo tātou tlu ia ai foi ni so vai nga nai tātou Facebook le nai longa ia e ona so tai mai ai o lo ia foi tātou telefoni le alo no van lima fitu lua ma oi fa ia e fai ona so te mai foi ia pe fa pe le te ni sa mo ina no video tasilo tolu ia e fai o ia ni te chili ia mani so wa nga me fai ona fa ngai na ta tu ti sa ia o le ta u ale o le wa nga e o mato mana mi fo ni so twani pa kwanga a o le tele ale ta tu na to fa mana tu pe o le ta u ia lo sfuta le la fo mai na o tātou koe nā le la fo mai. A wā a lua suta la Samoa. Ia, e fua ai whai o I nā e lau whātau ia lau pena le ono tā la po le wata la Australia. Ia, a le la fo mai. Ai te manu mālo le lua se lau tā la Australia. E tātou te ia lua se lau tā la Australia. Ia, o le tasi le nā vāenga o lo whaangai ngai le tegi nei.
ia Sky TV le na to fa na peta to Sky TV ia ese ta o le tulanga le na ia fa ia Sky TV lo wai nei ia ma ia le fa o Sky TV e o se me alo fa ta o le o mata uina po il coachelo il mamalo le tu ia pe ia na mo ma tu da sona ia tele o tatu tanga ko ia na miel Sky TV la ngo telo ta longa ele mo ista to state so ia ale ta o le tatu Sky TV e uman la kapi ia o la sa ia to mata isi waenga ia fasto le to ia to le ia so ko ia ata filipino o ata india mai isi ato ko ia fi ai tina ia la po fi ia niso o le wa onga ia wale la tu ua niso ia e mata i po ia tatu so mai isi wa e fa mama venga na Sky TV fa mama na ia Sky TV le po Sky TV to le fo anu o tele mali o le ainga ma tele fa la vila me voi e anu tu ia e pe como mai il Sky TV e ko vai e o le moi le le po ele se le ai ma ia ko Sky TV o le se o se aka ma ni voi e ya le wa ta fia se a po sai ia sa fa mo mai e ma se a la voi ia o ta u le ha ia o le ta wale na o ta to pala ulo terminei ali si vai no malo mai an pai la fola mana fa lo malo fetalai ia fetalai ngal falfitu ta ia la taua ia la ta po ia nang fe ta nang lo paanga ia san budanga ia va foi fo buo ia o vai bonga ia fa maro fa tai a mutalo ia le awa manino le fa fo al ta tu ma se fo ia por fam nei le fetalai matango fia ia ma tala foi mai sa mo tupu ma fa la lo fo ni so vai ngol por kalana ia fa te tele o ma ma fo le tnu ia tele me lo tupu sa mo ia me sa le vai ngol e fo foi malangat ia o te rola tali le nan fa tali mai le fetalai ngan ia mai fo le ofisa ma ni si la fa penano to fe lo ai stai me lo to ma ia nei taimi ia e mole filenga fa tele lava le fetalai ia tu sa fo yone fa la lo male o tato por kalana ia me se fo le fa fo ta po ia tu ia ne fio ta pa fa sine me se fo le fio ta sala tato por kalana taida o manino mata vai il fa sa longa mal fa la lo fa tele ia wa mana tu fo ia tele tu ngia ne la mo fa no malu tai ia si tato fe lo ai mata tu fa so ne foi vai ngale fiaf ia tau ini ia lofa le tua i se amunga luenga la whenga nea ia anga lele tua pui maltiel so i fua maleola ma se foi le company ma au whenga luenga ia whapea foi ia to le fua ma e inu nei ia malo ufata wa ale tau talatu le ngang whalal ia manuia tele nea fiafi mwhasau sango le po ia munia fo vai as fo ia so i fo ia tatu to e wheroa i lewa iaso ia lofa le tua so i fua ia ma lo fetalai la telega falfitu ia o to fa poi te ala taua to le wa le fa tu le foi pa po a su ta tu nu ia le foi wa longo tu le tatai ele pa talai como ta un mo le wa le fio ta pa pasina ia me si foi le fio ta sala su na nu ia o mo tu la ta se lu sa ele la telega falfitu le ha foi le tati o le talo le tua ia mo so to finangalo ia utupuina pa pulo le segula ia to pa ia me se foi le te pala ia wale tau se ngo ainga me se no mai karisia ia me se le tato pokalame ma le ofisa i long puiali ele malo le tunu ia iso se favor me se tute inicio mata taua pa tele mo le faso le fiafi ia mo le spolanga pa tele lava le malo se tato tunu mai se la to mo lo lang su pe ta tu company artificial ya e se vai nga wa le atoa ya ma to was vai malu puenga ya se foi ma la wala ma le pe ya lo fa mangalo le wa una foto alto tai le atoa ti liu va ya le liu vai usina
ia manu e tele pulenga ma tato kompania titi sao ai tato talu sol po ia le vai aspo e ola ma le malosi ia tato to e paso ai po le mana pa lo manu e tele fai um tuto ne fiafi ia mese le vai aso ia e paso po ia so ia Fami no te o te ai le tu lai valu sini Australia ia o tato pokalame na man talenga ia motalo mo li faftai tele mo ina to uma o e olo o lango ina tato titi sal malosi e ala i tulu yo palenia na ia inga i Samoa luas futala ngai lunga ia a fai fo i le o mawasela ki ia ele mo o mani ma afa me tama lo ai ruki va kuma kusinga kele fai ki o mai sva nga si o mo o fiu e tulu i paleni ele mawasela ia ele matosena fai fo i ale le tala tama lo ale na God bless you. God bless. God bless. Le faftai lava tau iai le ati ia le mo mai lo stala le na mai se walo mai oi Melbourne faftai lava le te vai atu ia ese mane o le tua matua e fapena ona na fai mai lato walo e lato do stala ia mane mo me o le taisi fa leo o a finalo alun fa na e to e tua mai na le lakula va ola ia saulo ia tau ai le ati ia leo mo mai lo stala lima sutala mai lo walo ia tama Frankie finale mai o Melbourne ia le nei tali ia pe atu tai la tau ia le mea le piango o te mo ia le kale ngia le alo le finale tau iai le ati leo te tala no toi ma mea piano e pei foi alo le tu ese man nei ro ko mai limba ia o le atari dalia o te fe atu tai la tau o le matua le leia ele fai mai le fai pesele o le plenty value mai o le na le church mai o la lo Melbourne e tai ia le sunga ia tamon pepe a sopo tong tuki ta fe mari ia o le eding tamai mele mai la Melbourne ele nei umata tanga ale fe atua o ia na ba ai o le matua le leia sa poina foi la pes ia maro lava faftai tele lava nei fa nau ia fa pena foi so basenga mato nu o mai la nei la to fa nau i lustala nei la to matua ese le leo nei fa nau ia faftai nu Alo, Mike, ia mai se tatou pese na ia e a foi. A walo fatu ai foi ia latou malava o lo langolangoina tatou titi sal malosi ia mai se foi fetalenga ia montano malpulenga titi sal. La tatou vi atu i lona vi inga se lau vi inga tatou te vi ia.
Suma 2 minute ua te aile tu lai vadu I sini au se taria. Le pese le ftua umato, le pese mai le au fai pese a Canterbury, le whakasa, ia e lalo le te tainga, le sunga whawhingainga ia le marifanga, marifaltua, e le manatu mawarunga, ia lau ftarenga whalfitu. O me ia le mo o ele wori I mai whaaleanga le tatu pokarami. Tato te fia maua ni vi inga o le tua. Ia pangalea, o mai e ngā lue mai whaatasi mai tarasau. Pasalau tarasau. Awal tau whaaleanga. Wai maua ma o tau vi inga o le tua. Pero tala nau wawai atu no fia. I sia whai a whai pesen matu mafuta. Ia a lewa lunga lenga le fionga le hero. E le ftalenga ia le pule. A Yafi Rimoni. Ia o ia fo ia se tasi o matua tau tau ai ma to sa mo vi inga wa be o ia ma hero nei pokalame ia pa ta lo fatu na o fionga le hero Ila u suma to fo ia fascina tai lava ia mo se fo ile to fine ai no ia mo fo ile renga fasitu na to te ma mo talme fio ma lo so fo ma lo fo ile e faceo se uso na no hero e pati mai tai ara taua pati mai ia le nga maurunga lava ia e le u porta malo a se o tamai finale a ma se fu yo no se e fa mai tia e mata no fo le upule faitalinga o fungauri me tu no to le fo e le wa botato Samoa e sale upu alu le sputalinga ai le o tatou Samoa e toi fo I mai pe ia tu langa le nei o le fa pe mai ia le puli ai le te fa e atu ia ale noa o toi fo I mai le hero ia ma no so fu malani manuia levantari atu yo levantari atu ia finale ia la wa fionga le hero tatou pokalame ia te o pa ma lo te le fo fa tai e la ka sa fa palmenge ile pa ingaren ke ngai la kalaka fai ule palmeng sa fai el fa kai al miskale of msanga le piongo vo ile mutu soli fo fa kai le il pa inga msuya alo fa kai le piongo al miska fai uma ya kia on ma sa se do sa ye ho ya so ni ye o vivi ya o msanga ye ku lunga o fa o ku lunga fa la ve al fon kalai lo so kalai e pe asa va o fa mol ia o va kulolea o fa longo il changonga le miskaringa ma vi inga o le se senga molo wakari ia nga le failanga loan for kupi ia alu o kali failanga nga loan ia ele fai ala ku adunga la adres ava ko kama okay los que mo fakaza felo o so kama le puli sa o kali
Ya, fa mai ka mai. Ya, ngai sai wa ka mai e ngolo ka mai pu lo. Ya, sa ale fa lo ka mai vi mai. Ti sa lo o ka ni fa mai ke ta te o fol mele yo. Na fa mai ka o ka lo o pu lo. Ya. O fa ku lo ye, vai yo ya tali. Na ok mi o fa vale ska ka ko sa ko fa vale mai lo ka mai. Va di fo ngole a so ho ile. Ti va lo. Ai malo le se fuai. Ni va ya so. Ma kai ko mo le no ko mo ka kala go ai o ka ko sa ko mo so filo inga ma. Le fiong ele te tai si ni me ya que lo que le ka o pu tal no yel to ina. Ya ai fo ngai sim ka o pu finga lo ai. Ya ma ngai fo ile kala go fa la o tele. Me ya. Ya e mo sa ma ko fila ingai ma. Le fiong ya tu mal matua. Song fatua. Karo fai. Ya. Sa o mai nei. Ya ko sia ko ma ko kai. Ya ma ko ma fu kai ma si song ya ki o ma ko ma for ko ya. Fa tai ho ya. O mai e por fa un nacional. Wa ven fa se au. Ile kalesia metis. Oi. Ya, fa kai ko fo ile song ya. Ya yo ma matua. E wale sa pol le fa peo mai ia o kula au le loka ia le au sa wa ki mal mo ko e se ga me le sa fi sim sa loko ye ka ye ko ile ile ia se foi le ko nga lu ngolo kom fa ye e nda ka upu ale nga sa fi ni ko ina je sini sen ma e fa ro ko le mele ole o tama o ainga lo tere la tunu ele sa kala que le ko fa ye na uta no a pa wala o fa manatu ho le I pa ia mal malo tato tunu o te mi nei a fia malanga I a va peke ala la ia li pak a fia malanga ia sa en fanga ala el tao fa ila ki tao ma fa sa o ia le va le valu ka un sa va e ke oliva e ke o ia sa o li ka su lo le e ko foi mai foi en fanga ko o mai ia li pak li po ele winga na ele famtalanga tulanga maulungo ele ia le atina ina so tato tunu tau sanga tele e te o ngalo ho ele malo le tunu ame foi o me fasta e o la matanto e afio mai se lo vei que toma fute nei wa o kalkongo foi a ti mano kua ko kalango ia ele tulanga foi ele le tau so fonga ni vai tau Male ai o me tulanga folo ile. Le kulanga la tina la tele o tato o tunu. Malo. O le mesiri ande o mato falo longo atu. O le lava e sango le mure fionga ia ti man matua man faltua. Ia wa te moni mawatu a le pule. Se le tele o ngi mo fa makalanga. Kele nge kai le fa kusalia fo ke mi fo e na folo folo e fa pui o le kai city I le me me e la se tasi o so no matatanoa na fa mai atiao fina tole fo e mana malama ia I le tele o tupe ia le a fina le lo le tunu le fionga ia le tete silia tulepa o fetu ia le la fa ia tu nei vai le sane tateo lunga pokalame Sa no le fa matala le ia fa fonga le maro le tu. Ia fa mai. Le ku aku la vai ati. Oi, pa ia vole le. La fa ka tio. O ku le dua ka usanga ile fa pu ko le o ko fo ile chapipi. O fa no vai. Wa ko le dua ka usanga le pule. Ia. E manga ia fo la ko nga tio nge nga. Fa pe uma dua ka usanga le ai. La ko fo ile chapipi. E fa pe na fo le mele ia ti mon matua. Fa ia Toi fo I meiti mona mutua, e te taulo I tangata nei, toi fo I umane I chapipi. Ioi, o lea mua umana lato folo ina, fal pui o le fiona teitei siri. Lea mua uma, yo o ia la uni, folo faafia nge mea, faasese faafia. Ia o vai tu sto ina, se wa lo farko inga iai. Ale o sa ngungi, e kuni mauto sa movi inga le tua. Anga ngeina, I nga mako fa sa o ai isi o kamari ia nei a le pure. E to fa sa o tu ia
ia me mo muana o kau fa valea ia o folfolanga na le fai ia no fangia le tua fa manu foi le tua ia ti man matua man fa tua ia me se foi le nga ia te foi ia o le fa sa lau ti man matua ale alu fa ungo o na alo wa bem fai fiau sui vai o le tua ela fa sa lau e nei ai no ngi na ko kulo vai ngi na ko sui vai o le tua nga o sui vai a pe tu nanga ia talai mai Whaftai e tole fo. Pa ma lo fo ia whaftai e lau sunga whasina ma ainu o male tato polkalama. Pia wha ma lo alo na sai ma loto tele. Ia e le whai ngō fie tau ngā luenga. Le hau tau wo il tūlanga le iei ma tau mai la matanga. Te tele o tau sanga. Sia o mai le so. Ile mea lea o le tau whaleanga matala ki whee. Matala ki pelo ia whai. Ia se vai la ia o nai tau di maina nai le stalo so fa matai ai o makala ia le makai ole vinga fam talanga ole tulanga le wita to ia le mele o tupu nei o talo fa le tunu o montanga ile tulanga le ia o le pelo ma tau fa ole e fai mautinoa o le se ava o le se pole ma se poi ile il fai o tala pelo pau me la to fa fisia o fa mali lo to la tu tanga tsa fa mai la to fo lo fa vale pe e nei o me ho ile e foi mato por sa no ngale fai so el va ngale fa pe ta tiel mato tau fa le anga mal a te vai to le foi el TV lu ale kale cielo fa ngem TV al fast e fa koru pe fa ile vai aso ona fai por kala me la uri mi skan e pa wala le me fai por fa le anga malo kalwai a le fa pe me ma ko le fa le anga ele fai nga ma ko la nga tau ma to tali ai la nga o ki nga inga ma ko e ko fa ur kai mi le nga o ko kala ina te pelo ho ia le nga ka ko le tunu ma fa se ina ile tunu le la me hola le fai pe la to ma la to au fa sa la ui ni sila kama yo iti ma having masavea makakangi o kan ko ele po mo i kupe ka kan ele po ko i kupe fast ai fa wa le me pelo makala se ia pe ale kulanga ai fa kai ke ko sai mal ko lo ke ele la o me ki man ko in fa lo solo nei me son far ko ele ase me ele ya ngi so ia ai sa wa le fa ya la wa por kala me le nga fa ma oni me la mi to mai le ho ni so i chapi o fa fo mo ko o suenga se iba na lava la to la ka ka i fa ai fa ma lo ya ke ko le o sai mar ko o logo ke le ho ka mo fainga ngi fi nga mo fa ya wasa mo ya o ai ele na ka mai le mele i nei ke le ni ke le fa mo sinonga ke le no la tu le mai ele ka mo fa ya fa sa o mele i o polenga ia pa u ke le ko le loko o fa ngale tu no me o le onde fa ngale o luma o le pole ke le ngale ye ia ma ko ya ku fa u nei ka lo fa ka ko ku maro la fa kai foi mo fa lai au ia o le tu langa na ia e fa maruru tu foi wo le fo le nga o pule na fai to ina vai aso le mata tano o fai va ese lo pepe eu vou ko le fo ma le kale fa fico o menga le o la nga upu i faliak o menga kupu i ro ku malo bo ile le ya o ke muso fa ya ku nga ku ki mo va pe o tili mala caldo yo le nga fai ka fo ia ko mo al faliak ya ngi fim fausa ya te manatu ya ale i fa le fitu pa anga tutusa la valea ale mene na fa matala to ina nei ale fionga tete silia le polisi ma nei te o fa no fa mai la vatu la lo i la uli suma i ta mai poleal mena tupu tama le na mali i pole na fa ye ya o fa no ku ona ta mai malo swafa ya ale o manta tanoi ale wa ave lu yo ko inga ave ai no mali mali ele telefone la pau e sano ole mali ole melia o ka ke le tala mal fa mal su ngal kai mi ola mo ki kongol malo fa pe ai se me fa nga ho le ma ai ko wala mo ki kongol kai mi le malo
le walk ni kong le la alu le ya mo over kausanga o le ko pisa le su ngon hinne ole me ka kia nga hinne le me fa ngam kwa fa inga lo tanga chamlo inga le me le le la walk ni kong o mo kwa le ko nga yo yesu el melni ole la okay kal kong o ka pi kia pi amal sangwa nga le lu ile ka ko inga o kal kong o lai no la ko se sia la ko pe for ka o ke su ngol men ale o ke mga o pe su el men ni po fe me o ye sa i le me mo wale no uma al pole sa fa illa ko pa ki as kam ki le mali ko ngoi ka lang ale mo ko sa mo le fa illa ko fi ti pole ai ko e ke o la ke mo ka ile cha pi pole la i mali o le wa nga su ro me le ka le o pisa ke lo kale lo ke o pisa i fam kalanga mele o le mete na pisa la matanga ke mo ko e le mo ke o le pelo au ke o fai mo ia le me ma ke le ai lu le ngim ka o lo ye sai ko ngor campa le cha pi wo ke na le o lo ye fai o ile ye fai su e ha se ko ma ko le mo ko ma ko sai i mo le pole ko pole mele ia ai fa kai wai Carlusia le wa vele lu ko inga yo ifo ko su el le po inga amali wai ia skam ki le skam fa o le wala ai el ma ko ma lo vo i vai ke ai no wai ni si de tom senga ia fa sau no manua le ma do si mel le hero ia ma no fa tai i lo fionga i le li fai pole telenga le ala ia ai ole fisili mai a korisi e anga i le tai sili ia ai ona wale ai se avanoa fa pe mai ia pe o le sa fola le vaenga le e watu lo tonu to fa fo ia fanua o afio anga ia na avele ele na mai ele HRPP ia le la sa wailan sili po wai ai la ni afio anga mo to e fa fo ia la to fanua na ofio ngale li fai pule ia malo fa tai ole nei mata o pole se mata o fo wale vana tala noa ai pe mata no ai pe o pe o fanua ia e kala ngo ia le tele of you on fanua vo ia sai le malo kai mo le westek kai vo le chairman o ia i ku malo wa kele ku malo sa vai mai nei vo i pe vo ngi vai kele sai fanua ia man ko foi la le kali el malo le sai ia fai fa fo i fanua e fa fo i umala fa rua i foi hu ia mai ku malo o ma sa moye afiai wa o fanua ngi o skeptos e ia ku sa o mai tanga sa mo o fanua o malo o kai mila nei o ke le ele se me va pena o tu por te mil nei ele se me va pena o fai kai mil e ulanga e tele mo mua e ta ona fai le tu la fono fai e nei me ola si la fia le nei lava e le vai ngale mai e le fa ngo fie lave e tu langa fanua nei ma tu te lo fanua nei ola o le von fa tino fa le alili e mai si vai ngo sa mo e ave vole fa fa alisi e se tau ngo fie ia ona no foi lem fa nga e fio anga nei matai no nei ia tu mau pele ona sipi la lo malo ia ala wa ave ia fa alifi pe nga ska se furuka la pe kai se ka la skama ele nomi ele ti ia le tau la ave ia fu lele fa nga e fio anga nei alifi tu sala tu fa nga e fio anga la tu fanua ai ole mele ole to fa fo sa o pio le ele mo fai on fa no le tu lang wa no ngai tau na ave mo mua e to sui le tu la fono to sui tu la fono fanua ia fanua tau malo fanua tanga tau e hai ya tu sa mo ia tanga tau le tu ai le fa peo se me tau fio fio le malo ele sauta le sa talo sanga nu e watu fa matu watu ele fa nga ma fa matu ai le malo e pei foi la no nei ma tu la tau tala patino la vala u ia i vai tele ma i nu ia ma to amua ma senga ma puipa man tu ma to ma to na ave o maleske kus o vai tele ai ave o maleske kus man ko o kai minga ave fa ngone ele faia tu la fono
fanua mas tu la fanua le nga koe fa fo mai fanua ma fa ma kui ngai fanua fa sa mo fa sa ko fa ko wi fa vai fanua na ave li fa fa vai ele tu trasi sa mo tu si fa vai o le mela le fo mai ma tu sa to ta sanga le nga mai lo le fanua ia ko elisi mai vai kele mo vai kele le mo ke mo fo ni lusu wi vai ka Olai na no lava fa mau mongali al samolen e mo tua. E pe foi la ia fa solo to mo ma sai. La ho ko elisi ma ye fa ngole. Ia ona tala sanga le o nu nei. Pe fa ka mai. Ia fa nu nei. Ia se tau fa fe lolo. Ona ole o tupu mo tele ia nu ia fio anga nei ma. Ia ole alan fa tau ro ma lo talu ai to fa nu. Na te tolu lua fele ile kwaka eka na ia ma tofa no i tono taulanga a fa taula la kwaka eka le e tu sia ia o e malo fa na to ai le ma fai ona fa free hold ma wa ma ele ma fai ona fa free hold fa no ni ona le po va tu tau sala sa ai ele over to le value fa no ele kaunga ia ale va ko ma fa mo ma tayo o no ni Pues ele ma fai na fai no business ele fai na fai no business o le avo va tu fa no fai ele fa do lo ma tu la pa pena ele fai na to fa tau ele fai na tau ele me vola ngai ko fa kau kai pe vela fa no na sale longa le fa na lucia i sa no fa tau e se tau tala sia ngai e fo le ava me le fa pe le mai ko ave fu ai mo ma kula ma penga ia se tu no la tu le fo e ka ko vai pen foi un kupu nga me wa le kan se ngai mai le fital ona o fonua malo ma le ka lo ko ui o ka vai kele nga o le mo fa wo ko nga ve ser kai mi di ko ka sa mo ia o me o manai kai kukusa man midionga ia kai kukusa ma midionga nga fola ia le ia se me ko kikia o mala ko avankau inga PPC ele ma se me o sa that is fili ai no o le fesili mai ia veta arona family mole pe sa o ele ai ni totongi o le hero ma papa stui ai pe sa o le tala lea e winga i lunga o penga te whailangi o la e totongi lava le CEO o le Samoa Airway ai ua toi fa fo ile va ale le pesa o le tala fa mo le hero aftai ai no mo visi o le memo mo ko fa fo fo kalia o lo le fa kongole o le pale mengi o presidia ku ia dirección a mo e klenga mo lolo ele ka va le o le company va le se me pena ale a pe mai o la ai ka company va le ola ai va le la se o le kalia nga le o kalia nga lu si ele fa pe o ye se va le la yel ka to company ola fa se o va le ia la iki ia se o ngi kuila ola ia ia ola la ia o ka wala nga yesi ola fa ia fa nga luema al me moni male me mautino o le va fa o kipi dalo o le va istonio la fa nga to ma ka male pule ka fa nga luema uma le nga la unga ia fa mo nga wi Alea fai ma kai mele kapipi o le se va le ma mo le se o ai va le se yang fa la ki uma fa ai ki la fa ngalo ko fa ai ki ma tonga tanga fa ngalo nga ma ka mai le pule ai o le menga e mo ie sa o le se va le te ai o lo ia ya company ma lo operator lo ia el terminate ma fa lo perfect this is so sin ya se i to fo itasia tato va le o le mele na la ofisile tuai o le fasala lau se tasi fo yo o tangata fasala lau i New Zealand wal mele we nei a finale a la repule la mana ia la tau tala langa leo no mawina ia winga o tangata nei sole fai mai leto manatu nai a tia mal po kalame nei a te mea te fai atu ila o tala la repule solo te rei loa a o le leva na fai o winga o tangata nei o ke fa kai fa uli ku o soka ka ngaka ki soka fa fia ungo le le winga lo fa makalanga o fa no ngole ko kalanga le sunga le pasal laude a kuloa le o ke lo le fa i moa ka ngaka ngi ngoa silinga maka ngai ungo le penga fa ilangi
Ia au vai le nei ia wa do vai ngai. O ka fa mai sa fa pui. Ia Fa pui ngoi. Ia ki ri ela su su. Sale o fo. O fo ringa ka pe o fo ringa James Bond finga ni O me na fe o kala. O fa non wa ka ul va le fa mai le va le alu o a le me le va le ai pa va le. Ai pa va le. Ele o sango le bur va le. O le ka la i le siunga ri ile oi I Australia. O fa pe o jode. O le makua ke le o le fa le kongo le ko nga ka. Ia nga umano le fa mai a le nga fisilo ki le fianga le tatesi. E fa mamma mai. O le fiku ko le fiku max 9 en tu por lave. A le max 8 le me ta vale. O le no fo le pule. E fa na sa no tu langa le o le o fa se ma tu foi vale le ia le ko inga le nga du papa. A le la kwa ye fu le vale le. Sanga le bu tatu. A le o fa mai ni tala fa mai a sau vale le e pa. Mai fa no pa se max 8. Fiku fiku. Ia tole fo. Ia malo pe fon ka ko ama ka po kala me ia fia. Ele ia ka ko sa ia lava ia mele tu ko mai sila me se sila lo pasa lauia. E man ko e fa ngo fia ka ko lolle fa maon. Langa fo o tangata tu stala. E ka ngo vala o mai ko lua. E fa pa lengi la ko kala I ma malama le tunu. A o ka ka I sila le va ngale. E mo ko ale ai se vala o mai ama ko e va ko se ma to fa talanga. Pa wala mele wala mai o vaku o puse al fas makaka ngi ai se va no ai wala mai amatu pa wala mele ko fa fia ma fanga pea na yo tatu tangata I o puse ma tau faleanga o ke lo fala ia mo a man tu al caminho con mo ko ale lo kali caminho con caminho pisa va lele o fa ya ko la ia o le kasi al mele ko ka fia va lele o le kala o koule a rua le miskaya Leansa ngo mai o le ka ofi va le mo se pa wanga mele nga o ngo stick pa le sawe nga pa fika manku o le va le le mai Europa ale ha fena le mai va le mai Europa le fia fe mai la o le wo mai Australia ma ko ele mo va kali Australia ta ngai lo ele se fa ina le va le ta ora le mele fa kali o stick ke le mai e poita le Pasifika Pawanga benen kana wa mai va nga le polo kal va le manga kuala le ngo fa ko le ye fa se ko fa ma kamba ngai pule le company va le ngi o ia o le pule nga le paso Pacific Aviation Safety Office ana nga lu nga ko nga paso fa yo certify no o me ngi va le ya fa peni fa fela nga le ma lama le kamba nga le ku ia ngo foi le ngale mo ko kala o lo ele mo fa salva le pa le se ke we stick ele na ngai ko lo le I fa le ko le o me nga e ka sia la se fa ai mo ia ko ya ko lo le fongo ya wa ko pisa fo ya ko lo la ha mo mole e ka sia le me ko ka fe fa le e ka sia le me ko ka fe fa le fa mo se sanga le mu o le certificate le ale lo ko mai ni mo ko ka ki ese certificate ale ko mai le economic side le financial side ni me ka kupi mo ine nei o le ka ngo mai la le me le ko pisa mai mo o mo ko ese me ia o mo ko ka ki ale me se ti le nga pisa wa lai lo au ka ngo mai me ese mai ale me la le se ko la fa ko la kala o va ia ko ngi Solomonga Vanuatu Papua ni ka e fai uma va le a kama ia ko ngi ele ko sala kama ainga me se Vanuatu ma kungi ale o ka ko la ma lo ele se va le le la o me ke mi le pro pese ma le mele o e finga pa anga ma va le fa open sky se o me nga ka ko fo mai le ka ma ke mara malama le mara malama le ma cho ia le la fa ke la kala le ba fa no ka la fo ko pa se le ko ngi ke la ko le scopi la ko fa la ko la sufa a ola ko ngi le
il vaso la sofa aula mi wa ko la skofi la ngai ngai ko fanga velo ai ngamale si o ka kala mo le si va nga le ka o fa ile ma fonga ma ko va fai e ka o la ko le mo le no ya sa lo ko ka sanga le spalele o ka sanga le va le amol mo le o fial le sfik le so va so le stof ma le va nga mali e ko lo mo le pingin economy o ko sa le economy ya mo na ko sirfia o fa ko e fi se pases e lua fe se lau kala one way lua ya e ke au tike fengo email ya ku ya o lua ko le fo kasi le one way lua fe se lau kala le la ola ko ngela stofi nel vaso ni o nga o la ku o kumu le kon o ku ai le po le kumu vale le po le ngia ngo ya so e le kai o nga ko nga kau fa pena le mela nga le mau kalango koi mana tua o sa moa ese no me tu langa il lunga le i como ka ko i ka ko vai inge de Pacifica ele pe o ise que no va laka malaka ko ya Australia laka New Zealand laka me so ku langa fit o sa moa pe se en pe la ku fa ka si o la wala e ma ngai ese o venga sa ku esa a ka ko pe ku fa si o la wala pe skal tengo fi afenga kanga ka ko o asau pia asau wa sa mo ko fo ya ele pe isa ko ngo le fenga sau o so mai ku pa se ko sau sa mo ko el waku ko pi a ka ko la pe sa wa nga ka ni ko la ko fenga kanga le fenga i maka ko ele nga iluma e ai pe ka ya le fo la ko filfilinga melia e le lo ku fa fongo mai nga mele la fenga i le fenga i maka ko o ka mi o pule me va le ko le po ia le kalango e ka ungu o maka ko va veao po e se va le sa leo anga le fe ngita ko compagnie vale ka ko o ala ko ngel fiku ka yao ai sa ka ungu mai le po io ke ho ya o malele ngi sila pe le ho ka ni ngale yao ia ale la ka ko va ai ko langa le ia ile ia si ka ko va ai ka ko vai pe po la ko langa le wale ho me ka o film le vale le o ya le pa ai o vale vale la sai fu fonga fa ke le sa mo se o fi vale ke le ai se me ko le mai i ka ko le vale le fa le la la kan san e mo ko le a ku su na mi ma su ke le ma fa e o mo sa mi lo ngol sa me e lo ngol il van we ya il me le vale ai se me le vale le ko fai mo kai mi fa la ve mo kai mi ku poi ya ku la wa tenga o ko vale ke ole vai ma nga ka ko malo boy maunga ya tika yang ya tika ko vai pe e po la ku la ngai ei ile ngai lumba wa ka ke lo ai se me le ka ke lo boy malo anu esse facility to cena ma kwa a ko facility ale me le au mai au wa un kal fai facility ya ol ma te facility la wa fionga le hero fai pe mai pi wiva po o se fa vai fo po se fa vai ale malo o le whaongaina o state owned company e totongi e tangata whainga luenga whamulmoli? Mali e lava ai no ue le o maa ua lei whaen koe sa ngua mai koe la fo o le ane mele tun whaongai ia o le whapea mai ia le siria pau viva po o se whaavae a le malo o le whaongaina o state owned a company e te tongi e tangata whainga luenga. Ta maru rua, kwa kele o mawa kongo le upu le sa ngoma mai ei lali me. Ia, pa uma o stete mo company, Pen sa ngoma beto le fo le mangi ngoma mai pa mo le lava. Ia, si la ui fo le me ole. Sifi ma il mat fasen. O le fisilia pi wiva, please, ia po o se wha vai fo i al malo o le whaongaina o le state owned company e to toni ai i o le fisilia state owned enterprise o le SOE o state owned enterprise e a kusa o vaenga fo i ale ia o te ole menga leo kufu kula i mai o leo maua pe ese kongi fai lau kusi a Vinska ese kongi e pa le fai mai e kongo kapenka a ese kongi fai lau kusi e simista o le fa nga mai ku pela ia state owned enterprise o mo o mo o le ka nga luanga tu ma o tiel malo
le o makangaluenga tu maoti e ai vaanga ia pio mala valele i PC o le vai vaanga tu maoti wa mola tu tupe e peila e mo ko vaanga ele alu la lota el treasury ele alu le official tupe la ko paket e independent la ko e ma fai ala le miska onga mai kupe ia mai i state owned enterprises ia i mkangaluenga ko maoti ia malo i mea kinga loai ai le masanya ile ka fai langa e tau ona tu sa uma to ni fai la tu si amista ele ka ka e ser con ele fai la kusi ma ele fai la tu le la o ma o nei o con ele fai la kusi o ma o ku ma con ele fai la kusi o le kusa ma sanga ka o le mo fenga lo ngal malo le la o ma o mela nga le o ma ko ma o ni ya ele la ka un ka kilo ele fenga wa ele ele kusa im fenga fa vai ma lo na ia peio le tūlanga na wāri ari mai a lerpule e whai mo fie na whinga to mātou lau whanongonongo a wala o mai a po a wala whina le whaala tua lewa so matua palu sapasui solo le tūlanga le wei nei ni tātou mālo o peio na matu whesili tu sa tūlanga na ona o mene o whasaraunga leo te ilo le leia te le lopula me i kai le kamaro le kia le la wo lo ne i me tau na faida le pulo te le toi malo lo o le te le toi malo lo i me le e o faida le fionga le ya vui masina mua tu lo so fa vui fatu ese tu la ver so fa vui la nga wo so fa ya vui le sunga le azione matawainga o le ana te vai pe le sunga le na fain fo langa fa me saulo Australia saulo vai ya vai fa mtalanga sa fa intalafu ia la mama nei mal fitalenga falifitu ioe leo sa fa i le tu la fa de no le na moli mau e nei al mo to ale se ngan vengo de tanga tan fai tono ma to no ioe o fa matalanga de tanga tu lower so fa vui o sunga lia sione matawenga e fai mato maftanga nei fa sto tai nei Australia sa o tai tai en maftanga a alo fa no no ma o male fitalenga falifitu leo tai tai fo le talenga falifitu nanga lote malanga so ma sawa awai ele yai ya se temina ye sunga le sunga ya sione mata oina ini me al mato no a fa mata langa le fa leanga nei no ne tanga ta vai chole bo o fasingo manga na lo fiong hero no tanga fa mata la ne lo fasingo manga ni lumma mamalo le tunu ai se saula ia pe iso na tupuanga pe ia iso na tupuanga se fa matala mai so na ngafa pe na tole forso na tamba po so no tina pe na tole forso na tama lon tama se fa makala mai nanga wa fase se ila tunu ma wa mo finale I mission na eu nephew in America eu nieces everywhere in the world nei tilo mai uncle ana ma tole hanga le ko na ka so i ko le fa maru ru ko wa ma lo fo le un sai ma lo ko kele fa kai fo i fa si ku nga wa ma li lo ko fa sa o ngi ma me ai o ka fa pe ngi va ngi se a mai mau ka ko kai ni ka ngo ni ka o nei ka ngat e o mai lo pa wa le me mai ko le me nga o me pe pe lo me se lau ke mai fai wale o le fai mo le ngol ka le man yoka le fai le man yoka na kongwa le sa fola ele man yoka ngi la ko wa mo le se me fai ia o ka ngi ka ke le fa longo ye fa ka fa longo ke vo fa pa lo ka mai fo ngi fa le nga me so le ngi se o mai ba o ka ko ke ngi ka ia o ka ngi se ka wi mo ka ye ku le mai ngi a wanga se o ainga o mai ngi ia kulia me kulia ele me kulia ele fala konga ia wanga o mea se ia ma me ka fa vale i foi ia ma o foi te mana to la fa wala le pule la fa o le so e le fai fe au nei amato no sa ne fai fe au ia te utara no mai ia te wa pe o fa no mo nei le sunga le ia sone mata waina o le so e le mata le no newspaper fa na le fofua le o le to fe na newspaper na so e le fai fe au ona le fale nganga o le sunga le fafe ngai ngale lungo le muspepa le la wole ko yesi muspepa wole to yesi muspepa ai su e to loia wa so la samo ona la te sa ne fai fe au ya tia wa sa no o sa ya tia si su e mai fa okay no me ngo foi
O le ana ua talu vai lona video na fai faaleaga ia u lea ua faina toi manisi o pe ua salalau sono le faaleagaga o a'u ae amata mai lava le suga le ia sione matauaina o te lē to'aua le suafavui te alofa i le nai tele ona ia umo o le suga le ia sione matauaina o le mea le tafea tui nei uso ia so temi na sau le se'i tatou talanofa atasi ma le faife'au le e su'u ea o le temi nei ia i lo faaleagaga o le suga faafegega lea lea laga le su e lo ia e su e tu lo ia e su atu e lo ia ua sola i Samoa lea nana tatou faatali mai e so le foa ia vaega le soa faafekai i lo manatu le suafavui e mokofo a'o le makafeo ia lelei vui ma le makafeo ia ga ko ka uso tautai al fue la insa kuala ai faafekai ai koe le ai e le winga la tala se o ka fa pengi o sa o kala le mako ko ingo koi ko ia kuso ia so ia e o ka fa pengi ia langa lo koi eu te ofo le tu al fa ola umi o eso ia ko ia kala nga fa ka ngi e mai mo fo kai mi fi kala ngo i dia ka fa kai to le fo fa kai ia il partiku nga o mali wa koe e fa sa o mai ka ngi e ka ko on sa ka to on sa ia nga ka ko ainga mai ka ko on sa ale mena nga le fa nga ole la lapisol wa sa foi ni ka ke fiwa so ngai po fe ka ke mo wai se o ka fa ka lo fa e mo ka ngoi fusi fa ki ia tonu e na tata atu le vanga muli o ta aftanga o te loa o nau o wa fai lava sina tuaina amata matu pokalame male fionga te sidi ia o ne mato te whanonga o tu pe le te e kaufuafua mai lo whanga malanga New Zealand e tau batu e le mato mana ongo al mato senga le tustusi mai pim whaina fia mato pe wa pe te su mai New Zealand kai to le fo mo e si va na ama lo ko la o va ve fa mo tu ta po kala mal vaso te ne o sa pa le mai se wa fin o le me la so pu o sa va le mai ngai New Zealand e va ko wa fin le so fo mo sa fiti New Zealand le la wa le long fa ko pe o lo wa malanga tu e ya taile tu o la so mo uia oi fa tai ai le la wa au ka foi la man tu sa il ma ko filo inga fo ma tu au lango le to na intene ele le sko ele anga fi ai so ku pe al mele le sa ka usi de mai ai o se so ni mai fo le mo ka ko mo ni fo ran fa fai ta ma ka ngola mal fa tu tina fa tu ya miti e tu ka fa pe la ka fa la ko lulu me poni e sa au kala ia mai mi o le upa si ai el fo ngai o le lulu la fai e kasi ko ia ngai Samoa ma New Zealand ma Australia ia le la o kasi e lo le la o print ia pepa ia o ngalo malanga ko la ko lo ma vaku New Zealand le o ma felo i fo i ma tal normale sungal fai lo kusi ele bastanga o kilani terenga ya ngongu e pawa ia o fia fo le la ma ko felo i la stona ia ama ai alea ia o ele fo fonga o ke fia watu ya Australia fo i si o vai fo le me lo pasa la me lo fo kala mai no ia mo fo la lo ya si va ngai melpongi ia va ngai melpongi ia mo fo la mo wa li fo Brisbane ko li fo New Zealand sa wa o ile wa ma nga fo ni ve ken fa ngai fo ile le kulinga o ma skori nga la ko fo so ngai kai mi o ko fa nga kai mi ngai ko fa ka mai le ba fa le ma ama si non ala so valu au kuso ia le mo la no ni e la ko fe lo ngai tato au lango ni sila ma Australia ia si fa fo se tala ia ma ku ia e so ni mai wa tele tu pele le nga la fo mai ma fa nga ni ia fa si non ala mo le le ala ka usa idinga le me tonu ma tu lang na o le fo lava fa kali ia o kuai o fa fo fo nga ma ko o le fa kali lava ko ngai ka me kai fa pule ia le ko ma ka mai ia ke o fo le la wa ma ka fangi ma sing fo i ulai ele fa ele i ko ngia lava ia ngai ka me kai fa pule ia ma se ele fiunga ni man mang o le vang fa tali mai ia ma ko fa ka ko ya me va so nga ruo me
ia le wa uma me uma yun le wa makai o lai ni ko ngelo ia ai mo kar ko ye mo me fo fuanga la ka fai ia ala aka ku kala ngo fala kili ta Whaftaida. fai ku pu ngai kulanga Ia. ai o kam kalanga to le fo ia ko mu le fo le tua no nga le ia la mo fo sa mo filo e ko ilo sungal fasina ma le sionga ai no ia ma ma ngol ka ko pafka ngai ka ia fa solo ko isi ku Australia ia ko ma nga le tua Maro, ia wo uma matofsiri, paul me sin whaftaida o whafunga mai matofsenga nei I sini Australia, wan matofsenga. Ia over the world o isi. Ia te vai e whenei mai uma nei sini matofsenga. Ia e whatani ia langa o le lato hero le wasap. O le hero moto sa mo vi inga no sa. Ia o te talitono. Mana ia fufuanga a uma New Zealand. Ia mua mai nei sini. E te toi whai mai fui sini e te le toi fui sa mo. Ia langa te tauna ia le mua mai nei. Ana e fole o ia miti ma Murio ma lato pasoro wa Caterina ma le fianga foi le presidente ia corridota. Ia toi foi mai nei sit longo vinga mo mato. Inta fa sala lau le verso atona. Io si ka fa kai foi nei de fai pokalami you see the aso ako. Ia no si fa te tai foi pe manesi na me ona ngole fai mo walo fai na venga. Nei tu da ese si metto e fia sau no ai. Da o fianga hero. Ia le lei. Ke le fastai lava to le fo. Ia le ngang fastai ia o mo pe lava noi ta tu te mafutam sal noi. Ta tu no foi o tele am ta upu na uta noi le fianga te ta. Ia e fese me misi. Ia pi o langa kamale a fese au fa akwa e fa ngai me misi mai. Ia e o tele ala o tele nga pe on to fa fonga ia. Am ia hoi ta to lo fatasi pe am la fianga ia tu lepa. O le me misi to tele. Moi. Ngai wa fonga tu le pe ke fesili ya ku le me ka valele e mamlama fesili ya ku me ka fangua a fesili ya ku me tau tupe a fesili ya ku la va me e mamlama ko ingai me uma langa uma ho ye manga lue fa maon a wa sa mo al me ngale misi mai pasifika ato ma wo lunga fa lo ngiol ku le porque le me fai al fonga foi le fai me ngai fonga ke le la fai me ngai commonwealth ia ku le pa ma foi nga wo ma ka ngo ko Alvenga o matule. Ai ki mengi. Ai. Al pe hol menga fa o isko inga. Ai fa mai ma kana o le sfale. Wa sa ma o le loku fa ma ko lima su ko sa no pi fa. Ia, le me ho le nganga le o le se loku ma ho le me fa tea. Ia, wai ang sa ka we ka wonga acknowledge. Ka wonga singa upu fo le ka pa ia. Le afio mai le afio nga ku le pa. Oi le eu fui inga lunga inga o kala siki mangisila ila ilo le ya ngalu ngo mang fe ko inga ma le ma lokal kalwai ya e pe ya ile ngi men ka ke fe mon ka ko vi ya vi ile tu e ka ko o la o nga mo sa mo ya e fa ke le mole ava no maruru hoi pa ise o sala ya ma lo fa kai fu na tu mai ma lo fu mai ta tu no ya ele ko e fengo fie foi sa mo ka o so fu ngoro ingi ia ai ka ko on sai pea mo ka ko nga lu pea ia ese ke no mo mo kali ale koi ia ka ko maskianga ia ai fa ke le mo ia le ni fia fi mo ia le ele vai as fo fa mo alu ia la wo ni sila so ka ko le ia so mo la ka filo ele sa pe au lia mal fa la lava ia na trenga fa fitu la tapo ia ia ma lo fa te tele lo fio le li fai pule ya por fio fo le hero da le pule ya frimon ya ele un male fi fa longo ma me se fo le fa fo to le fo ma le to sala tatu proclame ya me se fo le fa fo ta po ya tatu tunu le ngate Australia o New Zealand e fia fa fo nga e me moni ma tala moni lo tup me la tup me le ele fa ti tiele ngang fa tai nei e fiafi o sa patele li ia o matou mamlama fo'i ma whanongonga atu o e sau no i lunga lea ia ma whamtatu me nisi vaenga ia o leo la hawhia ngai mtatou leu wha fonga atu to le fua ma le tausara e mai se fo'i lo whatau wa o leu e sau ni whaimalanga mai ia tatou tu le tua e tai au ma tai manuel whainga malanga ia pui lo so fua ma le ola o sau ni whalau mai se taimi o mua tātou wheroa i sini nei, ia, a mes foi se i whaoletia New Zealand, ia sia walo ma sia na pepe,
Ya, se taim tātou whiro ai i Laumua Australia, ya, whaso solo toa i Melbourne, Brisbane, ya, toi whai umai ne, tātou te e vai fo ima, tātou toi whasoa nisi mea mana nei a mole. Mua wāl tātou atunu, me le whaftai tere lau whionga, ya, tau ina ia whamanuia le atua mo pele, lau tō wha maulunga, ya, a wālava le, ia le tala ina o mea te tupu le tātou atunu, me se foi o le lute i tua ma si toi ina mai le kabineta, ia, te taimi e toi foi o le, ia, whapenana, maua pere tō whawhatupu, tō whawhale tua, e te ein, tātou atunu, ia, tau ina ia whamanuia le tua i ngā luenga newa i aso, ma usi whai ngā maralonga while munia fiafi, ia mātua lofi te le atu, whaasoi fua ia. Ia, astai wa alof tarai lau taringa whatitu. Ia, ma lole, a wea lava lo fonga, whainfonga taun mole tato po kalama. Tonu ai, loto tele hui ma atoa tato po kalama, lau whaman malu malo. Tai lab. Ma lau tua lalo. Ia, me se foi ma neia foi neia fiafi, ia, nesum ta upu wha malama e lau taringa. Ia, wanof ma malama o le tunu. Ia, whaftai tele lava mo whamanu yanga. A lo whaftai ia. Hapea foi on whamanu le tua ili. Tau sa se tolu. Ia, whafonga sa mo en tūlanga whalupe. Ia, na i o tātou matua tausi. Ia, o tofi le tua mwharitua. Ia, e iele anga leo le tua. Amanuia tele le tātou po kalama. Ia, tātou kuleola le rofo le tua. Ia, mo sa manoe mafutai. Ia, ia le tua me uma. Mo tau malosi. Tino malenganga man mahu fau. O atuti o whenga iai. Manuia nea fiasi. Toi foia paftai. Soi foia. Ua tasi nen minute ua te ainei le itu la iwa i sini Australia. Mahalo laban on sa ili mahalo le atunu. Te tono le ata ata wo stato pese le tasi. So ta ilo leo le fionga ili ata ata nol te sa ma tato talafo. Ia ona tato malo loa ili fo ili nei po. Ia ua la ngona laban vai vai.
Malumi no te ua te ai nei le tu lai vai sini au se talia. Vi ingo le tua soifua na langina le au fai pese e whakasa mai dun side peno tu sisila ma mai mua mai ai. Talu ai au le whatalo whāturai le fionga le ata noa te sa. Ia o te fia lawina lava komeni le amo oito le foa. Mafua o le komeni mai a Fred Brown. Mafua la ona o fia lawina le komeni a Fred Brown. Pawale o se Brown o kusi wha malo mai a te oe. Anto te leo Brown. Oko. O le mafau i o nguku. Ia se whafonga mai na. Malo le ona sa ita le foa. E tau i le atua tangata whaapena alofa iai, ma whaamangalo iai, wātiri ai na e au lelei ma e lukiang, whai mai ai whale e ito petelo and sumeo, you jealous my foot, alofa te le atu mo o lua ma ainu u, le kuino le moto vi inga, le tausa le vi inga, ia malau susunga to le afoa, ma naia tato pokalame, vi ia le atua, manuia le po, ma le vaiaso, God bless. Ia, o le whamanianga na, ia, mai Fred Brown, whaataitele lava, lau sunga Fred, a i le nganga whaaloalo, i whaatalo whaatalefo. E te fia whaatai atu fo ia Fred. Ia langa e whapena fo ia whaatai Brown, mai oi Christchurch, ia whapea fo i le uso ia Neville, Brown, i le leo te le whasa oai, te le o Brown e alofa ia tia. E kua kasi ale Brown e ianga pokala me finale. Ale te le on mātou a inga Brown e alofa ia tia. Ia pina whasa o to. E whataru whatu e le. No, whaatai, ia ai le nganga whaaloalo e. Whatalo whatu lau fionga le ata noa te sa Crichton. Ma no lava le soifo manuia. Ma no fo le ono sa i ata noa. Ma lo le tau tu atu no, ta tonu fo iwa tu never po, le ua to ya so fo ya o to, ya ai le lava i te whaatali lava i lo wa manoa, wale mamori mai o telefone nei fiafi, mori mamalo le atu no, ya ma no so i fo manuia. E fiafi la fo yo te whaatalo patu, e lau sunga e nuule ni foi tu na o le fiafi mo whaatalo whātu e foi le fionga ia to le afoa ia mi se foi le maro whaala lo nia le porkalamele ni foi tu na o le fiafi ia me foi le nei ava no te whaatalo whātua i le pia mau lunga o te mātutua me tina o le tātou au whanangolongo ma leu whāpungfonga mai foi le porkalamele a fiafi ma lea fiafi e po le foi tae au ma lea tae au pena foi no fatalo fatu i le paia maulunga lo tato o tunu i so se tafa o le nei fo i la lolangi o lo mwhai o nei maua mai e le tato por kalami ia i le nei tu la o le fiansi ia misi foi ia o i la tau ia o lo tusi mai pea ia i lunga o upenga te whailangi ia le YouTube antua i foi mle api o fōlinga ia vi ele lo famlanga le o le tua o tato lo lo fisilo fai foi ia i le polkalame le nei tu la o le fiafi pa stai le tua ia mai a foi tapo inga o le nei so sai pe on tato o ia avel na mo le tua mo na no fasili CBS ia o tato lo lo fisilo fai ia le nei tu la ai fa malo atu ma lo foi ni ka lu el tato polkalame te mi o vai ia ma le pena foi una fa solo mai le foi ia ma lo fa la ni foi le porkalame le nei tu la o le fiafi ia ai pele tua stai o tato silfa il nei tu la o le fiafi ma lo so fo ai no ma telefo ia le tato ma lo fa la ni so ko le lei ia ma lo fo ile sa no le fionga de atatono te sa ia manatua ma walunga lava ia ele opoa malae le sila fo le tunu malatu fafanga ia wa te ala sful malua i Samoa ia pea man se ful mal tasi minute wa te ai ia le sful malua i Samoa wa tu neva le po ele manatu mawalunga ia te le me sa fi te tanoa ia na me na manatu fina na lewa la mai ai no ur ko meni lunga pa pea mai o le Paul se Brown e lofa ia te le fo ia le oferta no le ai o Fred le walo fa mai ia fa pena foi fa tai ma nevo
brown ya no foi ya cha se vanga dis ka mai kai brown na kira me ka ya cha pena a mana mana mai ya cha ya fa pena ya tele fasi no manga tangata tata no ya les tulanga ya o tu sa foi tulanga foi ya foi le sunga ya vui ma fa le anga inga foi o fina ya le alawa sa no mai foi le talenga foi le hero ya la del puli mai tole fo tala le se tasfu tama matua la tu malo to I a tale do de tu pula mo fa min fa ya na ye le manatu ma maulunga ya o feo ya le fa tu tanga feo ya le to fa mau do feo ngale atata no te sa I do to vai atu le taimi e pole la vole roto ya le foi fa tali mai lava tama matina mo tato tala fo a mai ale ya tu atu do le feo ngale sunga ya inu mo le fa moina tato pokalame e alo ia no tato tala fo tapanai o te no tu nanga na o tau na ni ko ka sela o fisi ya le ku ko le fo amole mole wo lo fe lo ai e male sunga ya vui wo ke manga ku le sa ni sa mo le sa man lo ku la vai ni ya oi pa mai le la ko vai ko le fo o skadia wa afio ku ya le sunga ya vui ke kalamo o le me mo ana sa lo so fa mai cha o le fa no fa mai vu I sa ia to eta no me lai o fa to ha me lai le fa mai langa le wa fi ta no man fa tu o kide ai ga de tanga o te fa yenta la vena la pe te wa o te le doa le tanga o le tu langa mo a fina le mortale visini e le yo o mai lava le sunga ya sione matawaina wa te muso ta vui na te lo fa nei o woma lo fa pa anga le sunga ya sione matawaina e le yo o mai lava a leo e sa nel fa fi au mata no fa fi au o le fa mai te po te lo me no fo tanga nei so fa ya bui masina vu o fa to le an mo tu fa mai o le na su atu nen fa le anga o no ngol muspepa fa na le fofo ia le wa fina le wa kapungian muspepa ala suat ia la le fata tala I te le me se masalo ai tau no mai fo sunga fa fena nga mata tano o le mena na le tu poine o mo na fa le anga o na sona no le yo I Samoa ma le manato le sunga ya vui ele o pa ai o marquese le no o la o la case ia melana ia o fetu le vai fia a tono te la tu su a tu na vatu le mele no foi a tono le mando ana sa wini tanga to o sone mata waina ia a ia te wa ia so ke le fiva ai ku nga ka so ia o I ke va ai ka nga ka reanga so kwa va ai de se ka nga ka loko reanga la makalane te se tangata ia rofa tangata ma wa rofa ai ma ke le la wa rofa I tangata a mi o fa ni me te o ma wa le tu sai ma si fa nga ati le tu ia le wa lo te lo le fa ia na fa matalanga tau fa le anga ia tu le epa te le na fa matalanga fa le fionga te sili ia tu le epa e le tali tu lava se si ai o le na va ma tu te ngalu lu e la a te lo ata tano se te mi mo ni o le no o tara no ali tangata ne o le matua le anga le mi o le tangata ia o le o te fa ia tu le na te loina le foi il fa fitu le mate mon mauni e matua o mana malama le ai a tala wa fa ia cha fa mai se o laki oskaria yo na ko kala ya o tali ra lo fisilia tata noa e le io o mai lava le fio ya a te tonu lava e nga foi le bia ya o tu la fono a vi kama ya de a foi o kape penga sei o matu di siu solea ia me ani o matai no so foi le te tau na mori no na fa le nganga au I tu langa no ia tu langa na talia na ia ma na ka te tu le po o le masa o kule na la ngai le tionga ya vui po sione matau ai le la no vai ku yo vive si mai le si po io tele o motino le ya o te vai tu fai ya tu le po a se mena o no mo le po sa mai oi pe a voi le tio anga le o la vai pa ka si mo so vai no fa con ya o so io mena le ma voi me io se no sa pe
e sau e fai mai foi la pa masala ngale ale afionga le ai lo mala malama vo il mafua ona va ye tu ye le mala malama il mafua awa ele ko sau tala na pa ye tu la ngale na tawal tu la ngale tala no alanga o ai foi o le o bui o ia na fa me o lo matai o le tole a fo mai o ai le pa mala malama le ye tua ia o le matai o lo tole a fo o I fe fo I le ia Fastotai. I fe fo I fastotai ale me la ke loi e lo mo inga ma kwale o mala vo ila le uso le ma so mai fu o me la yo consequences la yo me le fai vo ile le o ke ia wa fo yo fa pipi o I tole fo ai fo ia a fale a lupo ai le o lo fio mo se tole fo me fo I fastotai e pe me na te pa ia ko o le tulanga la fa le tonu la le mana mangaku fo yo le uso le nga o so mai e wale o fa no ku le nga na fai na tala go ile le la pata yo na inga vai ko le fora inga la o inga la ke vai o la o fio vai ko le fora o la ne you know ia vai like o consequences la yo me le kala mo ia fo yo wi yo wa le o ke ia wa le me la mo vai o ke ia o so ko fai lo ko le fo yo ia vale o fo la ngala ne o ko kakao ku wa nga o le ba ko o po ko fa ma singa ka lu ko fo ia ku mi samo nga la vale li yo ku e a fo I luke a fo I luke kala ngo ia ma fa kala ko ila ia ile mele a ku ia e pe o na fa ta ia no te ma tole po we sa no va nga o ke de ku o se vango de ri de la wa le se o matu le ri le o lo a mai a lo a wa nga e ku lo le sunga le a matawenga o te le tu mai na langa le mena le wo so mai nei matai e le wo mono fa man nei ai le tau le tole fo le pasto tai e le o se tole fo ia tu langa sa ona langa ile no fo matai ia le wa manatuai ia sa le ia lo fionga le tata no o le mena le tu punei a sa nei sunga ia matau ai ngalu fai fa matalanga ia le wa mai tangata ia wa le ni mai ma to le mam lamba tangata ila to tupuanga ia wo mana fa matala tu lunga le ele ngafa o I fasto tai ia le twa e di mana lamba tangata tu sa le wa la to fa langa le la to tamba por la to fa langa le tupuanga ia mena e anga fo le mele tanga fa matala a ole tupulanga ia su na malama le malama nafa na malama le lo tangata ile tangata te ia wo pa uma le langi na tasia tangata na fa langi o le kuia anga tama le langi langa ile si tama le I tarfa so pito le I for fitu ia le vina le ape matutuila na mail tama le la li le fai ngoa tangata o tama le langi ia le te vai tu ne tangata ia adu sa I po feme te sawai na e malama lo la ia le e ua te vaveoso whanongongo I tangata tau whaaleanga. O le mena se ai. Ia aere sa iri, lo o mano wheatu lo homo talanga, a re tau mai I. Ia e te le oe se tole fua, ma le wharo lava. Ia, tō langa nā tanua tali e Toilau City. Ia haftai a wā malama le ko ia le sui ne tūna o le. Manua lava le la tua a finale, langa leo te mana whamanino ne o tole fua, le luai tole fua, po le tole fua na yo lo, po le tole fua le o, le luai tole fua, na usu ia lo o, le alo lamo stele fale a lupo, ma wai tole fua ia le vevesi mai. Nongo winga la, wa tō te whaleanga o tō tupuanga. Tai dafa. Ia, malo whastai, ia, o le sisini foi na vai mala vai se me ai whastai lo ke matole po mo le sauna mo foi le tula o le trafi me le tau fa matalo vai me foi le tula ngale na ia e pe o mai ai o le a vatu tatu telefone le tula o le trafi mo ia o na o facing na tula va o le nei e tatu tal no para o te le ile asolua pe a via ai o tatou telefone ia mo le foi e tefio le sala so tolu i ulai lua se fulu malu lua o tatou tala o le mele fia
Avatu foi nei le whaalolonga foi le company le nei of events and Harwich, Manatown Area Services, I vai tele misa le ufi irisanga le complex. Numero telefoni o le lua whaawari fitu lua whaawari fitu wha, ma le fitu ona valu o valu wha, o le emaili hjwhaolokoi@gmail.com. O le nei of events and Harwich, Manatown Area Services, ia o se company ia e ona ina ia e sumu foi ia tu le epa fa o toi ma le feletua ia Catherine fa o toi e ava tu foi ia no e fa ta lo fa toi foi ia e le sumu ia Miti Edwards ia ma le au ia ma le mo ma le va le climax I ma le pone au Satania fa ta le fa tu mai Samoa I le fo I tu la o le chafi ia ilunga o le maotowi inga o le tua ai o tātou telefon mo le nei fo I tūna o le fiafi. I le whai unga le whātana noa ma le tai o le tua ngai tu I le epasa I le lima li le ngoi ma le polkalame o le maotowi inga o le tua ma le kou wha mo I le nei fiafi. Na tue tā pāi na I fo I tūna epasa tali mai I le tei fono. A le vāna tāu pawhai le whātua tua I le tua sama o tāsi la aulile o te Schmidt I ana tusi na avantu po ha tumulava po wai tumulava na tupu ai le whana velave tau ta vale lea na la vela ma mali wai se ri kalego wa onga le suma ya tu au ya tu vile le tau sanga te nei o lea tau lea televo sa moli mawina sa tu e wha mai yes a creditor on telefoni I whea ai le manua po pitai e le tu e fo ia ne ai lava I ora tu ainga ai moa muli ane ua tatia I au tafo le awala ua maniu sa whape fo ina whanga soro su e ngā le mitanga renga o le leo na mawai se anta sa po ina se me po anta sa I umo se mauta whape ngai tonu lango le no kwanga sa wa iai se ven lanu pampae o tu ua mei tua aluanga I luma tu e so le muli tua ona to anu loa lea wa muli ane o loa tāti ai le tino maliu o le atau le lea sa iei fo se manatu o le ata lo sangaina sa sami a leo mai au se tānia mo se su ina o lea mata o pupetai e le imoa mai fo I se whamatalanga mai le matanga luenga o leo se whamatalanga sao o le mei mata o po e o moi fo I le so e le to ta unga le matanga luenga o leo pe ua mau se whamatalanga la tamai I le nei mata o po e kue le tua inga sa teia mua ta sanga I se whaipule le HRPP a sa iai fo I ma se tua inga ta sanga I se whaipule a le vai na whapufai e le whātua I le tua sa mo tansi na tupu ai le whamavelave pe tai e le I o lava le mata o pule mōli inga po le tau fi o se whaipule e puto tai male nei whamavelave sa hotu le e pai le ponei ua whaatolu ona ia tāpaina se whaamatalanga a le te fono al vai na whapufai e le whaas la auni le ua te Schmidt le mata o pupitai e le Italia ne lava na tau foi e tula epa o le tua inga whaasanga I le sui o le tāpipi e li whaamaunia a emeisi o le pō le whaalavelave sa whaiei se wha le moe a le lato whaapale tui pe tesa ma sa lato iei umalawa I mulinu I le a fiafi sa tua ia foi le sui whaipule le whaas o na sa whai se lato fia I veitele I lea foi na ba fiafi ma sa whewa iei foi tawale I lea pō ai le iais whamataranga maoki mai le vanga a le whaas I mea na tutupu I lea fo I lava pō. E manatu le tau tai o le vanga whaatu whai le tau tua Samoa walo Dr. Wood Salele ua mai tau ina ua ia ua whapena o na pa'u le tamau a ingo Samoa o le tele o se tupe o loa sa I lia nei se lau fiti se 10 miliona tāla e wha ate ai le wha tupe ina o le tana wha tau o tu o le tupe e le whai ngōwhie ai nei se o le wha le tonu ua i nei le au te lenga o le tamau a ingo le langi e le o mau tino fo i a puano pe e tau nuu le wha moe moe le minista o tupe muli pola ana rosa muli o le ama whai o na o umare inga super sene o tupe ua Samoa I Samoa nei e au noa ma se sani mai whafo
i le tausanga nei o na o le tūlanga sa le tonu o lo i nei le samao inga le langi ma e ono wha maru sia i le malo e whaia se ai tawangu e wha tu wai le opuina na tūlai mai e le wha i tia o tupe maua Samoa le u mafuai o na le tūlai mai o le COVID se pulmriva o le tanfunia o tua o i Samoa ua wha solo tu nei i le tolu tau whanga ma le matua i si tia o le tonu tau le seifwanga i Samoa nei. Samoa fo i e fuaru le pokalame o le maoto vi inga i taia o naki na ia lango i nai ia le au nangi atu o le whaipule te mai ta i ali ma le manu o lofa tu au le TRPP e ui i na tau na whai atu le whong whatarai le kani i riu ta e masa pau e sa ofi se manatu o li ma le manu e tu tusa lava le wha ui neina le upo le GDP po le au whainga atua o tupe maua i Samoa iso o se atu no o le manatu o li ma le manu na langa ia i se manatu o le minstao ma to anga ma whainga whaiva ai o le te tai fwoi o le manu whai po whai o le whaas la uni leo te Smith i ana whaaninga e leo te tau o na whaania i a tātou pa anga whaamatalang uma tau se leni o le whaititi o tupu maui lea te lenga i lea tu nupo o le TPP na sao noa iai ta mai ta i minstao o le sene i e lima se fulu miliona tāna lea na pāsi e le tala whaatasau o le tupe duatu o luanu o whenilikalu o se tasi leo o wana mo pā moe le malo e fo iai le whaafita uli o le tongu tā o le soifuanga ma wanga iai le malo e whaamanusia awala e ati nai ai nuu mawhionga matanasa e ala i le polo kesi. E se fulu ni vai na autua le a whaia nei iai te su enga whasu tusi whaapitoa po le forensic audit le o whaio mai le minstau tupe muripola ana rosa murio au whaangasoro i tau a whianga o le paremene i le vai ato tanuai le ena whaatia mai ai le soara upurina ma le tāsia ina le tanu whaatau o tupe lona lua o le whainga mālo le whaas. O se tasi o polo kesi o le asuina o le malawa lele le u tau whia nei e le whaatua i le tua sama o tasi i tia vea i ale pata o le malawa lele sa tu e whaao ngā e whainga malanga i Amerika Samoa i le ua tāpunia le malawa lele i whanglii e sa moe fo i steni o i luma e whaao ngā le malawa lele whaao ngā o ngā no. I se saunanga le sui whaipune te mai tai o le tata i tū pai lalo ta ngase ali sa toa sa i talo se mai nei ni sao ngā ringa te tele o te la o inga o lo fitiwa ai i le wha au au pea o le polo keki e manu ai lo nei tū ma lo masa moa pe tai i le sanje le minsta nei e wha maruru ai te mai tai minsta ma wha pea o le o ta pena le malo o le fast e toi te tanga le malawa lele i whangalii ma le foi ua uma o na seni foi malianga e malanga me leiva lele ale e New Zealand, e Qantas, o Fiji Airways, ma le te blue mai au Italia e whele lei mai ai lunga i pia e se whainga whaatauanga e whae ki tiai le tau matao o i nei pa se seo va lele. O le topi o le mai aso mai fa ye se mo le mau se ni na tini le sinia ya mwang di ki Paul a fa na so le pe mo le mau le i le masa upule o lo mo ni ai le sa le mo ko sina na molango o le ofisa con na pa nota a fualo general amopo le na a mtalia ile mtanga o le vai ya so na nei o a fualo o lo mo ni fa tansi mamari fa weli o a fualo mamari na nga ia tu leo mo se na tu sai ni na pa pito for the search warrant i le fale i no fo ya te se malua te mentasi ma mo ai la uo e tu ton o le fale na mo ai leo ia ni fana fa ko tu la fono o fuala au fa sai no le amon testament ma me fa o nga e no si ai ni fuala au fa sai na la fisilia le tama tai fa msino ya te pa i malo tu ala warrant le te leo mo anu ti a po pe na fa pe fea o na ye noa o le fane lea na nga iai o se fane o afualo ai pe na fa pe fea foi
ona whaamania o afuano e ona le sene a ta vale sa noi wa pitia pa sa whaamania fo i se isi leo na whai fo i sana mori mau o le ofuai sa ofuina e afuano i le aso o le oso whainga sa la tu mawai se atu tupe i le sanga o le ofuai i le atu tupe sa mawai le ID o afuano malona le sene a le sa vale ma sa mawai fo i ma se pepa mai le matanga nuenga o le puna o whaanu nā tura ma le sio manga ma le ingoa o afualo o le pule pe o na ina fo i ia le whanua ka fisilingia e au mua mainland wai le loia Marie Van Wely pe na mafua i se ana mo li ai e leo Marie pe ue loa a fo i e afualo e fai lona to lua a e tali noa vitia i ona le na fai mo yanga leo o Marie o na sa mo atu Marie ma fualo o ye fa tasi le fale le na la to o su e ni tali fo inwa tia na te le i loina ye se to lua o fualo se i longo muy ane o ia i le to lua o fualo i na o atu le fofine ma la fa na to lua ma longo o ia o le to lua o afualo o lo fa o pe o na fa nga solo mo i mau o ni masa upu i le taimi nei o le tati tala fa ai u fa i o mai le company le vai ma bru e si vai tele o le asi e tu nei le company mo le fa o wina i o man we ma o le mau sia o le tu fa wina ma le fa ta wina o le pia i so se no fanga autu i fiti pe ona fai no mai le company sa mone o mafu anga o le fai uma e fia tu i fiti le ngosia o le tu fangwina ma le fata wina o le vailima ona ua tuai ana masini o lo fa ngai yo yai e le ngosia ino le anga mano si sa mone o fa fita u e se so tai ma le fa ma i le covid se fuiva ma le si ta i le tau o le tau vanga ma le isi fale ngau si anga mano si isa monei ia i le taula o se leisi company o lo ngā sia tu whanu ma whātauina tu le pia i sa monei o le company le taula o se company le e pūlea e le fionga ia tei ma li Charlie Aliki ma e le lema te lea tu o le whātauina i sa monei a ua i longa fōi o na tu lei mai i le sato tuno o le vailima i na ua whātua whāwai mai le tausanga ea fi o se lau pituanu i se soaswani ele malo Samoa i se taanga ma se company si amani le na la tu no sia i le ava malo si Samonei mui ane na fai se fai unga le community e whata watu i se company ava malo si mai fiti ma sa mata au i mai e yoa i mi pule mai fiti e ngari nua i Samonei i le whaanganu e ina o le company o ngu sia le company le pia le vailima sa la tu mo te ia noa la tu ngao sia nei tu fangu tu faina ia le Coca-Cola o le Fanta ma le Sprite mo le tendo te sanga se yo i na fia se fai uma e si i tu ni sia ia vaimu e na sia tu fangu ni sia i New Zealand ai fa o pe on fa i sa mo nei ele company al vailima na tu telefon o le anga i le mai o le company o le taula ma le fai unga le amateur e toi avi fofo le ngausi e no iwa waimu ua mafuai ia le fai unga na whaania i le whaasele raunga le Wailima Breweries o le fia i le nei swinga ia le whaamoe moe foi e amata i ano rema nua te lua skulua o le a fia i ngā nuema pe tusa ma le 5 o tanto tala la mo le nei vaenga o le tae au i sa mo nei ia o le fiafia te o tau ia o se talia ia misi foi le le lo le tatu o tuno u fia labu masa ne o e whaponga mai ai ia o le whai umal nā tatu tala mo le nei fiafi ai ia manuia lava ia wha sausaunga o le po le ala usu o le tatu o tuno u fia ai mga nuenga o le nei fo i vaia so po ua tatu o iai ia ai paso fuia mo le fiafi malo fa tsaitele
e lau fionga le ata noa tisa, tai mo tātou telefou le nei fo i tai a nei tūrau le fiafi ia o tai au ia te otou i sini au se i o i Samoa. Ia ai ata noa ia whamanuia tele le atua ia te oe, ma o peano se fua mano loina. Ia mo fo i poto malama mai le atua, wale au au nei, wale au tautua i ne mamano le atunu. Tātou toi whenua i tātou pokalame le asodua, a ia manuia lava whai ngā mano longa nei po ata noa, ia ai whaaso i fua ia mo nei taimi. Ia, whaatai lava i le netu lao le siasa, pena poi ona whaato whaatu, i le pai ana o lunga o le tātou tuno uso se tafa o le lalangi, ia ai mesi poi na o tusi lunga o le penganta whailangi, ia Facebook, ia whaapena i poi, ia mara YouTube i le netu lao le siasa, ia mesi poi i le tātou mano whaalangia, whaatai lava le whaatasi mai i le netu lao le siasa, lo fionga tole po, lau sunga e ni o mara tātou mano whaalangia, ia manuia lava ia le nei fo i tūnao po ai whaaso i fua ia. So i fua ia ata noa. Ua toi lua sifuru ma le 2 minuti o na tāleo le itu la sifuru i sini Australia. Mori le anganga whaafitai tele le malo le atunu le on sai. Tātou pokalame nei ia fiafi. Mori whaafitai tele ni mātou autustusi lungo apio fōlinga. Mai se fo i lungo le tātou YouTube. Whaafitai tau tusi whaaloalo. Tau fe whaasoa i whaatamali. Manui ai fo i tātou aso ne nei i le nei asa whaafitai fo i tau tāpua inga mamalu ia le atua ia ai manui a whai ngā manononga nei po i tātou apio fōlinga ia mama au nei mea ka leu ia ai ne manu na tunu ia manui a whai ngā manononga nei po a whai fo i wa sala se ngana le mota nei ia whamoimoi lau tō whawhaatupu mai whaatamari e mga roi leo unanga le whiunga ta whaasina me se fwoi whitalenga i whalifitu mana o tangata e tātou toi whiroa e tātou pokalame le asolua manuia lava i nei fiafi whaasoi fua ia Samoa mani maut Samoa vi ingo le atua i sini au se tādi.